O te ofolofa ma whawhero ea tu le tunu o le nei tai o fau whamalo o folau, tanto iei le aso lua o le aso lua sifunu ma le lua o le masina o ampemila lua hawhi lua sifunu ma le lima. O le amatalia le tautua le siufonga le lamua, i alo mai loa o le tātou saunu ngā lotu o le tau nei, o le ataita ia le sunga i le whawhengainga le sunga le whaiwhi auto ina, Reverend Elder Nove Vaila au, mai le kalesia whapatonga ke usiano Samoa i Porirua. Ia usi mai loa le whawhonga. Whawhelai ma whatalo whātu i le whawhonga anga le tātua tunu i nei tai au. Mā roso i fua maua ma le langi ma mā au te tari tonu sa tātou tau whai maua se malolonga le lei i le pō mawai ma o lewa whina ngalo alofa lo tātou watua whawhangu ina mai lo tū so i fua ma lo wala i le neifo i aso fau ai alo mai o le a tātou si i le vi inga ma le whanetanga i le tua e ala i le tātou tāpua inga heo tātou te tālo mātou wa ia lo mātango fie le nei tai au ina wai whangu ina mai lo mātou wola i le pō o mawai ma la mātou malolonga ma o mātou sauni fo whao ngaina o mātou wola tu samalo wala o mai moi mātou tiu te mawhaiwa o mātou o atu i o rumai le nei tai au le vi inga ma le whanetanga e whaafo i a te oe ono lo wolofa ma lo whamaoni a wai mai lo nganga pa ia la mātou tāpua inga whai alawa i le anganga ma le whamaoni a iai ui se vi inga o la ua fio oe o le tua le tamā le alo ma le anganga pa ia. Amene. Heo tātou whalongolongo i se upu mai le whionga le atua. Le evangelia luka i lona tā upu e luas fuma le whā au te whaitau ina mai le whai upu e se fuma le fitu e whangata mai le whai upu e luas fuma le whā. Evangelia luka i lona tā upu e luas fuma le whā whai upu e se fitu whangata mai le whai upu e luas fuma le whā. Whetalai atu ia te la ua. Oa e ia upu o lua whelafula fua iai. O lua sava vali. Ma ua mata whanua noa. O le tasio i la ua e ngai a Kaleopa ua tali mai a te ia o whapea mai. Pena o oe ea le au mau i Jerusalema. Ma le lei loa mea ua tutupu ai i ona pōnei. Whetalai atu reo ia i a te la ua o a mea. Na la whai mai e le i a te ia. O mea i a Yesu le Nasareta. O le perofeta le asa malosi i mea na whaia. A toa mana upu i luma o le atua ma le nuu uma. Na tui na atu foi o ia e le au whaitawlanga sili. Ma o tātou whai pule i a whaasala ina o ia i oti. Ma o lātou whaasātaro ina o ia. Sa mātou whamoe moe foi o ia lava o le ātongi ola ina Israelu. Ai le ngata ia mea uma. O lona aso tolu le aso talu o na whaia o nā mea. A o mātou uofo lava i nisi whawhine o i mātou sa i le tunga mau i le tafa o ata. E rei loa i lātou lona tino. A walatu o atu ma whaapea atu. Wa i loa i lātou angelu o whaali mai. E na whai mai o soi fua o ia. O isi foi o mātou na lātou o le tunga mau. O whaapea foi o na i loa i lātou pe o na whai mai ai o whawhine. A e le i loa i lātou o ia. Ia whamanui mai le ngango le atua i le whaitauina o nā whionga mai a
tu mau atu ia te ia lona lava vi inga nei se ia o i le whaavavau lava. Amene. O nai mawhauwhaunga whaleanganga mo i tātou le nei tai au. O fia whaonga i nai le whai upo e luas fumaltasi. O le evangelia luka e no mta upo e luas fumalwha e pe on whai tauina. Ma le whai upo e luas fumaltasi. Sa matou wha moe foi. O ia lava o le a tongi o laina Israelu. Sa matou wha moe foi. O ia lava o le a tongi o laina Israelu. O le mōli mau lea so. Na o i e mau na whai ane i a Yesu. E fōlinga mai o se mōli mau o lo wha leo ai se wha moe. Wha le whatua tua o le whataunu uina. Fōlinga mai o se whai tionga. Ua wha leo ona o le taunu se lavasinga. Sa whana nau i ei le loto ma le anganga. Le whai tionga so o leo ua whai ane i a Yesu e pei lava o le whai tionga Maria ma Mareta na whai e na ua o atu Yesu ua pō whālo la tuangane o la salo il tunga mau. Sa naunau teine ia o ane Yesu e wha malololo la tuangane. Fai meile la whai tionga i na ua taunu ane Yesu ua umao na teu la salo. Ana e nei se manue le oti lo matungane. O le whai tionga ua whai ona se wha moe ua le taunu. Lei foi se senga o le whai tionga lea. Ma le whai tionga na whai e so Yesu i na ua wha tonu i la tau e Yesu e tu le vai le loloto. Ma tu ifo ai le upenga i na ia moa nia. E mai le whai tionga so le li ie ua atoa le po ua tinga i nai mātou e le aini mea ua maua. O le whaiva na asa maua le aise wha moe e toe maua seia. O le tua ngā whai tionga foi lea o leo o wha leo e so o no e mau. Sa mātou wha moe foi. O ia lava o le a tongi ola ina Israelu. O le whai tionga ua whai o na o le taunu le tongi ola mo Israelu na wha moe ai. A mea o Yesu na te wha taunu ina. O le wha moe leo tangata Israelu o leva o na wha talitari ai. O le wha moe na valo ia e pera feta o le whenga inga tuai. E au mai o lato Mesia. O lena te toe langa ina le toe lalo o tangata Israelu. Ina se i toe wha fo i le nu i le vai tau o tā vita le tupu tau taua. O le winga leo upu o le matua. Sa mātou wha moe. O ia lava o le a tongi o la ina Israelu. E fōlinga mai o le wha moe foi leo le au so. Mai lātou sa muli i a Yesu. O le wha moe foi lea sa tele ina whewhina wa i ai le au so. Po ai o lātou e sili. Na lawa toe fo i so ia i e mau. Ona ua manatu ua le whātau nuina valo anga e winga i le Mesia a ua lea ua maliu Yesu. Tu sai ma le moli maua luka o lea ua te sava vali so ia i e mau ma o la mata ua whano noa. E tolu atu ngā lunga o lo alia e le whaitionga lea ua whai e so i a Yesu. Atu ngā lunga mua. La te lei tali tonu o Yesu
o le alo o le atua. O lo la taufi, o Iesu wana o se perfeta. Fai mele la moli mau ia Iesu, o Iesu le Nasareta, o le perfeta lea sa malosi mea na ia faia atoa mana upu, sa fai luma o le atua malenu. Ua tu ina tu foi o ia ele au fai taulanga sili, ma o tatou fai pule ia whaasala ina o ia ioti. Ma latou whaasa tauro ina o ia. O le Iesu o lo talitonu i aiso o ia, o le Iesu mai Nasareta. O le Iesu e maliu, ma ua ngata lona malosi, ina o whaasa tauro ina o ia. E fōringa o lo la talitonunga lea, na toe fo iai i e mau. O ni tangata ua whanoa noa, o na ua le taunuro la whamoe moe, e winga i le whao le tanga mo Israelu. Mo soo ia na o i e mau, ua le aise whao le tanga mo Israelu, o na ua whaasa tauro ina Iesu, le perfeta mai Nasareta. Le itioa a la le iloa Iesu. E na u whaatasi atu le lito e tū i le la savalinga. Le itioa foi a whanoa noa, ono o lo ngata le lava ai i le Iesu whaasa tauro ina. Le atunga nunga lona lua o le whai tionga a so o leo o whai a Iesu. Ona e le talitonu so o ia i tala o le toe tū mai o Iesu. E tu sai mana la moli mau. Sa la whaalongo i tala e winga i whawhine sa o e asi le tunga mau. E fōlinga mai na la maua le tala lea i Jerusalema. A ele i talitonu i le tala ua toe so i fua Iesu a wā o lea ua toe foi ma le whano noa i e mau. E fōlinga mai la te le fia sa i lia pe moni le tala na o ane mawhawhine. E mana nao i e iei se whamau nianga mau mau tutu e winga i le toe tū mai o Iesu mai le oti ma le tunga mau. Iau na o le talitonu ai lava lea ma o whanua noa ai i e mau. Le atunga lunga lona tolu o le whai tionga. O nei fōlinga mai e leo ni tangata e whaatali tonu ngō fie i a so ia wa toi fōi e mau. O whawhena ia na o i le tunga mau. O lo whamatala ina e so ia na o i e mau whai mai o whawhine o i mātou. O so fōi ia na toi o i le tunga mau ma toi o mai ma le tala e winga ua toi tū Iesu o lo whamatala ina fōi whai mai o isi fōi o mātou. E ui lava e vāvala lata fisota inga i le vāo so ia na toi fōi e mau. Ma whawhine ma so ia na o i le tunga mau tu fua ae na fuli tua lava o la tua i Jerusalema. Le no foanga na toi tu mai e Iesu. O na ua ngata lo la tonu i le Iesu whasa tauroina. E lava taimi e whatelitonu ngā tā i o tātou loto ma o tātou nganga i le moni o Iesu le alo o le atua. O teimi fo ia e pōngi sā ai le tātou waai, ma la tātou whaalongo, tātou te lei loa ai foi o ia. Sei vanga nā lava o ta tala i Iesu, le maa o tātou loto, ma o tātou nganga. O na ftua tātou i loa lea, o lona whaali mai. Heo tātou pese usaunia.
Tio tātou tālo. E pa ia lava oe lo mātou o tua o lena e whaia le langi ma le langi ma mea tumu ai. O e lava o le tua mai le vavau e o lava i le whavavau. O le tua o lo e mua au ma muli au. Wha moe moenga o le tangata soifua. Sa mātou ma moe malo lo i le pō mawai au e whawhangu ina mai i mātou i lo alofitu noa. Ma ua e fo ina mai foi lo mātango fia o le nei aso. Mō li mawina foi lo mātou wola, ma la mātou waai o mātou siosio manga. E le lava o e lo mātou atua. Ma e o lo wha lia pea lo alofa tu noa mo i mātou i aso uma o lo mātou wola. Mātou wha foi le vi inga man whane tanga i atu oe. Ona wale ai lava se mea e so ona mana nao i ai mātou a wa e fo ai ma e wha soa mai lo wanga le lei mo i mātou. A mātou sa ili ma mātou maua a wa e wha soa mai. O mātou wha o ngā ma o mātou oli ma fia o no fua o lo alofa ma lo wanga le lei mai. Me alofa o le tino, me alofa o le mawhau, wha manianga wha le nganga o e wha safua mai mo i mātou. Mātou whaftai wa mātou whalongolongo i lau upo fola i nei tai au. Ma wai lui tau ina foi mātou. O no le tele o taimi e whetō soa i ai o mātou manatu malangona. A o mātou lei loa ai lo whaali mai mo i mātou. Mātou whaftai o no lau whao le tanga. O e saunia mo le tangata anga sala. E na o maliu lo lava alo pele o Yesu Keriso. Ma ua to e soi fua manu malo mai le oti ma le tunga mau. Ma ua vea ma wha moi ola o le tangata anga sala ua salamo. E na ia ma futa tu mau mala ua fio i le ola wha vau. Mātou whatu ese ma wha mau lalo i o mātou se maanga sala. Awa i mātou lava o le fotu o le anga masei. Se mātou i o mātou whatinonga, se mātou i o mātou manatu malangona, se foi mātou i o mātou mawhauwhaunga lilo o le tangata lavaia. Mātou te talo se i e whamangalo mai loa tunu. Whamangalo i mātou, awa o lo mātou whatua papa. Ma lo mātou whatinonga mo i mātou lava e le mo se vi inga o lo mātou tua. Se i e whapale mai ai mātou o lau whanau i lo oloftu noa. Ma e whamangalo mai i mātou. Mātou tui nātu whamoe moenga o nei aso. Ta ape atu o lo no i so se whamoe moenga. Ia iei lau fio te mua au mamuli au e manu ia ai. Mātou te talo mo e o lo whata oto lia i tono ai o ngase. Ma i o le tino ma le mawhau. Ia awala mai i le ngā li imta mai tei fo mai. Lo wha malo lo ina o i mātou uma. Mātou te talo mo le wa lesi whasala lau nei. O la tiu te whai. Ia e whamanuia o le pūlenga mai o lo ngāru lue ai. Mātou te talo a o whanga solo le nei vai aso ma ona wha moenga uma. Awe mai lo nganga. E na iei o lava lo mātou wola ngāru lue mle o le tautua. E whai matau langa e vi i ai o lo mātou te maa.
o mātou te talo ia. O ni te talo foi e le oa, ai le o lava i lau whaafofonga anga lo mātou atua. Ia whaia lo lava whina ngalo ai le o mātou roto. Au mātou te talo mwala au e ala ia Yesu Keriso le li i mal whaola. Mai ei lunga i mātou uma le alofa ma le anga le leo oi le tuolo mātou tama. Le alofa sirisili ese o Yesu Keriso le li i mal whaola. Mai e mafuta ina pe mātou e lo lava nganga pa ia nei se ia o le whavavau lava. Amen. Ua whafonga le tātou tunu i le tātou sauni ngā loto le neitai au na taita ia le sunga le whewhi autoina Reverend Elder Nove Vaila au mai le kalesia whapapitonga ke usiano sa mo i porirua. O le tūre ngā whawhtai tele lava whamalo tā pena mo le tātou sauni ngā lotu whamanuia le tua i le neiaso mfuafuanga o le alotu iai whawhtai tele lava. 25 minute ute ai le fitu a whare fitu o le porkalame le ata o le tai au. O le vinga o le tua mai le whakasa porirua a mai ale ia on tātou se atu lele le tātou programe pio na masande. O le tautua le nei e si ufonga le lau mua tālo whalava.
amor, is Auntie Tala here? Instead of Fifi Falo, ile ata ole tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the Bavel, to Fongalo Mua, ata ole tayao. Falfitul programe le atal tayao le sifonga la mo Wellington e toi fa felo mo toi fa tal fatu ile pa ia mal malo tatu tno le swafa malu malo tatu ri fa le su kerislo malo se fo mo sa mo malo le lange ma dalova foi malo le su le tayao ya o maluia lava foi le tayao pe tau le langona tu lau ya Malo. Ya, na la we tawa. Ya, malo lu su. Amai. Ya, malu ya va tai foi. Tai la, tai. Yo, tai foi yo le wa, ta to e fe lo foi yo wa fo ta to to masani. Bisi foi fa ingol va yaso ya o le o to fa foi si ale, foi le malo si ato to. Ya, le o ta to ma futa li ta ya. Yo, e ve to fa si ya ne yaso ya. Malo ale, so il faut me dire le tout. Va ta fa tu le uso malo fa tai wa. Tanto fi lo ya malu mai le asmalo lo nafi fu sa ya ya malu ale asmalo lo nafi mala va tu ngal wenga ya ele ya se me na lo no no fale ma au tilo lunga le sine me e pe le swinga le o langa utato ya e le se mana ave tato se me yo la me la lo fu silendo al mala yo el telo el valaudia yo le fili de po fer valaudia tan fiangai le se valaudia le ya se mo mia pa no no fa sa ngal e o la inga yo atu urfal na wa mo to no mel tu langa mo ya nafi mana ma tu ngal wenga ya na le tira el telefoni pe se vala au volele pe ni vala au mai o te mafuta e pangale ya o te mafa fa po le ale men tu pe se me você uma ruína de valaudia le ni vala au dia nafi ya ai le se me ya o ale fo pe le tu al malosi ya ya esa sa o le ya tai foi le lo fole di fai tato fe lo ai tanton ye le hu amatan pisi la wala ye o fe ngalwen sa un ta ya o to telefone ni tanga fe ngalwen fa tan pasi tu la wala fa tali pas be na tau te lo ya no la ua ta pena to tele o ngalu ya ni se le fo email to malo lo fa pe ta mai ti le tu ua ya sa o le ya ole e pu fo le ya sa o le sa ya o to tele la tu ya amatan ngalwen ya mai ngalwen la sraile la stofi ya o tatou atau tua ya e alua lima so va yaso te wisi o ngalo le sfoile le so malo lo le nzeke e le famna to tu nei fu ye olivi a fie livi de so tofi ya fe tele ne olivi tal no what to ala tofi sfoile sto na mala sa mana ya tato ya ile tau fa un le masina ne yo apevila ya na ya fa foi la ole pu le va yaso fie so malo lo ya el temi lua tu vele le sur ka tolo ya ai tato on sai fo ngal wengo ne yaso ya fatalo fatu tato tinu ya sunga fa fengainga ya ona le tua fa la ngol tala le lei
Ia i so o se whaitaulanga, whaatalofa fo i teitai e Kalesia. Ia mahalo fo le talo mo le tātou atinu. Ia e mese fo i olo utou mana tua pēne ni tautua. Ia i le aso ma le aso. Whaatalofa i tonu ainga, i tonu maota malawa. Mafuta mai ei nei o tātou tua a, ma mātua mātua. O tonu fo i maota ngase, maota o tangata mātua. Whaatalofa atu ni tai ao. O lunga tātou pinga whailangi, whaafelo ai ma whaatalofa atu. Ia i la tōlo whaonga mai lunga le tātou Facebook, ma le YouTube. Ia o le app. Ia peia o le mai tau atu ia o whale tonu le tātou app. Ia mo i la tōlo whaonga mai lunga tātou pinga whailangi Facebook. Ia nana whaamanato atu pēr lau lango fo i le tātou nanga. Ia o le tuwha atu ma whaaso atu le tātou Facebook. Ia a whaapea mo le teimua mua wai mai mua mai ei le si whanga lau mua. Ia i lunga le YouTube ma ne furu tano subscribe. Ia ai o le ala tātou mafuta ia le pokalame le ato le tai au tātou whai me fia au ne isi se whaari i le tai au isi te whaari i loa whaare tonu lo waso ai mafuta ma le pokalame le ato le tai au e maua i lo fia tātou ol whaafifianga mai le penino te whau whaangasoro le tātou pokalame ne uto i luas fu whaminute tāre tūlai walu. So
E tala falava o se mele whafonga le tātou tala o le tau mō le so, whamila ofisial wa i tau i nei timu. Na matale o na langi le lei le tau i whapena tai au, a stofi as froile ma le asto na i matua langi le lei lava le tau. Ka piti manu tu whanganui matua na ki tusa le tau mporirua pa Wellington le nei aso, whapena ia wai rapa. To ulu ti munga i Hawke's Bay ma awa oa, ia o Taubo, ia matua na langi le lei stai, ia langi le lei le tau i Marlborough. Au ki lani fsusu ia i winga o le tau le nei aso. O le motu i saute langi le lei le tau i Queenstown ma Dunedin. Langi le lei fo le tau le pita ulunga o le motu i saute. E au fiai ia Nele Soni, Picton, Blenheim, Motueka, Manu Urina. Kala estete, e il teime va i ele mate o le la. Ia, o le malu lua le ea le motu i saute o le whaanga i lunga sifutasi. Ea ma fanfana o lo ia le sifutfafa solo i lunga sifutmane valu. O le au te renga o le atunu nei aso e fisusu ia iwinga o le tau ni se timu ni se o teimi wa ia le matau le la. Au nuu ia ia Napier ma Hastings fa solo i Kispin ma tele ina timunga le so. O pia e fight ti lia lua sifuru ono le fuo le mawhanwhana le furu iwa le vela o le angoto iwa le lai le so Wellington i le toe se furu vadu minute le ono na ne le fiafi e o so e la tai au to tolu minute le fitu le tai au a tai au. Fuole malulu i Wellington manu tua oi sfut tolu ma le sfut fa e ma fanfana lo e lua sfuru fa solo lunga lu furu fitu. Talo le tai Wellington e sua le tai nei le lata i le sfuru lua i le awa uli pe le tai to e se furu fitu minute le ono i le fiafi o na to e sua leo le tai i le tea le titi al sfuru lua na ne le vaveao. O poli lua pe le tai i le tea le se furu nei le tai au sua le tai to e sfuru lua minute le lima i le fiafi to e pe le tai to e sifuru minute i le sifuru tasi na nei. Tala na o le tau ma le talo le tai mo le swinga o le tupe, tasi tala ni usila ma o le tupe sa moa. E tala li maono sene, le umana i le tatu tupe. Ia la folo se eleni, tasi tala ni usila mo le paanga tonga, tasi tesi ma le tolu tasi le paanga tonga. Tupe fiti le utala tolu lua i le so. Ia ma le tupe Australia iwa tasi sene, tasi tala ni usila mo le tupe sa moa iwa tasi sene. Ia ma le tupe Amerika e lima sifuru valu sene i le so, tasi tala ni usila mo le tupe Amerika iwa valu sene. O tala sa moa le utala lima ono sene i le so, whaftai lava. O whamnianga wa soifua, tato email masani lava na aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Manuia tele lava to auto wa soifua le aso, le aso luas fululua le masino a perila, whamnia tele le atua ya te auto ma ia sanga wha upopo pēr nisi tau sanga stele mo auto umalava. Ia mfo i pēle malosi a walwhianga iai whi a mga luenga, whamnia tele lava le atua ya te auto mo auto wa soifua le aso. O le tuswhai tau mo mai lea i le kalatia lona mata upo e ono, a lona fai upo e lua, kalatia e ono, a lona fai upo e lua. Ia outou fesui, ia outou a venga e ave. Ma ia whaapea ona outou faia le tūla whono ke riso. Ia outou fesui, ia outou a venga e ave. Ma ia whaapea ona outou faia le tūla whono a ke riso. Manuia tele outou wa soifua, le pesel nei mo outou. Samo e mitiai o se tatala pa amanuia lo wasofana waruia e oni alo mani belina e usitai wasilena e manuia ilola e oli ai la fia oh my tato fia Sufana Maulia Tato Vivi Papa Appetite Ile Tua Maulia Mai
so ua unia uso e ia tau tua ya mua mua pe ale atua pa a tau marosi tau tua male pa amao oh my tato kifia no was so far no aulia tato bibi mapanga pentai ile tua ulia mai Tala palama sumai fonga o tala mena tupu na langi ne yaso tatu dia le aso dos fundua pevila o le aso ne tu sanga tasi valu no fa na pasia i tono le malo Amerika ia le tulafono ta o le Coinage Act of tasi valu no fa ina ia tu o ilungo coin for ia le malo Amerika le upu God We Trust pe o le tua mato te fa moi moi iai o le sol tau sanga e tasi iwa toluono na matua si mai whainga paanga le patia le leipa. Lalo te inga le palmia o Michael Joseph Savage. O le asola nei tau sanga tasi iwa toluono na matua si mai la whainga paanga ma le lotu le Ratana. Ia po le Ratana Church. O le aso nei le tau sanga e tasi iwa fitu se fulu na ulua i wha amanatu ai le aso tau le Earth Day. Fatau ai sisi o manga langi ia sawai pea e o mai teminei ia wala tai lua se lau atunu langi wala tau whamana tuina le tele na whaonga fo ini usila e ta pea ili pawa mo le itu la tasi ia ta mase fo le aine Wellington ia o le whasawina la foi ia o le ele po le langi o lo tatu iei nei mai lona sisi o manga na mata fa mana tuina taimi mua tau sanga tasi iwa fitu se fulu i le aso nei. O le aso nei tau sanga tasi valu iwa na whatangai na i le malo Amerika i lalo te inga le Palestine o Benjamin Harrison ia tangata nu Amerika o lo nofo le nu le Oklahoma ina ia maua o latou ele ia ele fo ia le ifa atu la fo ina le malo wa nga va ai la tu la fono le ona mau ai ni la tu fasi fanua o le aso ne tu sanga tasi lima i taimi o tau mo lo langi o lo fa mawina na fa nga ina e va le tau ale malo si amani ia le kasa e ta o le chlorine gas e ta fana tu ai ia la tu me tau le fita falani mai fa alia maina e pe al taimi mo le na fa nga ai ia ni vaila au i meni o tau po chemicals. E leu tatou lo lava i mea tau atomika, e i mea tau wha niukilia. Na peina o tau sanga tasiva tasilima ina so, na wha o ngā aito i ngā kasa ia i le tunu o siamani, o le lai manatu, tani mua leu wha o ngā aini chemicals in taua. O le aso nei le tau sanga e luafia malilima na wha ato ese aini pālemia o Japani na taimi ia whaata tau i tau o langi sa tau o Japani whaato ese tangata lau tele o Japani ia whaato ese le aso nei tau sanga nuafi ma lima wha malulu atu Japani tu sai ma le tele o tau o langi sa tatu tau ai
So na wai no ia pani me tau fai. Ile toi fia tau. Ia tina e lolu tama a inga ma i popoto ni tangata ma i manuia. Ia o tatu tala na toi maul fa poponga te masani fa tai. O le ua toa iwa minuti na tale o le valu, whaafonga i tala mai Samoa pe a tale valu mo telefou, si fonga la mua Wellingtone. Ia talu mai lava le nā taimi, ele i toe tau lava ia pani, ia tasi le atu no la langi tufu e matua mawa e le atama mai o tangata. Ia, sa o le. E ia ile polkalamena ia pani e tau le chaika. Ia. Le watu yono tangata i pei al Peace Corps. Ia, sa. Le Amerika. Ia, le fo matua ola ola le Samoa, ia le whaapitonga na le chaika olo. So soani le tele o vaenga i le tunu, ula tau na le apala i grants for so soani le whaifale a onga. Ia, mo. Ia waila liwa ia pani le liwa ini. Ia waila le alo lato ola kapi le wafiwa ia wal pasi. Tasi na yuni tamau a inga lalulangi o lakpia ia pani. Ia. A ele alu i falani peritania na alu ia pani oka. Mo. Ia la wali i o peleki e malolo ia. Tasi le atu no la langi wa fia whanau matupulanga telefou Samoa o ta whaua. Sa o Whai tala. mai e sefi. Ia. Toi mānei ia o na fuile lau whanua. Moni. I le eisi vesi mānei a fu e tere ni sāwa wari tangata. Ale si tu e mole mawina o le leia winga o tangata. Ia, mo. Tau sa fia toi whaaloa. O le fili o ia pani mafu e. Sa o le re. E tai lulua mafu e yaso uma. E pe o la tau fili ale na, ia se atunu o matanga o fie tusa mole mawanis. Ia le utatou loa. Ia pani le na alu eu Amerika le tau olo na lua lalani. Ia, e la sale, la yo ia fita Amerika malo lo, e fili leia tu lo vale le ia pani tu i pomu lo peo hapa. Ia, mo. Ia i nā lo le nao mai lo Amerika ta pena le leia ala tau pomu malosi. Ia umalo marfia tau ia pani o tau uruta mana o ia pani. Te mire tau sanga le na ta whao i Hawaii na tau o le no whanga le avu. Ia, nā e peo hapa. E ase wa inga tangata ta whao e atu i tei i asa uma. O kasi tu. O le mole mau a la tau lana no foi o. Ia. Iwa mātou pauna le aso na mātou. Ia. E au le tau e tau e le sama ia Hawaii. Ia lungai fu o le sama Amerika o le sama fuena Hawaii. Tau mawhan whana. Ia. Taimila ni la tatu watu ia. 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 Nifa maila tumu au le tumu ia. O matua tumu. O taila le mena ngoto i va ia Amerika. Ia. E vai la le tau o le vai taimina o le tasi iwa fas fulu i luma mai, tasi tolu iwa fa lima, fa lua, fa tasi, fa lua, fa tolu. Ia. O le vai taimina ngongo toi va aia. Ala e te vai e puna matsua u ilalo. Sole. E puna matsua u ilalo. O mai taimina. Mali si tu, e ia la tau fo ie o fita na ia i le taua i haua i taimina tau lo na lua lola. Ia. La ua mali liula, ua matutua nei tau ina lau mali u Amerika. Ala to mana onga mai la to le fulefu e se sa ai ia ina ainga mai fa to ma le fulefu la to tangata ia ta tau i tau ia o ia to yo sa ai lunga le sami i melenga ngo to i vana pe ole la fa longo i mole mau la to e ino yo la to wo mauso a fita na mali liwa ia le lana feola le vaenga le mana foi la to a mali liwa mana mali fa ta si mai na la to uso ma la to wo ia na la to ia i vaenga au Amerika te mina mela mai ala to e fuefu to ave o mela mana ia foi ai foi se le tunu u fa fo mai no o Japan ia e mana ia foi lo vili mai tato fa so i le foi tunu o Japan na pe ati elvan io pe ati elvan mana ia mana pisa ta fao foi mo wa inga ia mana foi fa lo mai po ani vai nga ta ua ma mana ia ta fao ia sa ia nei lo le o isi tunu la na le tau ia ma wa toi maloka mai fo la fa sai nei isi tunu ia le na sa o le mo mo ia ta mo tia da la mo ia ta mo tia o fa ngona ta mo tia pa ne la to va yaso io si fia la to io no lo e fa fi au ia sa ia ma futa mai pel tatu proclame tatu we mam tatu tel ye ni ta ia ia ma vai por asi pti si a te alo le iva io tau na ha yo ile pti to ina malom to mon tala fi fa no sa mo la to e so longa le power oh mana ia se ia pe tala fi na mo na ia inga le sa fa ina me sel mo tu pon ia ia wa o tori o tatou i so ile i mafia ai ko tatou fura inga me tau tiari tatou so ili to ele ta alo ase si so ia to fu afi mo ainga awe to le fu na te va na to pe ani sa mo se tem fa to si afi po ia so ia o ia pe o lo va lo le lo to do afi el malo o yo afi mana tatou
Ia, se whatalo whal tātou tunu lea, ia, o le whawhongole tala mai Samoa. Whatalo whatu le whaltua, ia, whetu masina, malo, whaafitai tele lava, ia, le mafuta mai le nita e au. Ia, o le sunga, ia, whaltua Peti Nansen, whatalo whatu, malo, whaafitai, whaltua tala salu, manuia lava le nita e au, whaltua se Filina Vaoa, malo, whaafitai le mafuta mai, whaltua te Sia Cristino, oka, ona, o tele tina iu mafuta mai, ia, o mwene te mapola ua usa whainga nuenga, ia, Amelia Whamoana, malo, whaafitai, whaatasi mai, manuia lava le neaso, o sunga, whaafuina Tanielu, malo, whaafitai, o pasta Taau, manuia lava le neaso, ia, Wilma Ato Aiono, manuia lava le neaso, whaafitai le mafuta mai, Mati Malanga o Ma, talofa i le sunga, ia, whatua Amelia Whamoana, ia, o Puao le Ota, malo, whaafitai le mafuta mai, o le sunga, ia, Ellen Solomona, manuia lava le neaso, Ellen, manuia fo inga luenga, Erika Maoe, manuia lava le neita iao, whatua ia te Rini, ia, manuia lava le neita iao, sunga Elia Laruta, manuia lava ngā luenga lo whenga iai, ia, o Mafo Eric, ia, le whatu manuia lava le neita iao, le whionga, ia, Whaumuina, Sam Muangutia, manuia lava le neita iao, whaafitai le mafuta mai, whatua ia Selesa ia whata, manuia lava whaafitai le mafuta mai, mawhiti Vaionga, ia, whatalo whatu, malo whaafitai le mafuta mai, ia, o Tea Stiva, ia, o Saifolau Awhile Aliva, whatua Vesi, a le ilua toilolo, manuia lava le neita iao, Mila Toa, Aaron Solomona, sauvao Nila Tofa, ia sunga ia malo, Peleseuma, whaafitai tere lava le mafuta mai, leo toi 3 minute, ona talo leo le tulai valu. Tata word whawhiwhianga, ia, mai le powerhouse, whatalo whatu ia vau ese tangwai, manuia lava le neita iao, ia na so lele matatu tala mai Samoa. Papofonga se I whai o lau tala E uinga I le nuu Ma le nei o langa E umea uma o le o langa I le pala pala Sa ili mua mua Le malo le atua Aue sau Awe sauia se I tofo ina E se le manaia o le ta a se I le tala inga Umea uma paanga lofo I lo a inga Sa ili mua le malo le atua E o maliliu toa talo fa Samoa Wa ngau le tasi potu o Amerika Samoa Le tina ngā loe o le atua e le masiu Talo fa komana ni le asalu a tau to alua Tawiai ita ua ile tafamayo ata Bo e ita ile ala isa sae toe ape Betawi matangata toe fo ianga isi sifo aweta ilo ta ino isi ame pa vale Wa ila vea tele, ile lau leva o tele kea O le papinelea o eva ua malaya I o le lalo langi O
Nau sia na ata ata ma vala vala au mai oe tia darling au e fefe o abio ale ai lalulangi. Fefe lava te whātalo whātu e alai telefonu so na wha o poponga nei fo iaso e sila fia nisi o meo lo te tupu isi o tātua te no i Samoa se bai ele whaafonga. O le whatu a wha mautu mai se pepo whaamtalanga mai mtanga luenga o tā alonga mō fia fianga o tangata le tui ina loa i lalo o whale ta alo te tele tolu o lo whaasangatu le tu i Utah o le malai ta alo au tu i le Apia Park. E na wofa mao ni e re kāpeneta de reporti na tu inatu. E insinia me le malo seina na o lato siaki na mai le tausanga o mawai. Wa le to e saonga le mui e whale ta alo, mo le anga i atu i luma, o na wa tele nisi o vaenga wa pāpā o pou, ma wa le to e saonga le mui lona ma mawhaolo iei, ma wa whai fo isina leva wa te tau o na sui. O lo ngā lue whātasi nei le matanga luenga o tupe, ma le matanga luenga o vai whafo, i pa anga alo tātu o tinu, e vesoasoane tu whaatasi ai le ātuanga, o se isi whale matamata fōi na ia au si ai le tūlanga o loo iai whale matamata whaavao malo, i malai ta alo atunu te tele o langi. O se tasi leo ngā ruenga, o loo whae loa e pēra ngā rue wāwala lata le malo sa mō masaina, ala le fausia i no ati na e te tele whaapenei te tonu olo tātou atunu. Walo ia nei o na whaamatu watu sa vai ngā tupe mai visoa swan le malo moa o ngā te tasi le atunu. E tawala mai i se whasisilanga mai le ofisa sili o ntanga luenga wa onga ai au Chris Hazelman e whaonga ai nai le sele ni 5 se lauta la e visoa swan ai i le tāpe nei no lon tuawa o ngā te tasi i le vai aso le nei a o leito e fo i mai whanau i le vai aso fau moa wa onga e le whaanaunga ina ia ki lia o mawaenga e tautu ufu ai le namu. E le ia mauti noa e maru pui pui le si o manga o loo iai whanau wa onga i to tonu o potua o ngā malotoa wa o ngā te tasi. Whamon mole i tātou komiti a o ngā umu. O rea a watu le whaatangana a le tātou mtanga aruenga. E whamatu atu le 5 se lau tā la ma le tātou One Government Grant o le OGG e ono so soani i tūranga o le tātou tāmpepenanga i le nei vai aso. A wā le a e mai o tātou whanau i le aso 2 Aprila i le aso mafua le vai aso fau. Ai le whaasisilanga le valeta se mail officer Silio a onga, wa whaamalo si ai le polo inga, e whaatatau le la o le whala le o tā tele nei, e te winai lo toa matonga la au. Tele o tātou wa onga i tonu ala atunu, o le o teu ina le loto a i le la au le o le whala. E la le manatu al tātou mtanga aruenga, pa pena le fautuanga na amai, mai le mtanga aruenga so i fua maloloi. Whamoni mole, ia ki lia ese le la au lea, ono se tasi nei o la au, o lo whapenana whanau mai ai, namu o lo whapenana maafua mai ai, le whaamai nei o le tenki fiva. Taruai o nao leo ngaonga o le siama o le tenki fiva le ua pēsia mamali li wainisi mai fiti, whapea foise alo le atunu na masalo mia na afia mai fiti le teimi saa iai, wa matai tuwe na e mtanga ruenga wa onga, e ala i se whautuanga mai le soifua maloloina, e le ia matua whaamama vaenga pēti neia, vaenga e tautu fua aile namu, oro o lato whaasalalawina sia maule whaamai. O se tasi neo aso malolo o mea le tausanga, wa poto i nisi o aingo le atanu, e le ngata o wheiloa ai ma mafuta i le nei e seta, a o se teimi pānga no le mo i lato uma, e tu whaata si e whaafotu ulu whaafotu alii, o swafa tā wa a inga. O le aso tō na i le whaai unga le vaiaso, na whaatumuli ai le moto af masanga i whasi tō tai, whaataunu i na i le whaafotu ulu ma le whaafotu al vaali, o swafa tā wa le a inga, o af masanga le tole a foa, le whaumui nā, o le waafasuanga, ma le swafa niu le vaea, ia i lantou na whaataunu ina no foi 5 se fulmali iwa. E lea foi numero nofo o niso i lantou na malanga mai New Zealand, Ausitalia, o Amerika, Hawaii,
Amerika Samoa ma Samoa nei. Na whai wina malamanuia le wha moe moe, meise o le wha te foe le tūmalo, ma le awhiuanga o le wha aloalo mai le ainga poto, ma nofo wa mai a wha paieina. O le ua wha maunia mai al komisina o leo a wa pa aulongo e Tino Filippo, o le asuru se fulma le walo le maasina nei e tula iai le tamā le ua molia nei, i lona wha o lima wa maliwa i lona to lua, o se tina me le awhiuanga o whale lau niuma whastoo, e whaisi tū ngāo manuanga pe o ni ia wha o ngai nai se anga ese, mai o se wha noa noanga le ainga o le tina, i le wha lawe le ua tūlai mai. Mai na wha maunia foi a wapa au, e wha sua a vale ta mai le teimi na ia wha tino i nai lea ngā o inga, mai olo o lātou tāo fie le teimi le nei, au wha a ua waisu e suenga, sa ia au lia lea sodu se funma le valu, le ua wha tūlanga e tūla ia i luma o le whamasi nonga. O tana fawia, anuel ni yaso le tātou tino, wha soi foia. Malo aftai le ufitu minuto te nei le tula valu ia tatu talana mai Samoa. Malo. Ia fa malulu atu i le tatu tunu nei tai au ia staimi i le to mau na tau no mai le tatu news mo Wellington e mele sila nei. Ia le fa fonga le iai ia tatu talana mai Samoa. Malo la valon sai, malo foi le fa to inga lo nga mata nei va yaso. Ia mi se ia ole pe na ta uanela. Na le tolu aso whainga luenga o le vaso nei. Mo. Tu wale wa onga le tatou o ina ele wa onga tamiti le vaso le. Ia wale tu ua le vaso le. Ia o tatou le whainga luenga. Ia on sai. Na o nei a tau le stofi ia o na tau to e malo lovo i lea wha ua e matou tatou ngā. Ia o le tatou wha longa tu sa mo le. Wha ma ili o tenki fiva le na mai tatou telefou. Ia mo. Tu sa le ua to e wha manatu mai aso ia i me foi tatou fai e whamamaha uma me tau tu fuai namua. O lewa tele tau longolongo sa mo, tatu fiola sa mo, o le whiau tau longolongo a lea fo mai mao. Maonga, sa o le lei. Me se au tafo vai foi, tamana tau anu whamamaha le lei. Aina tasi wa whela utala lango te ui so o ai luma i no fuanga i vai te le tai, whaasolo atu i nuuia. Vai nei se vai ngai vao. E te le do e moa lo le wanga moa le vao ta fo la u. Le vai le mul tang pe pa ila ma le ipu. Tau ai ina Oi. Vai solo e vai. Oh, kaliteli Mo. Ia mal tua e me umana a no fo le vai, no fo le nam. Namu. Mo. Ia ma nei fa fo ma isa moa ia ma nei fo il fa mama o vai nga uma ia a u tau tu fo ni nam. Ia whanau noa lava i si tamaititi le na maliu atu i New Zealand, na mai New Zealand, tamit Samoa. Ala whanau longo i le tamale pia na mai fo i tase sana fi telefo. Pia na fe fiti se malanga na iai le na mafu e na maua. O i orono winga pia afia mai lai fiti. Pia afia mai fiti. Ia wao fiti le pipesi el wha mai lea. Ia le ala e tauan nof tapina pena pia msanu ni e Samoa. Ia le umai mauleo lo si talo fai. Misi ana i whana. Mo yo talo fai o matua matua nei tamaiti ya mo matua fa ono mai sa mo na we lungo le Facebook al sa mo Capital Radio ya fa sa longa mai le fa ton silio a onga sa mo na ya tapi no pena ya mai se ya to ya e wa onga al fa na u vaso le o tele ya va nga pona ti ya onga tamaiti nei vai ta ka to mana tua nei tau sanga o ma tu covid ya fa ina onga tamaiti tua ina to fo tamaiti le o ya a me se ala sa mo a il swing o le tau o le o tamiti le ao e pe o tatou vai teimi se a se ini me fa petu e sa ana o ti munga tatou ma i la aso ia tatou o le a tau te o le e fai ale ao a o le se me o te le lo i fale ao ia so i o tatou ao ia ele se pao e ola i fale ao ioi ele se pao taimi le ini pao a fatula ola na poli uli le so pongi sa tau le lo tu mo lo Ale se me mau e tatou ia so. Tatou lai. Tu wala onga pe lo le matu primary school. E tele o le tu pau tamai fa sau na ia fa sau au tine ai fa ale oftino ma pa ave. Sa o fu ole ia na maluru le. So ma li o tamasa. Ale me vela tala.
Tau te le malilili. Wa tau te ngā ioi dia so ato. Sa Tau ole fe tuli ma. Ia ele ya la fale ang fole pui pui. Te mo ti munga male pongi sa vo ile. A fale ang vo ile fale ang vo ile le vala vo ile fa ia pa vo. Ia ta malaya watu i tonu sa vili e vai minoi solo tamasa. Se pisia tu na le timu ai sole. Tu no so yo. Ia fa ile onga. Pa pe ata te fa mel fa yang e tatu ta apu tu o ti o sui pitona. Le alu a onga tamasa. Esa le ia. Amu ia ta mai ti ya onga ni te ia. Ia na. Manu ia la to. Le mata no me disi o ri no le ni usila mata fo ia ta fo i mai za mo. La capi fo ye le alu. Eu so ai lungo la ora tele sta mo le nje vai o vato. Ai fu la capi le sa mo. Na fai mai ia so ai. O la capi le sa mo fa na mai le tele o tamai to o lo blacks. To sa mo Australia man o lo. Wala to matua le la capi to ngala capi. O mai lo ni usila. Fa na o vai ngale le to o lo lang ia o lo. A tala i tu le mafua. Aia. La capi vo tami mai na lo uru escola lo vai. Ya wala tato fa so le tai yo no le tua o fa now. Ya me se yo le foi ta ben pena foto tele mo malo longo fa ngol va yaso ya malanga mamawa. Yo. Ave la uta avali sia ki insinia. Mala ya. Malanga ile mo ni se malanga for the weekend fa ngol va. Ya na i famna tu wa fo ia le nei fo vai aso i marolonga. Ya al famna tu masani na vai ya sa ngale mu e tau a ona tau sia per sa ngale mu. Ya au fa ngota ya fa no na fitu fu. Sa. I le fa nga fa vale pa o le na mo o ka ni pa o na avele ni changat. Ya mana tu o le ai fa fonga mai ya la to mai mal mal sa mo le fa lo mo ta tu le tiu. Mo ya na tu fa fonga mai na uso ye o fa ngota pa we tu na ma o tu. Ya mo ya sa o liste ya mo lo ya ave ta vale ave va ave uma meonga ave male ngo tau le ngai nei ngo sa la tupe me fa pena ono sa ya lo na i pa u ya mai sia me ya tau sile le ya o lu sa ngale ma vole le ya o ya fa ina no sua fa ma me to tingo tauta ta ole ia talo sia le oni o tātou tangata io e wa le to tele tangata mai si vai ngo New Zealand le na fai aso maliu mai e talo sia le oni fa oso ma ni vai fa pena ya sa ya na ya lo sul tonu minute tene valu tātou atu fa fia fianga nei ya mani se ona fa la ulo tātou tel no atu la fo ya fa talo fatu le fatua ya ole patanga loa ma lo fa tele ma fta mai ya ole fatua ya sunga fa ma vaenga sa fai alo fa tai fa vale le fua manu ia lava le tai ao atalo fatu le sunga taulanga ape tulanga manu ia lava le tai o kasto tele lo kilani ma o se atangwai manu ia lava le tai o tatu wolo fa fia nei ya pa solo tuile le tatu pokla Sola o mata afa sa
sanga mai a poli a to te leilo me a fa numi numi Samoana la mai si le fua fatu e tanga vai ule matumua sila ile a fautua ole au ole malo loto mau Samoana la mai si le fua fatu e tanga vai ule matumua sila ile a fautua ole au ole malo loto mau Samoana la mai si le fua fatu e tanga vai ule matumua sila ile a fautua ole au ole malo E tusa ma lo mātou tū langa e veai ma ofisa whaasalalau, mātou te tausisia tū la whono, was au nearly Broadcasting Standards Authority, a whaia sau whaasea i se mata upuna e whaafofonga i ai, i le Samoa Capital Radio, e te tauna la whamailau whaasea tusia, i le tua tusi, Lima Tasi, Mancavan Avenue, Porirua, Wellingtone, po ole e-maili mai, tealu.morrissey@samoacapitalradio.co.nz. E te tauna whaia i te tono le lua se fulu aso whai ngā luenga, talo ona whaia le whaasalaunga, a whai e le o whaamalieina oe i se whai unga ua tuina atu. E mawhai ona tuina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai baho po le Broadcasting Standards Authority. E mawanisi whaamatalanga i le whaanga solonga e whaialoa i ailau whaasea i le upenga ta whailangi bsa.govt.nz whaafetai. Malo whafetai. Whaonisi o tātou whaasirisilanga. Whaasirisilanga mo le mawhtanga alo mtama whanau le vi ma la mutu sa le mo Wellingtone. E le toe tau au whangaina le niuloa pe toe papawina whaatupe muli o taula fonga upa ia Samoa. Awa pa ia ua mai a na pai ulu whanua o pa ia tu maui o le whaamavau. E whaapito au ngawhale nei whaasirisilanga i le mawhtanga alo mtama whanau o le nei nuu o le vi ma la mutu sa le imoa. Pa ia e whaasino o le susu ai o alo o mali atoa. A fifio le a inga sa tilialo ma liu mailu atua malona ngā utaala ma le mamalu i le whaare tolu. Wala ngā se leo le komiti Wellingtone ona ua fia whailoa se whailoa inga le tātou mawhtanga se utou whaafonga li poti o mata upu sa tālia o loo a fia ai o tātou ele. O lea tātou sanga tuai ma le whaaloalo. O lea whaia le tātou whailoa inga i le aso ma le taimi o tā ua. O lea se tofi, lea se lufu le whao a perila. I le whanga whaia i le hōra le whakasa Lower Hutt. Tolu Mitchell Street i Lower Hutt i Wellingtone. O le taimi o le ono i le fiafi, whaafitai sa enia i le komiti ma le laulau. O le whamlatu atu le whaeloa inga i a sui awai uma o le maafitanga langolanga o le HRPP Wellingtone, i mai lato uma i fia awai o le afiafia nā nei, o le asolua sifuruma le lua apirila i le ono le afiafi, i le nofoanga o le Goodwill Chinese Restaurant, tuatusi, iwa sifuruma le valu High Street, i Hart Central i Lower Hutt. I le afiafia nā nei le tulai ono e amataina i le whaeloa inga. E whaamlatu atu foi, i atu silulu, e whaamapopo i le afiafia nā nei, ai mo i lātou e mna o mia pēl ni tusi lulu, e mo porirua no whaafsota i le sunga i a tiu malu se furu tā vila, o lua, o lima fitu, whaatolu tasi iwa, o Hutt Valley, whaafsota i na nai malo pele seuma, o lua, o tasi lima, iwa tolu lua wha, i a po Margaret, Roach, a Palepoi, i le o lua tasi, o fitu valu, tasi lua wha, mo Wellingtone, whaafsotai mataanga, sulunga taiti, o lua tasi lua, iwa wha tasi o, whaaftai, o le male whaaloalo, sainia e mataanga, sulunga taiti, taitaifono, male laulaua whano. E le se tātou whaasisilanga, leo le whaasisilanga o le tausala. Whaatulu watu i lau whaafonganga sa moa le nei whaasisilanga i whaasinu tonu i alo matama whanau
tapa au masale longa i Wellington e mona no tua oi fa pe foi ni o matou Paolo matou te maluai ai lau fa fonga sa mo wole ma lava le motiva o matou wala ua tua i malenga fa alo ma le minga o tau ai o le afia le matou tau sala o le sa iringa tupe o wale maunga o le tua e le matanga luenga i salonga i sale longa o le afa tunuina fa taunuina i le aso farele nei i le aso lufu lima o apewila matou te taliaina lava malenga fa tai so se foai e te tau au i le aso so mai fio mai maliu mai matala au mai o le aso farele lua lima o apewila i le iva i le tai au e whaia i le whakasai Cannons Creek se laus fulutasi Casta Crescent i Porilua. Moi moi le fina ngalo lofa le atua e te iatu lo tau soifua Maso wola i le ne aso tau poina e manuia tele fuafuanga i whianga iai. Mole mole whafso tai le whailu tusi le o lua lua o wha lua le mafitu tolu o pe ai eini si fisili e fia maana mai. Male ngang wha alo alo whaftai sainia e le lau lau o le maftanga o alo mwhanau tapa au masa le longa i Wellington. Ia o tatou whasirisi langa nā nei tai au ka whonga mai ia i la tau e tino ia ia whasa launga ia nā ua whailo atu taimi maso o tau whono. Malo, o le aso nafi le na mai fo i tātou telefou le whinangalo fo i whaadia o le stasio professor o whaatua tuanga lotu. Le mai tau ia i sauni ngā lotu o le nei vai ason tēnei. Ia. Wa whai asi whaatupula ia le tele o tangata fo i le anga i sauni ngā lotu. Ai mai se lava tupulanga talavou. Ia e pei o e kalesi tele fo i le mole mawina le to tele o tupulanga talavou wa anga i lotu. Na ia. Ia, ma na ia tele. I le taimine nei? Ia, le taimine nei. Ia wa leva ia tu, ia o le isi lotu lea e tolu se lau lima se fulu tangata na papatiso ina ai. Ia, i le vason tēnei. Ia, mai ole mai tau fo ia pe ona whaaria inisi. O mai tau ina i lato e kalesi ua tele tangata fo ile le wanga ia tu i lotu. I taimana ia. Ana la family professor. Ia, pe eise mea ua tupu. Ia, ole mea ua tupu. Ola tatu e fia moi o le li whao. Peo, ia fua iei na inu ui iei wai urapa. Ia. E le ima mau tele atu le tele i o whalisana whaatau isi. Mo. O nō le mafuanga, ua matutua nei tangata sa o i tapua i whalisana. Ia. Ua le aile unga tupulanga. Ma ua whainga taa me maintenance, on whaale le ia ma o le intangata malo rosi. O le intangata. Ma tua le mele ato o tele se kale sia, o la fua tele ele se ele ni so soani e whaanga luea ina ele lotu, e ime whai tongi le rate, o le power, o le vai, o a uma mele tongi po le mokesi o le whalisa, po le hor, po le ala. E ato le titi se au lotu, ia whaing tāna whai mea ia. O la fui whai ia, o la tausi fo ia inga. Ia. Ai mana, e sina tala, wale, pe o le popo lenga fo ile le au matutua, me se tātou, nei umatu tātou ai esel me whaasanga i tamoiti. Sa olele. O mena e tā ua iale, awa o pea, e pea tatana no elisi aso. O to tonu o kasa i Palestina. O le awa onga awa o ilatou whanau. E awa o tamoiti whapea, o Israel o le fili. Asioti Israel. E tu tupu ai ala tamoiti. E feita, e fiu e tau fofo, umatu le se unga tupulanga, sauli se unga tupulanga, sauli se unga tupulanga. Ele umal vale, ama fua meole awa onga lai whai tamoiti. Au tātou. E se la tātou wa onga, tau te awa onga whai Yesu, ia, pewe tātou mai tauina, ia ona ole, pe ole ua maua mai tala, ua tu malo, le taitai o le kalisia katoliku. Na foina ia whaatinoina, awa onga na ole mulu mulu vai o tamata, ma anga lele e mātitima, awa onga na Yesu. Mai, po mai, ia le liu ele situ, a ngaleanga mai, alofa iai, a ita mai, wha maangalo ma maanga lelei. Ole whenga tā ion tātou whaatinoa. Ole mea tonu ana ele aninga while mula langi. O na wa onga ia al mesia. Ai an tātou o ia onga la wali ila, ole mata, ole nifu. Tasi. E tau whaasolo ato, ole langi ato. Yo. Mela lea le o mai tatu amaiti le o, ia, au ane i o ese ai mai le talitonunga lea, o le talitonunga moniale o le talitonu ia Yesu, o i o le tatu rimo le tatu whao. Ia a whai o le wale mai tau atu pe ona mai, o le telo tupulanga talavou, ia inisi o e kalesia. Ia le mori mawina to e ngai ato tupulanga talavou, tatu whisiri lea. O le alma fuanga, ia
Tātou taria tātou mafua mai o mātua na. Ia, na. Soli, le lotu. Na. Le lotu. Ia, tamal na pe on tātou mai fo samo. Soli, fela wali ia. Wali ole vai si fatsa. Tatou e se mo sa mo fo tuanga. Ole le te mini au mai tanga tau ole so ia mai tanga te nei o ko. E mata mai ia meo wa fo ingo ala la fanga. Ia. E vai aso atona le ftangi siftang. O le lotu le so farilea il pola stona. Au te sa fa ia no fo la tu le stama na fa mai. Ole no fo na matou. Mo te no fo. Patu. O le te sa i le se ele fa tu langa ina le no fo le. So stanga tare sa fa. Ya la fa pe le me na te finga lo yo tu le mo sa va le me o fa pe. Ui, lo no inga fa i longa no fo fa sa. E te fo le lotu. Ele ai. O e ho tanga tau le kanisi. Ona lai mai tau e sia va ai al tanga tau lea. Ele ma san fo no fo. Ia pela le. Awai ai sauninga. Ele ai, o le vinga fo le no la tala. Ona le sauninga lo tu le pola stona. Sa ta pe mo dio fa sa. Oi. Ai fa nga mo ri nga o foi. E ama tale lotu. Ia la te loa. Lo po wa suil va ai to ina te o na la pong sa. La fa pe e si tanga tala. Al te mina na to ki el moli. O te wa fa sauninga lo tu. Ia o va tu ala tu lo mesto ina o le ano tu ai fa pe. Pi wo vule pe wo tau me ia ile sa vule le va me te wa. Ia tu ala tu sa wo fa pe ia. Te se sto ina fa pe e ama. Fa tu la o le lua vai o ale wa mai ia tu. Le po ile fia ia le po. Ia o mo to ina le to mo li fo ile. Ia pa wa o fo ile ia te pa wa mai o le tu no fo le no sa fa ia. O le matu atu o le no fo a to ale no sa fa ia. Tanga te sa fa ia o ta fa le me se mori nga. E no la tu ma o pusa mori nga. Tu fa lo. O tanga lo tu fa ia. Ma pe so le pe yan familia tu o te sa le wali ele ni mori nga. Ia sa ola. Ya tu le lo wa e se fo la ngona la tanga o lo no fo na. Io ho meta tu fa ile so bingo tu si il no fo. Ia na va pe ui. E ma lo fo ya lo to maula lo wa le sina me e o lu al para ai me lo to maula. Engal lu pa tasi me na du. Ale tu o te ata tu. O isi tangata i o tafa. O la ele fa ia. Ai sa wa fa me ya. E lo por pongi sa fo le na tele o loa. Ele me le fi ia. Aula nga tono na sa vinga yo na so mali. Ale. O le me le tele fi ele start. Tu lo fusi mo po va ia. Mali e fo ilo lotto ni. Ya le na tutuli o. Ya na sa na to te mo fo le tava. Ya mana e foi mo tono malu. Mana e fai ma a fa pe ini no fo fa pito fo dele. Fa bi pi ini pe pa fo ie. No fo le mo va ngale. Ya to fo. Yo wa tatu atu ngalangi le fai ronga tatu le tu. Ya tamalem to anga lotu me na tau le lo yo e kares. Pa vi fiang o tai au luas por iba minuto te valu. Ya. Yo tono o ya pani vil mai do fa to vol lima do fatas. Mana ya. Pa sta to tala. Ya mis foi on e foi la ta pena le sia so malolo. Ya, fatalo fatu le fatua ya a menora mamua. Ya mafo Eric, malo fatai, ya o sene wefa pelasio. Fatua ri mo mapsua o saulanga, ya seka lupo malo le eli mania la von yaso. Ya malesunga ya saulo faya. A fatonu lava le tula valu. Tatu hos fa fianga nei maya sina para, ya mapoasa. Tali wai popo e ine so sopo ole manu wai
Whawhiawhianga ina ua toi lua se fulu ma le ono minuta na tāle au le itulai. Eiva, ia, salo lo moe peta maiti, ia, a se italo le iwa, na whangu e lunga. Ia, te fu whangu nei ta maiti nei fia mo moe, ia na whia le fufui le whtangisi. Ia, ili ta male na ia whaalia se manatu I lunga o lo tu si le tala le itu laulea le Radio New Zealand. O le fia ta male e na usiaki atu pase se o mai. Ia pase se ia whaalo toi whale le New Zealand I tono New Zealand. Taunga tafa mei taungo fia le alu Amerika. O sori. Ai sa le ia. E tuai no na tongi lo pase se. O le te e maua o le ono se lau, fitu se lau, ala li au kilani ma le sau. Ai vai le alu Samoa. Ia. E maua le pase se tolu se lau le alu, tolu se lau sau. E sa oa, taungo fia le alu pase, vi komesinu o langi lo le fewa ine New Zealand. O sori. Ale, o le whanau noanga na, o le wale le New Zealand, ale, so ona whaataunga taha pase se pe atuai na to. O le tala le tamalea, tu sai, o le alu I LA. E ono se lau fast food, e pase se a novemba. Al pase se le na ia maua I le sau nei, walo na fine no foi se vai mea la tala tai ukilan. Pa mele la tala. E taungo fie le alo lo na fine le pase I pole upa I le ukilan il mlai valele. Na pu ele o le valele le Jetstar sa Wellington I wa onga le Victoria University. Na ilo le lele sa o mai I le mele no fo yanga I Wellington ni. O matua I taungo ta lava, o tauranga. Mai alele mai I tauranga I sa Wellington. Taungo fie le alu I LA. Taungo ta tele basis. Ia lo ngia mafua mai le tau le yoni pasese. Rina tau whaasiku ea ia no fua valele. Fua le si ilungo o malang whapena mai isi I tonu una. A mena e whaino wai lau matutua I kilia pe malama le vanga lea. A ta utu le passes pa u. A whapele tatal noa ne le passes pa u. O le tolu vai aso I luma. E whai mai le toina polo matua. Fel passes pa u le na e whai mai ai. Tolu ua pasi le tolu vai aso tatal noa. Ua ese o lau sui. O meo passes o valele sui e te miuma. E le tu mau. A sau nele pa u, le wai whamtala atu I mātua. A toa whai mai le vaso le iatong, tu la ma pase se wana ita I lima sfuta la Ratu le ai le uta I lua se lau. Whamai. Oi sole, whamai le nei ai. O le mena e maamla male au mātua, ina o le taimi yanan pa u ai. Tau whao tangata e toa luatu, e walua se lau tolu se lau pase se. Fesui ya I ele tu mau. Manu ia koe whai ngā malanga, o tu la sauni malanga nei aso. Ia I Samoa, po so se atunu o lalang. Au ta iai I meo whainga malanga. Ia I se ali I na puela na malanga mai au ki lani sau I lalo pialu kalai stete. Ia, al me whailau tala le maua I Cameron malai wa alele. O mana check in, alu ton, ni molo ina, ele I alu nungol wa alele. Ai longa na mana e alu. Whamai le tala lon ainga. O te hua pena whape le iloa, pia whape na le iloa tonu malai wa alele. Awa le tele o camera. E whio so ele I maua. Ai na ele mea na maua I au kilan. E leisan telefoni, e leisan ta avale. Ale na check in I le counter I luma I alu tono al valele, I alu kalai estate. Ai le I alu al valele. E wala kio te maua mai e mo maftianga o le mafau. Stamale, ia I luma le usion to o lua. Lesi fo ieli ina la nofo. E la mafatia e lona noto ia e whaftai lento e maua. E whaila o te ofo le maua I me po ata mle valele. O where mene sa vali manimo o se ai. E o le masa ni tatal noa tasi e whai noi le atunu ia mo whainga fo I le sa o I tangata whainga lua. O le fo I le news whape na le whai tau tua I le tai au ne. O le teine sa whainga lua nga stasi o whale o le e moro o te wairi pe whaala wiloi ofu me wapena. Te unga tamaita. E leu whatonu ina le whamisilonga ia le mawhine ana le company. Ia tutongi luas fuli mawhi o na lea meo tonu ma le sa o le whainga tutongi le teine le. Pian tatal no. Toi atala fau tala umai whatau mta apune. E maa lo le tangata whainga luenga ai whaia ina le company. O na lau soli la tautu la fono le whainga tutongi o tangata e tauna whaia ia. Me na i sisi o tātou o la e whapena na whai. Wha mau mai lano mea umana. E wai e le aise ngā luenga lalangi nei lau te whaia whapolonga tangata o umal tein whapolonga.
Na mo tu mo lo tu la fono ia mo na tangata fainga luenga fia lo to te tangata fainga luenga o le no fo ele mangu i fa fainga luenga sa ola fa ali ala to manatu ma avel fa mesino sa le ya wa le fo na o le fa ia fainga fa fainga luenga ma ya i na tangata fainga luenga mai se ala pe fa pe o tangata fainga luenga le o le tau faiona pe pa nei a company le na mai le pe fainga luenga le sa o ya fa fe e fa fe a luenga fa fainga luenga ya al fau tuanga mo le to tangata fa mau le la lo taimi matala na fa tu ya o ma me uma mai sa utama ya pe fa mau ma a wona e wi al malo si te o sala o tu la fon e wi al tu la fon no so ni motato e le tala le fa ma wina ngol radio New Zealand nei le tai au le te o no fa dia i o le te lo tamiti a doctor mai nei ya le so enga le tala le e o mai nei fai nga fa polonga ya ai fa mai le tala le va ngol immigration e le o ya la to le power la to fa nga lu nga le o lo no winga o le mele le lai uno o ya inisi adoption silu mana i po le vai tamai no tamiti o le ama tau matua ili le tangata le na te amai tamiti pen tangata so tu la fono o lo no le mau su nga ia ai ma tua solitu la fon na to vai tamai na mai tamiti na sao mai lo inga lai una ilo tu la fon pe ni lo inga la fa pe o mo to lu le la vai tamai de tamiti lo inga le mena so uma u pe ni so tu la fon o a fo so tu la fon e ula na le mafai il mena wa paule malu si angala ai o le wala uste tu la fon a lua tamiti au mai e tatauna sui le fai va pe le fale tasi le fale mamau tulo tauna lua fale mamau toilet tu lo ngan o tu la fono na lo tu la fono fo na la we pe a to va tamiti a va tu le fale mal pe por fale ya a va pe le lua tamiti pe to lu au mai o le sina me va yo fale ta ele ma fale e na decline pente e na le mulino le ta sanga e le fai au mai e se te una fo lo we ai o lono winga fai pa le fa sala o me tala le e una teu e o le malo si o le va ia tu la fono samo su ya tu fa mo le ngali ile ni le lava ta mai na mai ta mai e le fa pe o samo e tu le tala le tata no ta o samo ai o lo malo si ana ya te au ma ne fo wa le tau i tau fa te ngala na mai lo ta mai tine fa i no le winga le ta mai wa le na mau i sta ma lo me si fine e valu tau sanga al pui ele fa fine e se furu lua ta maloa o mena tupu vai te mo le lua fe po to le tite o no winga ma tanga an fa ta mai tite ni tite su to lu tau sanga vai tama mai ele o se sa mo ele lo po ai te wa ve se ji la fa o mai to nga mela va pena e pe sia un ngari foi le fa pui so tu la fono fa stangata o te loa e ia le inga to inga tu ava noi to inga vai we tuina tungi le talafu isa al mela na tu nga so tu la fono na o no fa la fa sa ina winga me fa pena fa olim ya motino ai to no o mel mar sia tu la fono sia ki tanga tai mane awal telemonia ata no foi zamo al finga tai no ta mai se la fa na u sta ta tele lo vai tama sta ta tele lo e wala la merta mati tu ata le mam lamba po ini tanga tala au mai ai mai sale tu pa tindi sa onele ia wa fa pe o ule isa mo lo te la titi le wa e mana e foi le vai tama mai au te le masani au te le masani matua te fisili lo tama oi la tanga tai ni sila te fa mai lo tama ai te fa mai oi ia ole o sistema na ma o nga yaso la e mo ia ele va pe la sa ni lo tanga tala fa mai lo to in oi ia o sistema la le ia so la o te le te mi nei ia sa la tala lo tama e te le fialo o te le masani fa pe o te fa mai ai se o tau songa e ma fa no fa leo lo leona e fa pe le matua e la titi e le iso lo to fa ia le na fa tu sa o sa me na ma tu ala sa mo e ma va tama ma la fa na tanga ta to te le lo am to te le ai ia e toi ma fo le titi pe tau ya masia ta mai tia tai tolu tai fa ta lima tau sang e le ase me ye ta mai titi le os fulu fetus fulu valus fulu viva
La o matua. Na fe tau ina umatua. Ai a sau lola le pepe po to mitina 5 ono fitu valu tau sanga i. Inga tā ia. Tā te le men na. Mo. Toi va ai ai. Na ona I fa manatu. Anaia. La tangata ia na ia. Yo. Ia le wa te sfulolo minuta na tale o le iva la tata was fa fia fianga nei ia e vai foi ma fa ngasola to la folta to buklame wala mai pe fa na sai o Japani sausanga o le mate fia o Japani e mate fia a misia o le te fia o Japani o te fia I loni fa mau maunga io wala mai pe na tu di ese o ma se no tu na ai o te wala mai pe na tu di ese o ma se lo tu le vai tai mi la somaliu va pedene alu salu ngas mali wa de tadia wa ya tu vini mai ya ma fa belana sei piti o tai au Awane imita mita setasi ilona malosi Aenga loai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ma ane ingota le whangatai Abele tamau ai nai tupe tele Wa ele mana tumai ai Isi o samale ai na pele So ani wale ai fo italo fa Se ifa amalo mai no ita wala vale ilo taola o ane mita setasi ilo na malosi Ai ngalo ai ole fa afetai Ia vabe ona fa afoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ma ane ingota le whangatai Pele te ta amiloi tu e whao le ke lope Awane ingalo o lau telefoni Mili mai wha mole mole Le ai o se manu e lele e tau I le langi Na ole mamosina e lele mawalunga a talila na sua I le sani Awane mita setasi ilo na malosi Aenga loai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ma ane ingota le whangatai Ongo le ala mau le poto ia te oe Le tala le tusi o le vale inunga Umalo wha moe moe So ani ile ua mana o mia I felo fani tato umama waole o la fia fia O ane mita setasi ilo na malosi Aenga loai o le whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ma ane ingota le whangatai Mita setasi ilo na malosi Aenga loai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ma ane ingota le whangatai O ane mita setasi ilo na malosi Aenga loai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ma ane ingota le whangatai O ane mita setasi ilo na malo
Le tap span ma le pese awane mita se tasi ro le malosi ina o to se fulu ma le tasi minuti na tali o ni tula eva. Malo. Na ile tala na ufaita o ile vai asole na verso jona tua. E ona walana ona ile I vatua I tato porgala. Yeah. O se ile I na ia tulo wale ngana ina I tala o tai. Na ia fa ole mali ustasio to mai tai le titi. Yeah. Sfuru mo to punta usanga sfuru lu. Sfuru fitu pe sfuru val. Ia ona wa offer mai tai le offer tongi ngale kengi le vele ile. Yeah. Sa. E pe walana fa ilo atu no fa tau fa atele la mo ole lo steine le. Yeah. Na vese le male ile mai lon le standard kengi le. Walana fa ya tu le tala ono le wasui tu la fono ni usila. Yeah. Le foli putia mai leo o to tele ia ila to ya fia I kengi. Le la nga I mai tono lau mua le vai aso. Ona ise maliu e fai ai awa iai. Yeah. E la pita I mai leo a e va ia ni winga fa pe lungo le awala. Vili leo le tas. Pe va ai ni ata video e pu e tu ulungo le online tasi o lima. Yeah. Na ia o le e va ai mai tawina. Wale o to e va ia antangata o funi na tautongi nga kengi I no fai tele ni usila. Ma na yel vai ngale wa fa mala tu mai tu fu I ofu nei. Lanu ofu. E ile a onga na walu le vai aso atu itua. Yeah. La faila fa mo na fa na witi. Sa faila tu toninga. Na faila tu toninga I lisi aso. E a tal no fo ima na I nisio matua I le mele paka I tavale. E fo le te fa longa tu la tal no na matua fefe e ofu ia lanu lea. Ona o afianga la ile te fa mai o fo le fa mai ai si kengi on la te lanu le la. Yeah. Ia ai sa fa te no ina fa mo le o le onga le na va yaso. O no le tamati wala fa ia te tonu. Ai pe lo vinga fo le tala wana o fo atu fo o fo nei matua. Ia te fa longa tu ai tala no ngala ia. Ia ona isi matua e popole ma fefe fo le o ma lanu o fu. Ia isi matua no to miti afu fa to o fu ai o ka pak. Ile me pak ai tava. Na umal fa mo ia to ia ese miti afu lanu ia. Ia ai to ai foi la to miti afu na watu malato. Ia o fa pe ele ai ma se tu la fo no e foi le e patino tonu I tangata nei ma la tu lanu. Ma se akengi. Sa ola le uto man tu ai na wa fai sa no fai ta we fo le talana. O fo mai ta ile le miti af le to le o fo le ile. Ia. No fo fai tele. Al tu la fo no kengi le sani o fu la fo fai tele. E fai le nga yo inga le ele fa malu tu la fo no. Ia. Ingo se o fa pitoa sana o fu no fo fai tele. Mo. Ita lo le ile. Ina o watu le kengi le ave ese mai na pine. Ia. Ma wala tala la wo yo fale o ese na pine ma ave ese lo na ingo mai le stana o kengi. Ia su elo le ile ma fine le ma fa o ia tu lo wala maliu. Ia. Le la fa ilo tu e ile solo tele o ta vale ma me o wila ye o mai Wellington le ula tai me mtanga le le tai oni. Ia e mata hala fo ta tu no wala ma. Ia. Wa e ile maliu o mai ai tala le fa mai le. Ai va ini winga le lunga la wala. O le tas no me la vili. Ia. Ia lua. Ai pu eni ata video ni winga ele tu samal tu la fon. Ia. Tu ulungo le online tasi olima. Leo. Nge te ulungo le tasi olima online upload pe tu ulunga ata na video na. Yes. E me se pe fa fa mo fa pe o ta meta wina fo ya wala Wellington. So pe ya na le wala ia wala pe o te mo la to fa mo na. Ya mon le fa ilo atu ia le polo inga na mel tanga leo. Ana ya. Ya ul fa pe sil ne ya so mo pel fia. Yo. O meta wina le alu le telo ta sem ta tia de. Yo. Atua ya lo luali. Tu lo fo matu ile ya pe se me na o ne e fe jis. Ya. Yo. O ne e fa fe me se si mai fe. Wa pe le si me na e fo le e popole ya lis. We a fa mai a vai atu tanga te fo le tele masani ai fa fe o ti fe pa me lo besi. Me na lo mo ya. Ya te fo le pe ini wingo tanga te fo le fa me te te lui. Savalis. Yo, savalis. Dire mana tu pour men tu pour moi. Olha, tu savalis. Savalis tu sale longa tu sale do. Tu pour men tu mo la do va pour moi la do sale tu va. Si eu tu pour men. Ya, manuia la mane yaso. Nga luenga.
Toi ti le isi au wala o mawai news matala ane usila ele o yesi ata o le pop ta ele kasi katoriko ia. Asa lau mai pe o le afa o le fitu tolu lima i le tae ao o le asonga fua ina o mai ana o le toitu o le lile sa taimi Italia. Ia. O i Roma ia le na tu malo o le tae o le kalesi katoriko ia o pope Francisci. E o te ilo tu manga masane le kalesi ia le i o tasi mwafonga mai le tunu. Ia. Ia o le sa ilinga o le isi tae ia. Ia, sa. Pe va tu le news na e moment nei pe sfulu ono ia pe sfulu lima ia. Ila tau ia la fail filinga po ile sta ile la pale mai. Ia sa, wa pe ata te tau whaalonga te fo i pe tau no o tu le wha aso leo lu manai. Ia ua lango mau ia le tai lea ua maliu te mene. Ia o le whanga aso lolo lea mo lisi lua sifuru e aso. Ia le sa ilia o le tai fau. Ia o le popi fau. Ia, ai te msalo pe te wa mai tātou telefonu ni tai au. Ia, ona tātou anga i whaile, iai? Wa o le sunga ia pope Francisci. Ia e pei o lona tangata nu o le Argentina. Argentina, mo. Ia, au te lole la sa ili e valu sfulu valu na tausanga le na. Ia. Malua. Al mali. Ona nafi. Ai matamata al matoa inga le news. Ia. Ala matamata ia ina ua fiot fo ia le tai le Kalesia, le Vaticana, ia wo tau le mawhai story nana sau noa la e. O no ngase. Ala matamata le news. Ia. Umalo le news. Ai fa mai le si ofi. E wo maliu ia le popi. Fatu. Ai. Ia la maliu le matamata le news. Ia. Pe ana sau ninga muni ale na. Ia. Au fatu mai. Ale o sau nungo news. Ale fatu ta pe to TV o mo news le fia ai sau lo vo man. Awana saule news na de fiafi ese anu breaking news mai e oso fa onga tonu ma ai uma le news ai fa to asaulo ia le tala ia mai oi le Vaticana tu langa o ia tai le kalisi ia no ingon tala mo fo na la lu numero tasi ne foi vai taimi ia sa ia le tu malo le o le popi Mon. Ia na, toi 5 minuta na tane o leiva. Ia la batu rol fa fianga nei. Ia na solo le matatu telefou, matala mai Samoa.
Fefe lava te whaatalo whātu e alai telefone son wha o popongare nei fo iaso e sila fie nisi o meo lo te tupuisi o tātua te no i Samoa se bai ele whaafonga. O le whatu a wha mautu mai se pepo whaamtalanga mai mtanga luenga o tā alonga mō fie fianga o tangata le tui ina loa i lalo o whale ta alu te tele tolu o lo whaasangatu le tu i Utah o le malai ta alu au tu i le Apia Park. E na wofa amao ni ere ka peneta de reporti na tu inatu. E insinia me le malo sei na nao lato siaki na maile tau sanga o mawai. Waleto e saonga le mui e whale ta alo, mo le anga i atu i luma, o na watele nisi o vaenga wa pāpā o pou, ma waleto e saonga le mui lona ma mawhaulo iei, ma wafai fo isina leva wa te tau o na sui. O lo ngā lure whantasi nei le matanga luenga o tupe, ma le matanga luenga o vai fafo, I pa anga alo tātu o tinu, e vesonsoane tu whaata sia ai le ātuanga, o se isi whale matamata fōi na ia au sia ai le tūlanga o loo iai whale matamata whaavao malo, e malai ta alo o tinu te tele langi. O se tasi leo ngā ruenga, o loo whae loa e pēra ngā rue wāwāla lātara malo sa mō masaina, ala le fausia I no ati na e te tele whapennei te tonu olo tātu o tinu. Walo ia nei ona whaamatu watu sa vai ngā tupe mai visoa swan le malo moa o ngā te tasi lea tino. E tawala mai I se whasisilanga mai le ofisa silion tanga luenga wa onga ai au Chris Hazelman e whaongai nai le sele ni lima se lautanga la e visoa swan iai I le tāpe nei no lon tuawa o ngā te tasi I le vai aso le nei a o leito e fo I mai whanau I le vai aso fau moa wa onga e le whaanaunga ina ia ki lia o mawaenga e tautu ufu ai le namu. E le ia mautinoa e maru pui pui le si o manga o loo iai whanau onga I to tonu o potua o ngā malotua wa o ngā te tasi. Whamon mole I tātou komiti a o ngā umu. O le a watu le whaatangana a le tātou mtanga aruenga. E whamatu atu le lima se lau tā la ma le tātou One Government Grant po le OGG e ono so soani I tūranga o tātou tāmpepenanga I le nei vai aso, a wā le a e mai o tātou whanau, I le aso lua walu a perila, I le aso mafua le vai aso fau. Ai le whaasilanga la valeta se mai le ofisa silio a onga, wa whaamalo si ai le polo inga, e whaatatau le la o le whala le o tā tele nei, e teu te winai lo toa matonga la au. Tele o tātou wā onga I tonu a latunu, o le o teu ina le loto a I le la au le o le fala. E la le manatu al tātou mtanga luenga. Pa pena le fautuanga na a mai le mtanga luenga soifua maloloina. Wha mole. Ia ki lia ese le la au lea. O no se tasi nei o la au. O lo fa pena na whanau mai ai, namu o lo fa pena na maafua mai ai le wha mai nei o le tenki fiva. Taruai o nao leo ngaonga o le siama o le tenki fiva le ua pēsia mamali li wainisi mai fiti, fa pe foi se alo le atunu na masalo mia na afia mai fiti le teimi saa iai. Wa matai tuwe na e mtanga ruenga wa onga, e ala I se fautuanga mai le soifua malo loina, e le ia matua wha mamā vaenga pēti neia, vaenga e tautu fua aile namu, o lo lato wha salalawina siama o le wha mai. O se tasi ne o aso malolo o mea le tausanga, wa poto I nisi o aingo le atanu,
E le ngata o wheiloa ai ma mafuta i le nei e seta, a o se teimi pānga no le mō i lanto uma, e tu whaata si e whaafotu ulu whaafotu li o swafa tā wā a inga. O le aso tō na i le whaai uga le vaiaso, na whaatumuli ai le mōto a whamasanga i whasi tō tai, whaataunu i nai le whaafotu ulu ma le whaafotu al wāli, o swafa tā wā le a inga, o a whamasanga le tole a fōa, le whaumui nā, le whaafasuanga, ma le swafa niu le vaea, ia i lantou na whaataunuina nofo i 5 maliiva. E lea foi numero nofo o niso i lantou na malanga mai New Zealand, Ausitalia, o Amerika, Hawaii, Amerika Samoa, ma Samoa nei. Na whai wina malamanuia le wha moe moe, meise o le wha te foi le tubalo, ma le awhiuanga o le wha aloalo, mai le ainga poto poto, ma nofo wa mai a wha pa ieina. O le ua wha maunia mai al komisina o leo leo o wa pa aulongo i tino Filipo, o le aso rua se fulma le valo le maasina nei e tula iai le tamā le ua molia nei, i lona wha o 5 wa maliwa i lona to lua, o se tina me le awhio anga o whale lau niu mo whasto. E whaisi tu ngā o manu angai peo ni ia wha o ngai nai se anga ese, mai o se wha noa noa ngai le ainga o le tina, i le wha lawe le ua tula i mai. Mai na wha maunia foi o wapa au, e wha swa a vale ta mai le te mina ia wha tino i nai lea ngā o inga. Mai olo o lātou tāo fie le te mile nei, au wha a ua waiso e suenga, sa ia au lia lea so se funma le valu, le ua wha tūlanga e tūla ia i luma o le whamas nonga. O tāna fawia, manuel ni yaso le tātou tino, wha soi foia. Talo falava o talafou mai le sifofonga le lau muai Wellington e mole nei tai ao, haso lua se fululua a perila lua fe lua 5. I tala tō mua, ua tu umalo le taitai o le ekalesia katoliko i le lalolangi, la na fionga pope farani sisi, i le valu se fuluvalu o tausanga olo na soifua, na tatalongo i malu katoliko umai Roma, ina ua mai atu ina maile faasila silanga faalawa i tele maile Vatikano i le poa na po. Sa tau fia pope farani sisi i le fale mai mova i aso e 5, i le ngase tu mau o le maa, masa ave e sea se vaenga o le isi o na maa a o talavou. Sa atu ina maile faasila silanga aloa ia e katinale Kevin Farrell, maile Vatikano i le tu umaloa i o pope farani sisi i le asonga fua. O hore Mario Percorio na filifilia e avea mapope i le aso se fulutolu o mati, luafe se fulutolu, mana taua i lona naunau tai i tangata matitiva o le lalolangi. Sa avea mataitai o le ekalesia i Argentina i le taimi o le vevesi o le atunuu i ate sema i le luafe maletasi. Na ia o awina tangata o le ekalesia i aola e awala mai i le faatawa ina o le tala le lei, i le faamaoni loto tele ma le alofa iso o se tangata. Ai mai se lava moe e sili ona matitiva matu ulafo ina pei ona faalia e katina le Farrell o la fionga pope farani sisi o le pope mua le maile itu ainga o le sosaiete mo Yesu ma o le pope mua Latina Amerika maile itu langi saute na faau uina o ia o se pātele i le awheiwa se lau o noiva, mai le awheiwa se lau fitutolu i le awheiwa se lau fituiva, na aveai o ia o se pātele i le itu ainga o le Jesuit i Argentina, na avea o ia maaki epikopo o Buenos Aires i le awheiwa se lau i vavalu, ma na faau uina avea makatinale i le luafe maletasi, le sa faau uina ai e pope yone paulo le lua. Sa momoli fa amaisenga ata itai o atunu o le lalolangi e awhiai ma le palemio New Zealand Christopher Luxon i sana tustusinga i lunga upenga tawhailangi le poa na po na ia whaamatala i nai pope farani sisi o se tangata loto maulalo
Ma whaamaise ai I tangata o le ekalesia katoliko e New Zealand whaapea le lalolangi atoa. Sama moli fo I whaamaise ngā le sui palemia wawasa manaia Winston Peters whaapea le taitai o le Labour I Chris Hipkins. Ua lata mai le vaitau e te tele ai le fulu, ma ua fautua ina tangata uma matamaiti e ilunga ne o le taiono masina ina ia whaia tui pui pui o le fulu. O tausanga taitasi e mataitu wina ai ele awata mamai le whaasolonga o le fulu. Matau mawhai ewa ai pe whaapewhea no suia ia siama. Ua whaafautui pui pui e mawai le pui pui ngatonu e whaavai mai I waloanga ale awata mamai. O le vaitau o le fulu I New Zealand e maasani lava ona a matatu ia me anga ia o ke topa. Ma o le porkalame po o le whaanga solonga o tui pui pui e amata ia aperila I le aso mua mua anga I le aso tolu tasi o te sema. O tui pui pui o le fulu e 5 o lo o mau e New Zealand e ai le Influvac Tetra, Flusovax Quad, Fluid Quad, Flu Quadri, Male Effluria Quad, o le wha-mek e nafa ma le whaatulanga ngawa ia inga mataiala mo I lato e anga waa mo tui pui pui whaia fua o le fulu. O le tausanga nei, o le Influvac Tetra le tui o lo o whaatupeina, o lo o maua isi tui e wha e le whaatupeina, o nisi tangata e mawhaifo e o na maua le wanoa e whaifua I tui pui pui, awa lato ia lato whale whainga luenga. O tangata umatai ono 5 tausanga nga ilunga e whaifua tui pui pui, whaapea tina maitanga ma I lato e po ia ngofie whaamai. O vaila au e le whaatupeina e tutongi le 25 I le 5 tala mo le whainga o tui pui pui. Ua whaalia whaanoanoanga a se ali e ona whale kofe lea na tale pese tau lea lea e whaonga se masini sua palapala ma lona whaamoe moe e ngā oia tupe mai le masini tala tupe sai totonu. A ole e ole vailuanga o le po le aso wharaile aso se 15 Novema o le tausanga taluai na tau whetuli ai le au whainga luenga se tasi o pā la tāne I le whale kofe I Martin Barrow ina ua lato moli mawina le oso whainga e whaonga ai se loli sua palapala. E talepe ai le Kitchener's Cafe, ma tau mawhai e talepe le masini tala tupe. I le 5 masina muli muli ane, e le iwhaia lava ni molianga, ma olo o whaawa o pesa ilinga leo leo, mo nisi whaamatalanga. Na ta ua le pule o le whale kofe Bruce Sullivan, I le Radio New Zealand, e na te malama o le masini sua palapala sa whaonga aina I leo so whainga, na ngāoia mai se kamupani I totonu lava o le ai. Na ilo ato I lato na I le pā le na whaia leanga I oinga, ma olo o ia le talitonunga, e loa umai le toatelo tangata o le nuu, le na aveina le masini sua palapala peitai, e ne o lava whaamaoninga e molia ai. Sa whaalia e moli mau, sa e ofuina se mata pule pule ma whaito tingi 5, o lo talosanga leo leo mo nisi whaamatalanga, ia I lato na moli mauina lea o so whainga. E o mai le awhiawhiana na fi ua o atu I le wha leo whainga o tangata maliliu, mai aso malo lo le e seta, whaupopo le isi tangata toatasi, na maliwa na nafi ina ua feto aini ta avale se lua I Taranaki. Na whaalia leo leo, o le afo le lua I le awauli na longo inai au nanga mo whaalawelawe whaafua sei, I le whaalawelawe I lungo le State Highway tolu. Na tula I mai le awala o whare kauri ma maunga maio, e to atasi le tangata na maliu mai to alua na manunu ati ngā ina. O le aso wharai le paia po le Good Friday na maliwa I le tangata mua mua. I se whaalawelawe tau ta avale I rua wai I Northland. O le whaalawelawe tau ta avale lona lua lea na maliwa I le isi tangata I Hawke's Bay I le tae o le aso to o nai. Ua whaase ase tasi o ta maa mai tauranga, whaasanga I kamupani wa alele al New Zealand. Taluai le taunga tawa ala tau pase se mo malanga whaaloto I whale. Na ia whaailoa le whiu e sa ili se pase se taungo whiele e New Zealand, e toi fo I mai ailo na whawhine I le University Wellington e peitai, na ia tā ua e sili ato na taungo whie pe a pu ele pasi mai tauranga I Aukilani, na upa lea I le malaiwa alele, o na malanga mai loa lea I Wellington e whaaonga aile au nanga ale kamupani wa alele ale Jetstar, na ilo o le tutongi o le pase se ile e New Zealand, na tuli loa I le tama pase se o le aso saa I le tele o vaiaso, ma ile e iai se pau, na tele lawa na si ilunga I le vau le fase lau tolu se fulu, I le fitu se lau tolu se fulu 5 tala, na o le whainga malanga e tasi mai I tauranga I Wellington, na ia whaali enungo le te o New Zealand, e na o le ono se lau fase fulu tala le pase se e aluai I LA, o lona winga ua taungo fie atu le malanga I Amerika, na ilo o le whealua ai pewhai malanga I totonu lava o New Zealand, ma ua tuina atu lana whaasea I le Commerce Commission.
Ili potia le tio New Zealand ua whaalia ili si itia le numero tamaiti e vai tamamai i New Zealand e sa waina pe whai ai fo isa wanga matanga e mātua na mōlia ini soli tu la fono mua e tu saima wha amaunga le wha amasinonga ma le ofisa o le soifua manui o whanau. O se tamaiti tia se furulua tau sanga le matua sa wha awhainga luenga i New Zealand ma sa wha au o lima i ai le na vai tamaina mai. O ia fo isa mōlia isa wanga mua. I se pepo wha matalanga mai le ofiso whemalanga i ngā New Zealand na lātou wha ailo manino e le o sana matawha i o ile whai o siakia leo mō mātua e fuafua e vai tama maini tamaiti pe atu i aini visa e vai tama mai e whanawiti po adoption visas. Na tā ua se tangata i ai ona tō mai whaapitoa tau i mata upu mō whanau e vai tama mai e whaape ua tele tau sanga o mawali poti i tamaiti ia e whaapolonga e mātua ma ainga e vai tamaina mai. Tele fo i tamaiti ua tuina atu i le au nanga ale oranga tamariki ona o sawanga. Sa whaasoa le pule sili mō le puipuinga o tamaiti whaavao mālo Sharon Tichenor i se seminana ia whaamatalaina i mō se whaataita inga le mata upulea e winga i se tamaititi Samoa whaonga i le ngō sione e le olona i ngō moni. E whaapea olona tamawhai a Joseph aunga matamata na ave e sea sione mai lea onga ma whaawhainga luenga ina i le se fululua o na tausanga ai pepelo i tangata ua toi whaafo i lona atu nuu e le ai se tasina mawhauwhau e sueina sione mo lea tausanga ai sa whainga luenga e tuo se pā e tusa ma leono futu le umi Sanga lue ai i le whanua, sa ola sione i se olanga fefe, ele i le sitalaina lava fo i oia i se fō mai, ai sa siasi i whale mai ese, ma ele i tasi se fō mai na ia aia. I whaamaumaunga le whaamasinonga na whaalia ai, sa mō lia matamata ona olona sawai no tamaiti, e au fia i le tamaititi se funulua tausanga, whaatasi ai maisi tamata la vau mātutua. Na whale pui o ia i le lua whelua se fulu mo le se fulu tasi tausanga, ona o soli tu la fono tau i fe whaataua inga, ma le whaapolonga ino tamaiti, e au fia i tangata Samoa e to o se fulu tolu i Hawke's Bay, ma ole to atonu na ia vai tamaina mai Samoa. Tala fōwia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Whafunga le tula iwa le tau nei tātou telefon, tala mai Samoa le was fulona minute te nei le tula iwa, ia e le tātou pukala me le sefo malolo ina le tula se fulu. Ia ma musika sui filoi le tula se fumaritasi, tātou se fulua, telefon tala mai Samoa, ia musika o le auli pe ate se fulua, o le tātou tautua whata amai ai le tula e lua, i lungo penga tawhailangi. Ia i le so, ia e toi whatalo whatu nei taimi, whatalo whai le sunga kone lio no malo le mafuta mai, ia i Melpone, ia Lorraine Wayne, malo whaftai le mafuta mai, Sale Tyrell, manuia lava le nei aso, manu ni taiao, le sunga le ao, ia Meis Alpati, talofa Meis, manuia lava ngā luenga lo whenga iai, whatalo whai le whalitua ia Lupe, Malinowski mai Brisbane, Australia, Sani Lepa, Aulaumea, ia 685, malo whaftai, ia le uso ia Sio ngā whaavela, manuia lava le nei aso Joe, Atalofa le sunga ia Vince Ainia, ia o whaavale le fua manuia lava ngā luenga o ni tai ao, ia whatalofa atu le whalitua ia Menora Avamua, manuia lava ni tai ao, Fuatino Whamwina, ia ma le sunga ia Waifale ma le siwaa, manuia lava ni tai ao, whataili maafta mai, whetalai o opa, ia 45 minute te nei le turaiva, ia ala tātou pese lea, ia e vai foi o kalangolango, manuia lava ni tai ao, noa whaotaota, ia whaftai lava le maafta mai. Ia la tālo le tātou pese lea mai le rosa pae. Ia o le whangasolo tuile le tātou programe. Samoa, e fia
fe so ani atu le rusa pae mo totina. A tonu e ale na ma me ai mama ai pua na. Tatalo atu ke ai le tama o ia lava na te lawe a ina. Awa o ia lava na feta lai mai o e mawhati ai na o mai. O a uma me malolo umai. A tasi o le mea na o langa feta lai. E a o tō whātua moni. E le pine o na o tō malosi. Samoa e o la uke sele na ia whai mawai la au au la. O e o mamai I whale mai whaapea maaina. Polu sa vai I manunoa kori matutu I la mamanua. E le mawha amaloina o tō wile nei a sia sia. Na talo atu ke ai le tama o ia lava na te la bea ina. Awa o ia lava na feta lai mai. O e mawhati ai na o mai. O a una me malolo umai. A tasi o le mea na o la na feta lai. Bea o tō whātua moni. E le pine o na whāfo ina lo o tō malosi. Apetai te nei ani I forma I le malu e male punoa I le malu e na fita Sala tau whaia Tapo e o lau pe serena ia whai mawai na au au O e o mamai I male mai whakea mai Samai I manunoa kori matutu I la mamanua. E na whamaloina o tō nei a sia sia. Tano atu kei le tama o ia lava na te lawe a ina. Awa o ia lava na fita lai mai o e mawhati ai na o mai. O a una manalolo umai. E tasi o le mea na o langa feta mai. Pea o tō whātua moni. E le pine o na o tō malosi. Tatano atu pea I le tama. O ia lava na te lawe a ina. Awa o ia lava na feta lai mai. O e mawhati ai na o mai. O a una mai malolo umai. E tasi o le mea na o langa feta lai. Pea o tō whātua moni. E le pine o na o tō malosi. Le whawhianga mai le rosa pae ia o asia singa fo'i nei tonu a inga ia e a whia tui fo'i la tō loo whātou toni ai mai on tino nei tai au. Ia, sao lava. Tāru sia ia mawela tau i o lo whanongo mai tonu whane mai ma tonu a inga ia le mawhan whana fo i o Ia. pesenga. Ia, le ua mai tātou telefonu nei tai au ia le talalea na tātal noa I le teitai ura kalesia te fue. Ia Pope Francisi, ia ma le tūlanga I pei ona iei fo'i ia le kalesia katoliko, sa ilia se lātou teitai, ia I se taimi e lo toi mamau. Ia, o le tūlanga na ia I pei ona mai tātou telefou, ia e le pe le isi wha aso leo lumanai, ia ona lango mau leo le teitai, ia anga ilo le kalesia ma nisi o Epikopo ia makatinali ia wale filfili na stai fo Ole pe ole si fa mo mongo talanga o si
o to ino Pope Francis pen whanau i le tasiva tonu ono la sofitu o te sema Ia. i to tonu Argentina ina i Buenos Aires ia ale tu malone o le Vaticana i pe o lona wina le ta ia le kalesia ia e tali to lo na tulanga o taua o onga na onga i le onga nai Argentina ta o San Jose mai le tasiva ono fitu o le tasiva fitu sful Ia. ia o te ilo le saoi o le sile atala le ala walunga fo i le e New Zealand le vaiaso o le vaiaso o le malesi vaiaso le fidifinga o le staita o ai le o le ase e mai tau beina le tofinga Ia. ai ele se fidifinga la titi fidifinga le atas Ia. Ia pe o le fidifinga le pe ale mo se 5% ia ele se vangana ua 5% anga ilunga ia palota ia ona fatu ona motino le o taita ai a fa atu al palota le au lunga le 5% ia ele mo ale se tali se vangana ua ma wale tali po ua au lunga le 5% anga ilunga ia fatu a motino le ua mo taita ia fa pe fa atu al palota ele ai ia to e fail palota ia se vangana ua tele na autasi ele i po ai ole a fai ma a filfilia e wai pe ole Argentina mua le wa vea mataita ele kalesia il tal faso pito ele kalesia katoliko pe ole Argentina mua la valea io ai fuala le mamao me malanga to le Argentina le anu no fo yo Europa mo mai il vai ngau le kalesia o ko se mamao na ai pe ole meu fai la tala meio o ta i hoi o ta yala o mon fata tie filfili e tofine ia mo ele ma fai ana suia sa e fai ya e pena e ta ua fe tu langa wala te malama ia e su e se longa wa to lima su pa se nei lunga ia ele ma fai ana suia e pe o ta to fi ta inga wa e ya me folia le lo to ta suia ta to na au ta yala o mata te tie filfili me o to finga ele ma fai to suia se longa to e suita yala ia fato asu i fo ile o filfili ngol ta ma palota e foi ele ta falongo tu ai ele lo ele si palota les ia te palota o po ini suina e te fia palota e te wa mamau te lo siria pe po ai tonu la to filfili ngol le afo to te lo tanga e tonu ia ole te le imaram la matele le tofi ile filfilina e pe ia wai ole lanang ia to e te le ia katinale e pikopo mai la to e ia pe ia e fulele te le pe palota fulele na filfilile po ia la o e fulele pe fieni sui la wai pe ta vai tu pe se fulu ono ia le pe on ta o mai le la filfilinga le ringo le to te le isi ta i isi atunu on lang ia pe fala i Samoa ia te lo Samoa ta sia la tu palota ia malanga le la ia salo pe te o malanga ia le pole na i Samoa malo ya le lu su fitu minuto te leva o tangata e te e meio e awala to i meo tisi o manga mele fata ua ina o tisi o manga. Ia. Ele te ia fefe tangata nei fati non la tu te ia. Te mana tua isi te ia isi tangata ia whairungo mo meo motorways. E mea no fosa o lungo le wala lea se lau no furu kilomita. Ia. Ele fana tupu le wala lea i ia tātou i fia. Le wala le tu, ale motorway la po. Motorway fau. Ia sa. Ia ale mai ta wala lo i le, o le wa loka isi tangata i le lo le West Coast. E le kompani la lau te e lia le koale mai na. Ia. A le la e te e tangata e ono la tangata te e le whalanga ino le sisi o manga. Laua loka i leo leo. Ia. Ia. Ma le tō fias furu lana maalilili e waife pe e ilungo po. La, Uno fo mai. Mo. Lana maalilili e ao po o ia ilungo yo. E se fo le loto ni tanga. Ia. Esa. Awa nau ta ua. Ai. Ala fia ai pe fia inu sau le lo mo solta valila lo fani. Ai le te tai fo i tangata nei pe o te eso. Esa o le ia. Ia.
O le saonga le mu foi le le palakaina o telefoni pe o le vai atu le fai lo mai vaenga le fui mu. Ia o vaenga e le tau ona palakai le telefoni tono le fale. E me se lava le vaenga mo mua o lalo lo alunga po lalo planke o lo plantete. Lo ia af. Ia le vaenga lo na lua ia o lunga le moenga po o lunga le sofa le te to fai. E foi le vave na vevela ma mu ma te na mu wai fale. Ia le vaenga lo tolu ia au tafa o ni vai ta ele i o pole paipa ia ele tau ona palaka ina ai ia telefoni ia o vaenga lona fa ia o tonu le taavale le taimi vevela ai tonu ala ua loka uma famalama ia ele tau ona palaka i telefoni tonu le taavale le taimi vevela ai ia na ia ma malisi vaenga lona lima ia mo palaka voi tango fia e vaveleanga ina na mai e fa mai e mo ia lai fo ia ala e mo tino ele anga tonu pe fa pe tango fia le tau le palaka le tero mai fa tau mai alo ese me ata tau mai o loi fa tau mai $2 shops mai si fa lo loi le ia e me o fanga ma na ia fanga ma le fa tau sa mai fa lo loi e fa tau electronics e ia is fa lo loi tau te ro ma ai alo ese mai si ele fa pe o fa tau le nga ina o loa o nanga le ai o loa na e tau ngo fi ele le sa o mo ia fo ele le ia na la manino le ia ai va nga o le fanga ina le telefon e wa fa ina lo fa le wa tau longo le si va nga lo ia nga i mata tau nga lu nga ne le fui mo ia ma nei fa mana tu termine wa ni tu wa nga tamiti te la tamiti para kala ka tu telefon i ton report ma fa ila tu ta longa ma ia e te wa over palaka ia ma fanga le ma ia e pa telefoni ma fa ina fa e lo sta la leta la nata pena salva no note mo ia le la tanta tu pese lo panga solo tu el tatu proclame le ta yao
ili solo e mea e maria e lo loto e la lolangi matano fie o le aina mo o le loto malie Whawhiawhianga ni teimi o le tae au ina uto e lua se fulu tasi minuti o le talea o le ituna se fulu. Tato e pia le poklame le ato le tae au, si fonga la mwe Wellingtone, pa malo fo le mafta mai lunga tate upinga tawhailangi. Te lo pena e matamata i le tu unga le mali foni le sa fai whaonga ai ia, nas fa Samoa i le robot. O masini. Ia. Masini whatangata. Masini whatangata. Ia le naole. Ia le naole mali foni foi le lea i o isaina. Ia o le whalau loa ina o kampania le whau ai ia masini nei. I tono isaina. Ia le sa ave le mali foni le ntamo i tangata saifua. Nala. Ia na mua tangata na whai rea tu. Na umar maa le masini. Le masini na alu whao runga le awala. Ia isi masini fo ile na whaatonu tonu le tangata. Tamu el tangata whaatonu tonu. Ia ale ala fu le taimi le o le taimi o le masini le na mua. I vai duas fultasi masini ntamo. Ia. O le taimi whaatangata. O le taimi o le masini whaatangata le sa mua i tu unga ia masini. E lua i tu lama le fast food minute. Ale tangata. Ale tangata. Ia e tasi le i tu la e ma minute e lua.
Luinga bo le mana tini tangata. Ia fatu watu taunu watu masini nei luas fultas. Ai si masini tamo e fa mai o fo le o ai mitangata fa ivi mata tu ala to. Oh. Ia. Ia se vai fa lo ina o Na. o Ya te lo latas. Esa tu la masini ata to. Ia. Ya. Ona por kalame a masini sa ta. E lo tangata tu o se la ele te se la se masini. Au te roa wala na tuai masini nei. Ona ola e fo le fa tonu tangata. Tangata le tamo e Tangata le tamo e fa tas. Ala no winga e se roa la tangata e fa tonu masini. Ia. E mautino ai le sisi e to e mua se masini e mua uma masini. E tauti. No vat fo ia panila fa ta i mai le sol fa no na fa fo o masini sol fa no. Ia. E na fu le sol fa no le tu lo wa pe a fa tino fe ngalu. E no lo wa le la va wa la fi inu pe fo ya o me ola. Ya le masina ya lu fa solo ato le malo. E la se se ngamal ta vale va to tu e pensini ala elwa. Vai ma fe utu ta vale. E se la inga na la volta vale le utu. Fa no fo le la fa vai. O ta vale. E fi inu. E mo mi la fe pa mo utu ele va pena lo walu ta vale ele utu. Da te longo fiel to inga me va pena. E ta foi le lula ta vale. Na watu la ia tingana la tula e to mo le ainga to non fale ala tua mala uta mai titi la te fa fa. Watu ki le ami le uta mala fa le walu langa le la o po. Ai le utu ta vale. Ale, fa mana tu watu fa ngona masina le tapuni ele se ya. Ia sao. Ia fa pio le te ta fa mai ni usila po fa long mai sa mo e la lo fa su li mata usanga o le matu o lo so fu. Ia. Ia na te va al se ile a velo so fa ton. Te Ia. voi malo ai. Ia. Mo vo nei fa so ma ni si o a inga ile fa ngol va yaso. Ia fa mai. Fa tu fe ia. Si uso le mai telo. Te lo la utam. Mo fi tama mafa. Ola mo. E fai le se ia avele ngol tina mala fine le vele le la malo se. Le la wo ne tina mala fine. Ai le fing sa wali avele ngol se. Mo fatu yesa. Mo janga tu le la nando avele ngol se. La fa pe emotino gaile la. Ile ngala ula se. La ula fa fine mo na fa na. Pe ia ave me ngata ma ngale la lo le. La lo kamaling tamaling nga ya pia. La lo pu. Ia le la foi le uma nuia sa mo fine mo le tina. Ia la uno fo tang mai sa mo. Ave le ngol se ave uma. Ia le na. Le la o maua I mo tama fa tu yes. Ina ana wa ula fa fine. Poloka telefoni. That's son. Ese foi to nga meri. A veces lo auto lo na me la tua ngata me la lo pulu. Na, le to nga manatu na. Ya le ngo nei la le ai ngo malo se. Ya le lo sa. A o fine foi no me atamiti ya sola pe a fa mai lisilis. We ma. Ya, a one ngalo. Ave ngo le ai ngo se ave umma. Ya le na sa. Ya ave ngo sa o te tau na lu tu sola. A one to tele nga luenga. E te ave lo na ngo matai ai le ngo na fe tu sola. Ya. Ai le ngo na pe fa na fa nga. Ana ya. Sa o tau sanga me o ele lo ale manuia. O se tangata o New Zealand Australia no foi. O se tangata o sa mo fiu ave me se I. Sa. Ya ele ya. Ya nga de se ya Australia. Ya pe ui mai ni no ele Australia to tele. Na. Yo e. O le fa unga le masina nei ta punir se I. Ya ona se ona mawole le unga po uni. Ona I lo foi le ola to ola manuia man ni tau sanga. Ya. O le si o le si tala e le te vai e so ta I malva le si. O le o fa mo ngani usila ile e lo mai tau ina le alu pe ilu mo fe tau o fa o le tunu. Ya. O le fe se tanga fe mela o mate pe fia tanga tani usila le o mo fa mo ngal temine. Le fa ingo tangata ni usi. Ya le tanga tele o no foi toni usila temine. Ya lo po wa le sa 5 miliona sa e po wa tunu le 5 miliona pe lua sera wafi. 5 miliona ma le tau se la wafi. Oh. E ui nga solo tanga te Australia. Ya. Ale alu ngol no melo tanga te usila. Le nga tanga te fa na mai. Au tanga te o mai nei. Ciao. Pe ona tunu nei e fika ye e o mai nei no ele Australia. Ya sa. Te lo tangata ele o nei fa moi. Pe o nei fa to ma nei e o Australia. Australia. Fe tau fias fu wa fe tangata o Australia tau sa.
Ia, o le tusinga ingo ia te sema. O Ia. lua whelua tolu, na mauai, na tupu ul whaitau au whai o New Zealand i le whate sima le iwa lua pasene. Tusana e lua se lau man tupu afi. Tangata whao popo mai a New Zealand. Ana sa ulo ia i le mafuanga mai e istangata o vero te wha ai o toi o mai nei New Zealand. Na sa u tatu whai rena o Australia. Anu te wai toi o mai nei ia to telo istangata. Ta ilo ia pe fua e le fia fia mo yo. Ah, oui. Wa pole ale le leo tongi o ale mo so fia fia ma se maftanga. Ia. E te toi au toi sau nei ona e whela ta i maftanga. Wa to tele o ni istangata i nei sai o fui wo mai. Ia. La tu tala mai se fai o le mamao le mena no fuai. E le leinga luenga i al mena e ta o mai o le whelo o le maftanga fa le ainga fa le kalesia. Te wha mao ni ala lau tala na wa e lisi ainga. E lisi ainga na o toi fo i mai ia. O la whanau. Wa fiu e tamu whai atamiti e o atu e stadia e le fio. Ia la lau toi mai si leleo mai mafuta mana i tamiti. Wa mātua tamiti la whainga luenga e le fio tamiti e stadia. Ia na onai mātua na o fwere le wa fwoi sai nga manuia la tau. Na muli te lo tau. Ia muli te ia wa fiu e tau ana o mai tamiti e le fio tamiti. Sa. Le lau toi mai nei ainga. Ia se tu le leifo. Aba le ainga na lau toi foi mai. Ai tangata le nei la fiu fia lo le se mana mo. Ia no sai tasi o e usila. Ela tu lotu te ena o e lotu Australia te ena o. Le no po vele si mea te lia. O le luina le o no folima. Mo tele na te ena o le meu Jerry. Io va pe fa le so fuang o le faula. Te ena i tangata. Le ala o wa fa pe fa ta Yesu. Aba tu aba ba ona. Aba wa ta Yesu o le tu sa le o le muli ia tu langa au te ena o tangata. E le isi ang sala. E o ena inga te ena. Tare pa Deus. Mena vetu ia. O fale fa potu. Ai ni metu. Te vai le potu au te vai ta vale. Al mena na tu. Langa au te vale fotu, le potu. E tu mau a lo le yo langona le fifia. Ai a wan ese tu mafafa tu le fale. No le le ala o mau le fole le o sui langona. A vetu tu so. E le so fia. Ole ngalo proclame se fu malo loina nei le iva o se fulu ya la foto tala la no mo tui pui pui o le fulu ya i la to ya nga va ai fai fu i la to tong te le ala nga va ala va nga pensione mai la to ia mai tu mau tu lo lava ya mai la to to veina o lo ta u ya la ma lo si le veta u ya nai tong o le telefo yo tu ya ne tu no lo fai falta la vai ai se sili pe il falta la vai pe fai la to le tu i mane tu mara ia ia man tu fola au tu fola au inu ia nga so le falta la vai mai ia la vai le ma se no vai ia a o tu ia uni o te wa tu ia il falta la vai o tau pe mai pe tu la vai e o fa no lo le fingo le pule pe fai no ta no fa sa la u la me falta la vai kasi i fa sa la le sa o ia te vai fa sa la u si o mnanga ia tan no foi na inga ja mo ma sole ia le wa mo meltala le la mo fu visa e watu ai o so fatu ese se ia te o vai tu is fala sa longa le si vai o na ia o mai fu tanga te ni usi ele se pe fa pena ia ole sa onga na idunga ole Facebook sa mo te capture read mo langa website le sa onga ole so fultasi o ape wila na ele news na idunga ia na fa pe mai lu tala o fa ma e ni usila le fa tapula ai no visa mo tangata se mai atu no Pasifika ia mo o ia ingo visa we swinga al fa ingo visa e u ia me masani a te kleina pete ena lo visa o te ena le official ia pia mo ele ini visa yo mai fuai ni si usila al fa sa ngana ia langa no fa tau tu i si fo yo nanga fa pe o tato litio ia o la we fa sa longo mo fo e o mai fuai ni usila visa lo mo ele sa al fa sa longo na ia na al fa sa longo sa o nai lunga o man fa li liu tato fa ngalo ngana we lunga no website ia fa no fa pe ato o fa si la fa la we tele le sui palmia va sa mana ia ya o ministério vai fa o la mtango yu lai tu sanga nei do afelo lima ia o la ma fa tanga ta siasi mai tu no Pasifika ta sanga mo visa siasi mo ni usila la ma fa na siasi mo ni usila le tele o taimi la tu te mana o ia ile do su fa ma sinna
Tu sa conditions po ai inga po tu unga o le visa le wa uilo lima. Ia. Le usui a le pala inga o le visa ili si suinga. Ia. O le me masani ya. A te na la ofisa ya pia. Ia o te ena. E mea te papa, te langona te whanoa ile ofisa le sa mo tu lo wa ngai le fita tu alo yo lo fa ilo mai e vai nga pia. Le fa finga ta. Ioi. Le fa finga ta. Ia tatu ofisa le oi tangata na finga le ofisa o New Zealand sa mo. Ia tatu tangata na Ole si me finga ta tas. Oso ia. A va tu le a fa pe te talu sanga i se visa te fa tu pe fa nti. Ia. Fa mai no le a mai na le pepa o le tangata le fa mau ni o tangata lo mali u le sau. Ia. Ia va tu le pepa sau. Na. Ia po se a sau se fai poi ponga. Ia. Mai la le invitation card o le a. Ia. Na le watu sau le visa. O e ta o tu le mafu anga sau. E o sta fau. Ia. A sau ta fau. Ele su ea ele o a mama. Al watu ama le visa. Al tai milan le o ko. E o ne tangata no mai mali ole o no mai. Ia. Tangata mai as fa na ole o mai. Tangata mai fa boi pongo te ena visa o nis. Ta te le me o ye nis ta tu tu. Ia tar sia o ilo ele fenga malo ni sila le mela tu puisa mo la pala ngo visa. Ah le mafu ama. Wa te lo ana fa pe ilo Winston Peters. O te lo wa taun wa longo ye le tanga venga le samo. Ta sia ia liu sto. Mena le te mana o e ste mi te pale o te foreign staff e malanga inga New Zealand. Ka fengo fie visa samo, le se visa. Ja, en met ele se visa sa o polu. La fio il faut via sa o polu, sa. O ta fia so ja. Ai tu mo lo fai visa fio il vale. Se te taro loto ma o ai me le tupu. E se me la fa fenga tai visa samo. Me si. Ja, ta fa manino vanga na ele se visa ma o fua. E se visa ma o fua. Ora ia inga le o sui. Ile visa si. E te sau ni usile tono lufu fa ia masina ma o visa. Fena fel wa ia. Wa sa ia ile limiti stapula asa ia. Pe fa o wo fo le ono masina fena no fo ni ne to ya ale wo o mil visa le. A ole a ia inga ole le maua mai o lo visa ile se suinga tu mau pea. Na. A watu ala ufia se lau tala te ena. Mana ia le vanga lai tono lo ofisale. Manino le vanga na wa le utatu tu lata i wa te mia ne te na fanga solo i kempe no meu parota. I te ua vole fa pe te ua la mo e mai lo tu ma lo samo. Te ua fa sila fa pe o le ua il office fo le fo le mo fu ai visa. Ia sa. Ia no watu lo le tanga tu ma lo parota tu ya e mo le ne me si sa. Ia sa. Te mata i tu ia tu mo fo na ya vele pela. Yo fo lo le. Ia le o mata to time po grande. Ma le watu foi. Ja, nou, niet vol lang al maar zo de wat ja. Tele o nei mere to no. Mo. E tar sia yo o minister fe malanga inga ian. Mo fo ta to visa mo fua. E te minister no. Minister fa ga fa ba. Alo no war ta ja va po so. Ja, le leit fa tai also for man o lina le ta pe mai. Ja, se fatalo fa muni lo inisi tato o tunu le mai mo mai metal no mai lunga tato Facebook. Ja, ole paltua ya pale malu. Ja, lua talo pale pa. Ya sunga ya sangalive olive lo mafuta mana Texas ya America. Ya sunga alpati le la ulu malo fa te tele lava le mafta mai pale sina. Fa te tele lava le mafta mai masio tina. Ja, o finga ya isila, manu ya lava le ni tayao, fatalo fa tu le sunga Kevin Walker. Ya mane company malosi. Ja, alo fa tai ia mania fo inga bengo le tayao patalo fa le sunga ia alfa tu ia toi silva ma toi mania la van le tayao risati alisa patalo fa ia matulino sai foloi ia o le sunga ia leusa sionga favela fa liuli puleata o ke sene ai ono ia fa tu asilulu Bolton o kasto tele o tau ia mai aloa o le o to 5 minuti na tale o le tu dais fulu.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sila le chu inga uta
Ia whatalo whātu nei vaenga o tai au malo lava soifo ia te uto uma lava lo mwhaipeo na whaafonga mai i le tautua maasani ar si fonga lau mua pe o na uto silafia ia o taimi nei o po kalame o le soifo malo loina. Ai moli tau nei o le autu toi whaafonga i stasio po kalame o umana awe nātu sa tāpina ina lea e le au nanga le waka a tautua le pol kalamin sauno atuai ia le li Jonathan Simati ia malisunga ia Helen le auto toi whaafonga iai i le tae nei ia e usimaia lau whaafonga. Soifo manuele mamalo lau whaafonga nei tae au, ia talitono lo o tātou tau whaitutu sai le anga lelei, ma le alofa o le atua, ua mawhaiona tātou toi whailo i lungo pe au o le ea, i le nei tae au i le taimi al Paul Kalame Masani, a le si o fonga o le lau mua. O le au nanga le waka tautua le o whaatasi mai i le nei tae au, mō la tātou whaatal noanga im tā apol soifo maloloina, e le fofo i la au tau whaafonga le nei au nanga sa whaatal noa atu fo i ini taimi ua mawai, e talitono e tā ua pea le whaamanato ni vaenga tā ua e maise lava, o lo mawhai ona mawai le fsosani mō tātou tangata Pasifika o lo alala i le ito malo ato Wellington, ia whaatalo whaatu ia o lua sunga nei tae au, malo lava soifua. Atalo fa mau folo fatu ili nei tai au no sunga ile tamai tai po fai po Kalame ya nga tai lea yo le fono fatonu ya mamalu le pulenga ya nga te voi leo le pa ya le silasi le ofisa fa lau nei ya ile nga te voi lea fatalo fatu fo i ili fa fonga ta po i mai o nga yo tatu matua lo alala manopia i tutono le laumo nei Wellington i ala manatu o pa i ala vale i tamo mo la to ainga mo la to tama lo songa pule mtu mo ainga ile tai male ba o fonuti ia ni ngata fo ilea ia pa i ala vale sua male vai fanua fo mai tu langi sa ole male lau niu sai lua ia to ole vale ula ia mo fa pele fa tu yo le motu mo upul manu tele fa ta lo fa mo fo lo fa tu ile fa fonga anga sa mo le nei tu la o le tai au ia o le official nei o le vaka tau tua o le i mato o nanga nei ia ele le ona fa i lo na yo ma o tangata o lo ngo Jonathan Simati ma o lo whaingaluinga nei le makatautua as a community navigator. Ia, ma le tua fine ia Helen o Mary. Ia, o ma olo ma so tau au nei le whatino ino ngā luinga i titono le makatautua. O... Ia, whatalo whatu le pa ia manu le... Malo. Fo? Malo, lava soifo malo fole on sa iman nei tau pe iau na whaeloa i le malo la whafonga i le fo i le o le taimo mo fo i le nei upa au mai eni sui o le wakatau tua e talta no em ta upu mai se fo i le whaalau iloanga la au tau au nanga ia e se itu atu talo whalau sunga Helen e le fo i le whaalau iloa
lau tangata. Yeah, maro soifua. Yeah, o lau ngoi o Helen O'Meary. O au fui o le Community Navigator, Wakatautua. Ma ko le piko I le tangata sa ili, ma le matuola, ma mental health services, o le fia. Alo. Sauno ia I nisi o vaenga o lo o fia a mata o na whaalauloa Jonathan, ma Helen nei tai au, mo le tautua le waka tautua I tono Wellington e ma, e mai so pori rua nei? Ia, whaafitai lava, le iale mo tole pāua I lo o le au nanga nei o le, au ngā mali wha moe o le nei, I sa vali mai, ia, e whaalau I loa, ia tautua ma au nanga o lo ma whaiona mātou whaatino ina I tutono lo mātou ofisa. E sa o ia, upo si o tātou atunu, e tū a manu e le tū longo loko. E fo I le whai tau whaperitania e whape knowledge is power. O le o lo usi la fia ma lo I loa o se mea o le malo si angana. Ia o whai tau fo ia le awhiong pa ia le atua e tupuri whatua tua le tau o le tau nungurungu. O le ala sa wali mai lea I le tatou pokalame le nei tae au. O le mafuaanga o le ona sa walia o le e mai whamaunga o le National Census New Zealand I le tausanga I lua whelua tōru. O lo o iei se tilo e popolenga ona o le tūlea e pa uma walaloa ia le au whai o tangata Pasifika I le whaitau o whainga o New Zealand o lo o iei mana o ngā whaapito o le tino ma le mawhawhau. O lo o maua whesosoani nei mai le malo. O le mafuanga lea o le maua sawa mai e mo le si la fia le au whaafafonga. E na o le fitu pasene o le whaitau o whai o tangata o lo o iei. Ia a fianga o le tino ma le mawhawhau. Ia o tangata Pasifika. Ia e le o mai loa po I se tonu ma sa o le wha maunga. I le ia o le ala sa vali mai le I no e pe long pui ali ina I o tātou tangata ma o tātou ma malu o tātou o whaafafonga I le tūlanga. O nisi o tūlanga ia ia le manatu o la e tātou te enoa I le tilo ma le sila I tutono tātou ainga. Ia olo o ia unga nei ma e mawhaiona whesoasoani atu ai ia e ei fo inai whesoasoani le malo e mawhaiona whaasi no tonu mātou ta iala ia tātou I le whainga o mea nei mo le sila fia o le wakatautua o le au nanga po se tautua whala o tele lea mo o whasopolia ia New Zealand atoa lava ia e fasupori ai o le famomuolo ave I nuuma o lo to tele mama o lunga ia le faitau o fai o tangata Pasifika peila o le ulo o le faingi o le headquarters o le ofisa o lo I Okilani ia e ona lana I nei Wellington ia malalo I Christchurch ma Dunedin le motu I saute ia o le na o silafia uma e lo tatou atunu o le waka o le waa ia tono lo sale o lo tatou fo lau mo tatou whai malanga I aso whai so o le olanga ia o le mātou la lea tautua ina ia mauti noa e solo le lei ma ia maua se sio manga fia I te tono o le tātou fōlaunga, o tātou fōlau ai. Se o le mātou la lea au nanga, o le wakatautua e o te au nanga lau tele ua tapena ina, ma o foina atu e tangata Pasifika, mō tangata Pasifika. Ina ia mawhaiona whaasopolia ma ia au atu ia whamanuianga o loo maua, ai meise lava mō tangata o loo, ia fianga o le tino, ia ma le mawhau.
E peila ole mātou lea sa vali mai. Whalau i loa. I te tonu la ole awhaini. Ole wakatautua. E iaia e mata whai oi umona tu mata manga a wale whainga ole mātou au nanga. Ole peila ole ola fia. Ole ola fia ole la ole matanga ole ofisa ole nga whatauri mai nei o tātou tangata o lo iaia a fianga ole mawhau. Ia ole mātou amanu lau tīna ia maua se soifua mau lo ina o tangata Pasifika o lo o mau iau te roa. E iei mana o nga whapito ole mawhau. Lo mātou tam whaifoi lai whao ngā ia tū maanga wha Pasifika. E whisosoani atu ai ia maua e nei o tātou tangata au nanga nei e le ngata i le so o se whamatalanga e mawhaiona mātou tu ina atu, whaailoa atu ai a te lātou. Ia ole teo malu fo i o nei whamatalanga ia i mātou e le mawhaiona mātou tu ina i sesi. E fo inisi o whisosoani e mawhaiona e le mātou te le mawhaiona o fo ina atu. Ia ai e mawhaiona mātou wheso o tai ia o mo mātou whasino ala. Ina ia maua nei whesosoani e nei o tātou tangata o lo manao. Mia nei whesosoani. Ia o le nau ta inga ia mai ale nei vai nei tu lao tātou mafutai. Ia wo ia se mala anga i le tu la ia tātou ile no fa fonga fo yo so tātou tunu. Ine ma fai ona mo se so ani mo tātou. Now sina la vetala to alo songa Jonathan. Now sina fa fsili to sol to o nanga le o le seu to ofisa le la no pol to la le la lo nei e pori rua po Wellington e au fiela na o pori rua pe Wellington a toa fe ngata mai ai Ole o nanga nei o Wellington e atoa, the Great Wellington. Mai ka piti fa solo mai ana i nei le lautele la be foi lo hat apa hat. Ia polua ia mai se foi tai i le city. Ia. Ma lo fa tai. Ia o risi o nanga o le ma faiona ma tu ina tu tangata o le tupe wais o le o nanga le mwhaiona mātou whisosoani ma a o ina nei o tātou tangata ia le ngawhatia ma whai e ona whisosoani whatau ina ni whale o le e peise i o le telea o nei o tātou tangata e malanga mai loa mai Samoa o whale maututongi a ma moni. Ia o nesi nei o whisosoani e mwhaiona mātou whisosoani e whasino ala ia ma tau mawhai winga i se tupe e teo e mawhai e ona maua se whisosoani ia awa se a seta mo le a inga a tonu hoi o nesi nei o whawhitau li o lo whai ma pe whatupu mai ma whatu ia e fo ia le tele o nei o tātou tangata o le sila na fisosoani o le tupe wais o le lona tolu o fisosoani o le mawhaiona mātou o fo ina atu mō nei o tātou tangata i o le mātua o la manuia tono o te sinei fisosoani o mātou tilo i le tele ma o le mana o mia le nei mai tau mō nei o tātou tangata mātutua o lo taptopua i mai i a inga maota malawa ona e tilo e mana mia nei o tātou tangata leo ese mai le whale se teimi pe i tū la pe lua i tū la so o le mātou la lea au nanga ia e mawhai ona tilo i ni awala e mawhai ona maua ni whamalo stino ia o ni a onga foi e whai e mawhai ona bala auria i so si tasi lava mai le Pasifika e o mai mo le si la fia o testa lua vai asa talo ai sa mato whaia ia o sa bala auria i le mato ofisa ia le
Stroke Foundation. Ia no mai la ia tala noa I na i o tātou tangata mātutua I le puipuinga o tangata mai I nei mai o le stroke. E tilo ama le mauwhai le bawe o le anu lungo numero o tangata nei a fia I le mai nei. Ia o le au ngāna sa whaalawi loa ia puipuinga ina ia awane ia a fia tangata mai le mai. Ia aile ngata fo I lea o aia tangata pea a fia le mai. Ia ma le tausinga o mai. So, o nisi na o ini fo isi teimi le sauni e le tofine ne ia Helenia Whamalostino. E o mai ai, o mai just to get away from home. O e se malifali, e whatupu mai fo ile no fo le fali. Ai le spi o nai tapenanga ia ma nai o nanga ia o lo mātou whaia. O le teminei o lo ia a o nanga I Lower Heart. Ia, mai nei porirua. Ia, e mana o mia ale, e le otele ani tangata mātutua o mai iai. So, e tālo atu fo ia mo tātou ia tupulanga ma, mai le tamama tina you know, e se fo ia tala whale a inga, e fo ia te teimi e mana o mia le mafuta o isi tangata mātua, isi tangata mātua ma whatupu lia le mālosi ma mau ai fo a vese ele stress mai I whaalawe lawe ma mea whaia le aika ia e o te so o le au nangana o le mātua o la manuia ia o le si au nanga le I walo tau wha tātia ma o amata nei ona roll out I nei Wellington o mo healthy homes po o whale e so mo wale soi fo malolo ina ia o le po mare la fo le sirisira ia o le voa lata mai fo le tau marulu e mana o mia le mawhanawhana o whale ia e mana o mia le ia awala e mawhai ona sefe le tise ma mana o mia le awala e mawhai ona maua nei so soani foi ia ele ese atu tupe agua ai mawhai ona whasawina mai ia le ia tupe pe o le tapenanga o le whale ina ia maua le mawhanawhana ona ne vai tau ia morisi o le I loa le tele o le maruru o se o tātou nei pitonu o Wellington nei. O le vaengalunga na 5 lau le mātou o aunanga. E peila nā le la avi ei le whaamamafa I le nei tai au. O le vaenga fo I le o le mate whainga ruenga I nei mali. Tamaita e Helen nei. O le vaenga leo tangata sa ili mālo. Po le disability office o le mātou officer. E awhaini, o le mātou matawhai oi, ia e tūwhama a watu ia whamau maunga, ia e lenga telefo I leo whamatalanga. Ia e mawhai e ona whesosoani mo na iu tātou tangata o loo ia le mana o le tino. E tangata ia e disability. Ia o tangata lana e avi iei, ia e le ngatala o whamatalanga, ia e whamatala fo iei, tel tonu e le utele nisi o iloa, ia o ai atatau, a tangata nei o lo o mawhaiona, e le o malama iai, ia e mawhaiona mātou fisosoani e whaailoa ia tūlanga, ia e le ngata fo ilai tangata o lo o iei a fianga nei o tino, ai mo e o lo o tausiaina, o lo o ngafa tau lima ma le tausiaina o nai o tātou tangata nei. So o le mātou la lea o nanga, ia o nisi fo i o tūlanga, ia e ia mo benefits, entitlements, ia te iloa fo i o na isi te tau tangata e le o iei se si la fia, ia pe ai e mawhaiona mātou fisosoani, whaailoa, ia mo mātou tāro sanga ina, ma whina, ma turi ia nei whamanu ianga ina ia
whaasopolia ma ia o atu ina i o tātou tangata. As I said, ina o le 5% a, 5% a lea whae o se numera maua lalo, te lepe a fua i isi a sia, o Māori, ma tangata pālalangi. E whaisi te leo le footprint o tangata Pasifika. A o le whesiri, e whai o tutono o Pasifika. I le li o le Pasifika, e to tele ana i o tātou tangata. O Samoa e to tele ai. So o le ala Savalia leo le tūlanga. E whaamu i le tūlanga. O nisi o e tu e whaiona mātou fisoso ni atu ai o e ia tāro sanga mō masini. Pe o World Tears, tūlanga ia e whaingo fie e ia le ola i aso taitasi o, i soifua i aso taitasi o nei o tātou tangata. Mawhaiona mātou tāro sanga ina, e ia whapotu tonga ale māroro, ia mteime. A o nisi e mawhaiona tāro sanga ina ia whasopolia ia lea au nanga. O le o ramps a wala e alu I whare. Wai, e le mawhaiona e ratu mala wheelchair, e alu lunga le stepu e mana o miale a wala e kapene. So o mātou te le whaia. Ai mawhaiona mātou fisosoani e tilo I nisi e mawhaiona whatupeina ia ma mātou fisosoani I le tūlanga. O nei mea umae, o le naunau ta inga pe o le tilo lea le ofisa ina ia mawhai nei o tātou tangata nei o loo ia awhianga o le tino ma le mawhauwhau. Ina ia mawhaiona lātou maua le awanoa ola saoloto ai ma ia whai lātou whiriwhiringa. Ina e tele o isi teimi e whai isi tangata whiriwhiringa. Whai unga mo I lātou. Ia ona noa tia I leo I lātou e mai le mea o la e mana o iei lātou ai pe se I o le mātou lea pito la au ia e mātou te whesosoani iei mo mātou au nanga. O le una whawhisile atua whaamole Jonathan, o le ase tali atua tātou tangata e nonofo I nei Wellington I le au nanga e tele nisi e wala o atua le tā ua 5% o lea e whaonga ina a le numera le tusinga ingoa tātou tangata Pasifika e ei mana o whaptoa. A le ase tali atua ia tātou tangata whaamata o ilose pe to o tele pe to I titi pe e pese I o le tūlanga lea e whaini e mo o la e to o tele ai e iei ale masalonga e le o whasoporia o le ala savalia hui leo le tātou ala leo nei atono e tau ala tuaia se whawhautua ma se tātālonga ma se whau ina I o tātou tangata e a whaini. Mole, whao ngā ino nei whesosoani e tele ia ai I ale mātou tilo e tele atu tangata e leo ma whai ona iai. So ai ele na o mātou fo I olo iai nei au nanga. E ina isi ofisa fo I olo ma whai ona lātou. A whai e tau te le susu mai le mātou ofisa. Ia ola ia isi na isi ofisa e ma whai ona whesosoani atu fo. Ia peise I o le mātou alea naunau ta inga. Ina ia whaasoporia ma ia maua e nei o tātou tangata ia nei au nanga ma nei whamanuianga o. Nei te ua tātou nofolofo. Ia e misi ai tātou ma ia whamanuia. Monele. Alaula. Ia. Malo se I wawai foi se I tāse pese. Whaisina malo longa pupu. Ian toi foi mai lea whaawau le talanoanga Jonathan mahele. Oh
Whawhonga mai pēr i le tautua le siufonga lau mua, tai au neil po kalamera soifua maloloina, lo taltal noa tua i le au nanga a le vaka tautua, pe ona i le sunga i a Jonathan Simati, ia ma le tamaita i a Helen, taltal noa tua wha lau loa atili, la lato au nanga taua, pe ona ngā lulua e nei tono Wellingtone. Ia tu atu le avanoa, Jonathan ma Helen, toi wha awaule, mta uputa wal nei tai au. Ia, tai lava mo le amanoa, te tonua o lo mau mai pere, tu vai tatu au whaafonga ni nei tai au. Ai, i whaawaule, whaamatalanga i le maua matawhai o i te tono o le wakatautua o le vaengale ta o le tangata sa iri malo. E au mata le mutu se vai ane le tai au e tautala le upule o le disability. Bate e whaingofi ele whaupunga leo le tangata sa iri malo. Ona e tilo e le tautele i le whea i tau o hoi olo whaie nei tangata i te tono i le sio manga ma le toinga o langa o ola i le whina wina le o latu mai le tai au i le taimi e ala ai se i le fiafi so le ala mātou titi o le whaingoa le au nanga o le tangata sa ili malo ona i le tūlanga lea. Pate o le tangata sa ili malo e whaisi fele o le upule o le disability i le ngana pālangi. Ai e lima ni vaenga wa mātou vaivaina ia le disability i te tonu o le mātou o nanga. Po tangata ia, o toinga tangata nei unga nei o lo mātou mawhaiona mātou whisosoan iai. E le tangata uma iai a whianga ia a tonu fui, o le a misi atu nisi a unga e. Ai o peisia i o lo iai le tele o tangata o lo mawhaiona mātou whisosoan iai mai le aso i te tono o le mātou ngā luenga o lo mawhaiona au tō wa atu ai. O le disability mo mola le ta o le intellectual disability. Ia o a unga ne mwhaiona tilo iai e te vai iai ma e mwhaiona e i loa o le tangata o lo maua i a whianga ne o le whaupunga le o le intellectual disability. E whaingatau na a o wina. Tamawoia atu iai se paso e whai matua e o aina le mawhaiona ia whaia se paso. Ia tau mawhaiona e tuai whaiona whaia ni ana whaai unga whai e te whai atu e le mawhaiona ia whai atu a tarisa o mai e mia se taimi ona whatam whaiona taru mai. O le si a unga e tauna tatu titire e o le mai ale lai titi e whainga tauna tau tala sawali le fa lima tausanga o la e tau o le tau tala po me ia o le si me o tangata nei e le fie socialize ma pe e mafuta is tangata e fai mea tai to tasia i tutonu o le lato tuli manu ma si pausi si nofo ai e le o yese si o isi foi tulanga ma whaiona e loa o loo iaia a whianga o le intellectual disability i whanau ma o le tuaile ona savali. Pe savali a le ono tausanga o lae e le i mauri savali o lae tau pi ia o ingae te tilo anga iai i tūlanga nei. O le disability lona lua e ta o le neurological disability. Ia o le tangata ia e mawai wa unga o le neurological disability o le tangata e mawa le stroke. Ia e a fia i nau e pe o le whamaiwa ia le tuma i le whai aiti vai ane le tae au. Ia o tangata winga le ia a fianga o le tua sivi. Ia po o le spinal cord, po le wawa maa losima, wa mataiona le mawhaiona savali. Ia o tangata ia e maua i le mai tete. Ia pe ia
whaupunga voi le ole Parkinson disease o tangata nei o maua i to inga tangata i e fōlinga o matua. Ia o si tangata e lai titi o pi e matua i le vaai ona o aunga o mai nei. Ia o isi tūlanga o aunga i tilo i tangata nei ia le neurological disability si vai ane ale tae au e fula so onga le tito. Ia ti ngā maso le tino. Ia o toi ngā aunga na e tilo ia i ona e taule ona e utangi o toi ngā tangata na e mana o mia ia se tilo e o le fōmai me so tai ai. O le toi ngā disability lona tolu po tangata ne e tau physical disability. Ia nei tangata la ia e mo ye ia fianga ona o ni manuanga i ta vale pe ni fala vele tau ta vale o ni ta longa ia le pe mo motu vai se ia au si vai ane ale fa fonga sa mo ni ta au o nei tangata ia e mana o mia le mo ia i foi pe pua o le vai o pe color blind le fa punga e ngare o le lopo le ale o tau le manino le vai i o nisi tangata o i mea tau mawhaua le mawhaiona i loa le manongi po le esesenga o le manongi o tau mawha ia o isi mea e whainga tāi o na a tō whāpe moe le pōe ia e moe le mena e tau whawhangu lunga e whangale alua tau more e ta nguru ia te loa o isi a unga o le mai o le toinga disability le ta o le physical disability o le disability lona wha it's a sensory disability o pe o a unga ia o le sensory disability i tangata e longo noa e le langona se me le leo e le langona se leo e le whalongo ia e o foi lai le vaai pō le vaai ia a le ngata i lea e pe e tūlanga ia o le si whaingatai e le ene mwhaingunga maua se winga le pi e fefe e tango i mea e so se me whaitino e tātia winga le pi e fefe pai ia so that's a sensory disability o le whawinga ina lona lima o mātou tilo iei e whai asi ma alualu fo i luma o tangata o loo ma whai ona au tō wa atu ma o mātou fisosoani iei o le disability le ta o le autism e faisi tele o whanau o soifua mai o lo maua e whawhita auti nei they tend to e le mawhaiona whi whasoa ai o lato mana onga e nofo ai le me tasi wine e ni ngata idea e le mawhaiona malama pe i loa ia langona o isi tangata e whai mai ala tau ia e na o la tau e iai o lisi mea e le mai veingana e pe ita ngō fie a ita ngō fie a o whai la taime ita ia e le e whainga tāona pupuru ma tāo fiofi hoi lea e tūlanga o le ita ia o nisi tu e le e te ia il malama e te tentu pe e manana o e pongi sa me no no foi le tu limanu foi le e foi le ia o isi me e foi le e ma fai una la tu a tu wa ese me tasi voi na le e na le pawana le me fai le aso ato e pese io o a unga io o mai nei o ma fai ona
mātou whesosoani ai e whaingi le ngata ina whesosoani o a whesosoani o lo mana o mia e fo inisi o whaalapo tukutonga o lo whaiona mātou whaipaanga whaatasi a le maua ia mātou le whesosoani e mwhaiona mātou tālasanga ina ia ma whaasino ia nai o tātou tangata ina ia o le au ngā mali wha moe ina ia mo se whesosoani mo nai o tātou tangata. O le mana ia whaftaia o le tāpenanga o pepa ia malona whaaliliunga. Whaingo whiefo i wā mātou a whai pokalame o seifua malolo ina, whai fuana mātou talanoa isi pokalame. Ia ma whaalau loa atili, ia ma toi wha amanatu ni ma tā upu sā talanoa. I lātou e pa au maima moli atu fo ia le winga o lātou o nanga. Le foi lawa ia le lua pepa ia wa mwhai ona ulua whaasoa mai whaftai lava. Mai mwhai ona mātou talanoa atili ma ia be isi pokalame o le atoli tai au ia whaamanatu. Ona e tā ua aunga ina e talanoa i nei, Jonathan, e te tauna mata i tū e o tātou ainga. Ia awa ai ia aunga nei mana ia ona mātou lole. E pe ia taun whaafsota ia tu outou. A tonu e mwhena mau mai lef so sani mo tono o tātou ainga. E whaaftai lava mo le whaalauloanga vaenga ia. Whaaftai, e peise i o le naunau ta i ngā rea, o te tonu fui o le silea mafu anga e le iona, pa u le numero o tātou. E noa i le tilu, a te tonu o maasani e tātou, ai le o iloa i le afianga o lo i ei. E le whaupunga whapalani o i le o le sweep under the carpet. O le te lea o mea ua le o peia o whaapasi o i le tilo. Ia ai o na tala atu la ma le whai unga. Ia e ono ia se afianga i le lumana i fo inga le e o ma ia se tūranga o ina le ua whainga tāona fo ia ma ai le leile peso o tai ma whaasino lima mwhai ona mātou peso soani. E fo ia whaafita uri a o iai se amatamatanga ele o se tūranga e le mawhai ona whaafitai mo le manatu awanoa o mwhai ona tuina mai le mātou au nanga. Wa le si vaenga le tā ua le uta ua nei i pi o vaenga i e lima ua ulua au mai le autism. Ona o piwa o mātau awa wa iei ana i tamaiti tātou i e to i ngā aunga ia mai pe e fo i le lupe fa pe fo pe sa tātou wa iei aso ia e tau te le min i tātou atu nuu. E pe o leo wa ai ma mātau fo ia aunga ia e le fo i lai no fouta iei tātou ia mātou fo i awa ia aunga ia na awa lea le manatu fa pe o tamaititi o whaali o tamaititi o whaapea maa ai olona winga e iai le mafuanga po le mai ia po o se tūlanga fo i whaapele o malo se le tino e te taua i ona wa ai tu atu pēnei sauno, Jonathan. O le sina tūlanga e a whaini e tate whaftai mole abano ona e maua le toi ngā tūlanga voi leo e tātou titi tūlo o pei o whaiwha tāla sua voi lea. O tama e nati leu se i vai e le ama o te whaise mea i ita voi le tama o te e ua le kia le tama. Ia e le iloa ai o nai tūlanga nei e mawhai au na fufoa la mea e le i o ina se tūlanga whainga tā. E whaftai, yes, e sao le ia. Ia malo, ia tu atu po ani si vaenga ia ana ai le i whai wina le tātou tananga nei tai au. E whaftai whawe moli atu le whaftai ai mō le si la fia o le matu no mera e mwhai ona whiso o tai mai o le o waru se lau, waru lua lima, lua waru lua o le numero verifua o te pole le se credit po se pili le telefoni atu ai wala au mai e ona fisili le mo le office nei Wellington ia o le mātou te tali atu ai mo se fisosoani ia o awala office o tainga ia pepa e whamaonia ai i lo marienga o le mātou fisosoani ati oe ia ma whaatatala noa puani mea o lo mana o mia fisosoani atu ai le office nei ati oe ia ona mātou
fisosoani le ia mo oi ai wala o mai o le numera na as I said o le over se lau valulua 5 2 valulua ia por su mai fo no mato office i por rua 9 Litney Place South i tono le city center e so o male Ecclesia le Equippers Church just outside of the mall i tono por rua nei we're more than happy to help out te mato te ele o le mato le manu lauti mato te so ni nei tato tamata ai fa tai la mo le no manu te le ina lau fa fonga sa mo le nei ta au ia wa tu foi manu i puenga pe e se fati wasala ia po se ngana foi wa pau papai lau fa fonga ia tato fa fitea ia ma wole nei ia sofia fia ia mal fa lava. Ia, malo whaftai lawa I lua sunga mo le polkalame nei tai au ai toi wha amanatu atu o le telefoni le nā a le waka tautua o le o valu se lau, valu lua 5, lua valu lua ia pe te asiasi lo lato official nā I le iwa Litney Place South I tono le city lea porirua. Ia nai whai ngofia lawa na maua pe asu iai. Whaftai tele lawa Jonathan, Helen, o le pokalame nei tai au. Ia manuia fo ia fo whanga e maisoli tautua o lo utou whaia mo le mamalu o tātou atu no. Tātou pokalame na o soifua malolo ina mo le nei fo I vai aso. Tu e mau foli whaopoponga I le vai aso fou tai masani. Ai mo le nei taimi mātou te whaatou wha soifua. Aba! Pesi makasi pe kuaka lang pipia whanga mo le kue mo mua mo le so. Sangi fama ngora kaya leo kupana ni mayola mangola mafiki kwa kumalo safa bar kula komia ke ngai sori aka mo eba sa fa ni kulanga ewi nga bong sala ngo pefa me kupia selema mama lo lengi malo mo fwa malo me le tua kuya nga malo mo ka sa ni sia ba wala tro wana pa ile tua ba fula ku soi fua mo le aba se bai ale bai na anu ke fu ele mo la ta fa to shero le spa ma kala bayola mo le bai se pu ale tu supaya mabinga ba umo na saunia paso ele ava po ele mo mo ele ba ku ko la ku pico fa la na ko la fa fa wala mo ka sel kala ngala fa mi pa ku le fa ba si le yesu kau wa ila kau pa yo kana le malo le langi o mo lo ngalo pele ko kasinga fio me ngaki gong yo le langi mala ma vaenga yo ko perfendi aro ko ma ko le ngi o ma ko su vai se ma va ve no pe me le fu ma le talo o la pasa so
fifia se pese manaya eva se pese mali eva mai ile lau faumaru eva se pese mali eva mai ile lau faumaru eva se pese mali eva mai ile lau faumaru
le pongisa wa sao le lava mongoto atu lela nai mai o kua kuanga Rosa o alofa taulangi e momoli le matangi tala noa inga o au o le langi ta ulima ma fola ulau ma tala no ta ma fau ya e lo mai lo nau ya o Rosa Rosa oi mai lela Lingalo oi la Rosa Now e fia la ai matala no amai o ma fa ya oi Rosa le funga la au Rosa o alofa taulangi e momoli le matang tala noa inunga o au o le langi sa ulima ma fola ulau matala no ta ma fau ya e ilo mai lo unau Now ya o Rosa Rosa oi mai lela Lingalo oi la Rosa
Was full of minute o te aile to lies full mantasil nei tai au. O lo to fa mai bea I fa fianga so I filoi mai le tautua le si o fonga le lau moa I Wellington I lunga o le tasi ono te simal tasi fa mo ia mai se fo I lunga o penga ta fa ilangi o lo fa awa wai bea lana tautua ia so tai tasi malol fa fonga mai manu ia lava ngaluenga o whianga I aile nei tai au. Aloha mai ko ki o kumata ko awewi alele atu ki moana. Aloha mai ko ki o kumata ko awewi alele atu ki moana. Ki alele atu ki moana.
boys my polilua, yeah. Polilua, polilua. Sunga, siba my polilua. I'm a boys my polilua, yeah. Polilua, polilua. Young on you rip the feather out my vow, my mother basic. Polilua, mo polilua. So far, so far. Toes fulmaleono minuto in talo le to les fulua, Charles fululuan to fafonga lea, ile fa opoponga o tato talafou, piona tapena ina e ana fa solo, mo le nei fo yaso, ia fa atasia i matato tala mai Samoa, fa awawu fo ilea o le tautua masani al tato leiti o si fonga laumua, se ia pa ia lava leito la e tasi, ilungo le tasi ono te sima tasi fa mo, ia maleitu lai lua i lunga o tātou upenga tawhailangi pe ona iai i la tātou app, i le ngata i lea i lunga o le Facebook, i whapea i male YouTube, a wā lava le tautua ina la o tau whafonga anga i le nei fo i a solua, o le a solua sfululua a perila, lua hafe, lua lima, whafonga i tātou musika. Only I had to, tinga
tali mai maunga maua lulunga sa afia fia ole alofa le la lulangi omo onga ufa ya ita mapoloma o se fitu esuluma lama lama o elava o siau tausala esse solo mai pe ola ele uma mama fana fana ia unei totonga ele tia fai mai ale poto solomona silila me uma ole adofa Lucia ia umilota ua ola awasa fia fia ole alofa le la lulangi omo onga ufa ia ita mapoloma o se fitu lama o elava o siau tausala esse solo mai pe ola ele uma mama fana fana ia unei totonga ele tia fai mai ale poto solomona silila me uma ole adofa
E toi whatalo whātua le whapoponga o telefou mo le nei awa uli. E tō mua atu I tala mai atu no umamao. Ua whaalawi loile le tio New Zealand o le esa avea mapale mia mua Dame Jacinda Ardern o le awhai masui o le wasenga I le University o Yale e whaia le launga. Savi ia Ardern ilona ngā lofa I le taita inga o le atunuu. A o avea o ia mapale mia o New Zealand mai le luafe se fulufitu I le luafe lua tolu. O le taimi nei o lo avea mawhauwhautua maa losi mo le suinga o le tau o lo onga lue fo'i I le komiti o le Earthshot Prize ma o se tangata ilonga I le Conservation International e fesoasoani tu ina tuni fofo I suinga o le tau, malu I tau o le si o manga, o le aso se fuluvalu o me e whaia I lea sauninga e launga I Ardern I le tausanga nei. Na whaia se whasira silanga a le panemia Christopher Luxon I le taeao na leila mai I lone tona, e toi whalawa I te lea I le fesoasoani a New Zealand mo Ukraine e o atu ia te se mo le lua lua ono. Whaalie Luxon e le malue New Zealand I lana langolango mo Ukraine e te ea tuai I oso whainga whaasolitula fono a Lucia. Ua o atu I le se lau 5 miliona tā la le taua whai o le fesosoani tautupea New Zealand mo Ukraine. Na saunoa le minista o le waifafo wa wasamana ia Winston Peters o le taua I le wa Ukraine ma Lucia e whaawau pea le whewata wai. Ua tu umalo le taitai o le ekalesia katoliko I le lalolangi, lana fionga pope farani sisi, I le valu se fulu o tausanga o lona soifua, na tatalongo I malu katoliko umai Roma, ina ua mai atu ina maile faasila silanga faalawa I tele maile Vatikano I le poa na po. Sa tau fia pope farani sisi I le fale mai mova yaso e 5, I le ngase tu mau o le mama, masa ave e sea se vaenga o le isi o na mama a o talavou. Sa tu ina maile faasila silanga aloa ia e katinale Kevin Farrell, maile Vatikano I le tu umaloa I o pope farani sisi I le asonga fua. O hole Mario Percorio na filifilia e avea mapope I le aso se fulutolu o mati, luafe se fulutolu, mana tauta ua I lona naunau tai I tangata matitiva o le lalolangi. Sa avea mata itai o le ekalesia I Argentina I le taimi o le vevesi o le atunuu I a te sema I le luafe maletasi. Na ia o awina tangata o le ekalesia I aola e awala mai I le faatahawa ina o le tala le lei, I le faamaoni, loto tele, ma le alofa iso o se tangata. Ai mai se lava moe e sili ona matitiva matu ulafua ina pei ona faalia e katina le Farrell o la fionga pope farani sisi o le pope mua le mai le itu ainga o le sosaiete mo Yesu ma o le pope mua Latina America mai le itu langi saute na faau uina o ia o se pātele I le awheiwa se lau o noiva mai le awheiwa se lau fitutolu I le awheiwa se lau fituiva na aveai o ia o se pātele I le itu ainga o le Jesuit I Argentina na avea o ia maaki epikopo o Buenos Aires I le awheiwa se lau I wavalu ma na faau uina avea makatinale I le luafe maletasi le sa faau uina ai e pope Ione Paulo le lua. Sa momoli faamaisenga ata itai o atunu o le lalolangi e awhiai ma le palemio New Zealand Christopher Luxon I sana tustusinga I lunga upenga tawhailangi le poa na po na ia faamatalai nai pope farani sisi o se tangata loto maulalo. Ma faamaise ai I tangata o le ekalesia katoliko e New Zealand faapea le lalolangi a toa. Sa momoli foi faamaisenga le sui palemia wawasamana ia Winston Peters faapea le taitai o le Labour I a Chris Hipkins. Ua lata mai le vaitau e te tele ai le fulu, ma ua fautua ina tangata uma matamaiti e ilunga ne o le taiono masina ina ia whaia tuipuipui o le fulu. O tausanga taitasi e mataitu ina ai ele awata mamai le whaasolonga o le fulu. Matau mawhai eva ai pe whapewhea no suia ia siama. Ua whaafau tuipuipui e mawai le puipui ngatonu e whaavai mai I waloanga ale awata mamai. O le vaitau o le fulu I New Zealand maasani lava na a matatu ia me anga ia o ke topa. Ma o le porkalame po o le whaanga solonga o tuipuipui e amata ia aperila I le aso mua anga I le aso tolutasi o te sema. O tuipuipui o le fulu e 5 o lo o maua I New Zealand e iai le Influvac Tetra, Flusovax Quad, Fluid Quad, Flu Quadri, Male Effluria Quad,
o le wha Mac e nafa ma le wha atulanga ngawa ia inga mataayala mo i lato e anga waa mo tui pui pui whai a fua o le fulu. O le tausanga nei, o le Influvac tetra le tui o lo wha atupeina. O lo maua isi tui e wha e le wha atupeina. O nisi tangata e mawhai fo'i o na maua le wanoa e whai fua i tui pui pui a wala atu ia lato whale whai ngaluenga. O tangata umata iono 5 tausanga nga ilunga e whai fua tui pui pui. Wha apea tina maitanga ma i lato e po ia ngofi e wha amai. O vaila au e le wha atupeina e tutongi le 25 i le 5 tala mo le whainga o tui pui pui. Ua whaalia whaanoanoanga a se ali e ona whale kofe lea na tale pese tau lea lea e whaonga e se masini sua palapala ma lona whaamoe moe e ngā oia tupe mai le masini tala tupe sai totonu. A ole e ole vailuanga o le po le aso wharaile aso se 15 Novema o le tausanga taluai na tau whetu lia le au whaingaluenga se tasi o pā la tāne i le whale kofe i Martin Barrow ina ua lato moli mawina le oso whainga e whaonga ai se loli sua palapala. E talepe ai le Kitchener's Cafe, ma tau mawhai e talepe le masini tala tupe. I le 5 masina muli muli ane, e le i whai alawa ni molianga, ma olo o whaawa o pesa ilinga leo leo, mo nisi whaamatalanga. Na ta ua le pule o le whale kofe Bruce Sullivan i le Radio New Zealand, e na te malama o le masini sua palapala sa whaonga aina i leo sa whainga, na ngāoia mai se kamupani i totonu lava o le ai. Na ilo ato i lato na i le pā le na whaia leanga i oinga, ma olo o ia le talitonunga, e iloa umai le toa telo tangata o le nuu, le na aveina le masini sua palapala peitai, e ne o lava wha maoninga e molia ai. Sa wha alia e moli mau, sa e ofuina se mata pule pule ma whai tō tingi 5, o lo talosanga leo leo mo nisi wha amatalanga, ia ilato na moli mauina lea o so wha inga. E o mai le awhiawhiana na fi ua o atu i le wha leo wha inga o tangata maliliu mai aso malo lo le e seta, wha upopo le isi tangata to atasi na maliwa na nafi ina ua wheto aini ta avale se lua i Taranaki. Na wha alia leo leo o le afo le lua i le awauli na longo inai au nanga mo wha alavelave wha afua sei i le wha alavelave i lungo le State Highway tolu. Na tula i mai le awala o whare kauri ma maunga maio e to atasi le tangata na maliu mai to alua na manunu ati ngā ina. O le aso wharai le paia po le Good Friday na maliwa i le tangata mua mua. I se whaalavelave tau ta avale i rua wai i Northland. O le whaalavelave tau ta avale lona lua lea na maliwa i le isi tangata i Hawke's Bay i le tae o le aso to o nai. Ua whaase tasi o ta maa mai tauranga, whaasanga ni kamupani wa alile al New Zealand. Talu waile taunga tawa ala tau pase se mo malanga wha aloto i fale. Na ia wha ailoa le fiwe sa ili sa pase se taungo fiele e New Zealand. E toi fo i mai ailo na whawhine i le University Wellington e peitai. Na ia ta ua e sili ato na taungo fie pe apu e le pasi mai tauranga i Aukilani na upa lea i le malaiva alele. O na malanga mai loa lea i Wellington e whaaunga aile au nanga ale kamupani wa alele ale Jetstar na ilo o le tutongi o le pase se ile e New Zealand. Na tuli loa i le tama pase se o le aso saa i le tele o vai aso ma ile i aise pa u na tele lava na si ilunga i le vau le fase lau tolu se fulu i le fitu se lau tolu se fulu 5 tala na o le whainga malanga e tasi mai i tauranga i Wellington. Na ia whaali enungo le te o New Zealand e na o le ono se lau fase fulu tala le pase se e aluai i LA. O lona winga ua taungo fie atu le malanga i Amerika na ilo o le whealua i pewhai malanga i totonu lava o New Zealand ma ua tuina atu lana whaasea i le Commerce Commission. I li potia le liti o New Zealand ua whaali ai le si itia le numero o tamaiti e vai tamamai i New Zealand e sa waina pe whai ai fo isa wanga matanga e mātua na mōlia ini soli tu la fono mua mua e tu saima wha amaumaunga le wha amasinonga ma le ofisa o le soifo manui o whanau. O se tamaiti tia se furulua tau sanga le matua sa wha awhainga luenga i New Zealand ma sa wha au o lima i ai le na vai tamaina mai. O ia fo isa mōlia isa wanga mua mua. I se pepa wha amatalanga mai le ofiso whemalanga i ngā New Zealand na lātou wha ailo manino e le o sana matawha i o ile whai o siakia leo leo mō mātua e fuafua e vaetama maini tamaiti pe atu i aini visa e vaetama mai ei whanawiti po o adoption visas. Na tā ua se tangata i aiona tō mai wha apitoa tau i mata upu mō whanau e vaetama mai e wha pe ua tele tau sanga o mawali poti i tamaiti ia e
whaapolonga e mātua ma ainga e vai tamaina mai. Telefo i tamaiti o tuina atu i le au nanga ale oranga tamariki ona o sauanga. Sa whaasoa le pule sili mo le puipuinga o tamaiti whaavao mālo. Sharon Tichenor i se seminana ia whaamatalaina i mo se whaataitainga le mata upulea e winga i se tamaititi Samoa whaonga i le ingo sione i le olona ingoa moni. E whaapea olona tamawhai a Joseph aunga matamata na ave e sione mai lea onga ma whaafainga luenga ina i le se fululua o na tausanga ai pepelo i tangata ua toi whaafo i lona atu nuu. E le ai se tasina mawhauwhau e sueina sione mo lea tausanga ai sa whainga luenga e tuo se pā e tusa ma le ono futu le umi sa ngalue ai i le whanua. Sa ola sione i se olanga fefe. Sa ola sione i se olanga fefe. Ele i le si talaina lava fo i oia i se fō mai ai sa asiasi i fale mai ese ma ele i tasi se fō mai na ia aia. I whaamaumaunga le whaamasinonga na whaali ai sa mo lia matamata o na olona sawai no tamaiti e au fia i le tamaiti ti se fululua tausanga. Whaatasi ai mai si tamata la vau mātutua. Na whale pui o ia i le lua whelua se fulu mo le se fulu tasi tausanga. Ona o soli tu la fono tau i whaataua inga ma le whaapolonga ino tamaiti e au fia i tangata Samoa e to o se fulu tolu i Hawke's Bay ma ole to atolu na ia vai tamaina mai Samoa. Tala fau ia mai le si fofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Fefe lava te whaatalo whātu e alai telefone zone whao poponga nei fo iaso e sila fia nisi o meo lo te tupu si o tātua te no i Samoa se bai ele whaafonga. O le whatu a whaamautu mai se pepo whaamtalanga mai mtanga luenga o tā alonga mō le fianga o tangata le tui ina loa i lalo o whale ta alu te tele tolu o lo whaasangatu le tu i Utah o le malai ta alu au tu i le Apia Park. E na wofa mao ni e re kāpeneta de reporti na tu inatu. E insinia me le malo seina na o lato siaki na maile tausanga o mawai. Wale to e saonga le mu ia whale ta alo, mo le anga i atu i luma, o na watele nisi o vaenga wa pāpā o pou, ma wale to e saonga le mu lona ma mawhalo iei, ma wafai fo isina leva wa te tau o na sui. O lo ngā lue whantasi nei le matanga luenga o tupe, ma le matanga luenga o vai fafo, i paanga alo tātu o tinu, e vesoasoane tu whaata sia ai le atuanga, o se isi whale matamata fōi na ia au sia ai le tūlanga o loo iai whale matamata whaavao malo, i malai ta alo atinu te tele langi. O se tasi leo ngā ruenga, o loo whae loa e pēra ngā rue wāwāla lātara malo sa mō masaina, ala le fausia i no ati na e te tele whaapenei te tonu olo tātou atinu. Walo ia nei o na whaamatu watu sa vai ngā tupe mai visoa swan le malo moa o ngā te tasi lea tunu. E tawala mai i se whasisilanga mai le ofisa silion tanga luenga wa onga ai au Chris Hazelman e whaonga ai nai le sele ni 5 se lautanga la e visoa swan iai i le tāpe nei no lon tuawa o ngā te tasi i le vai aso le nei a o leito e fo i mai whanau i le vai aso fau moa wa onga e le whaanaunga ina ia ki lia o mawaenga e tautu ufu ai le namu. E le ia mauti noa e maru pui le si o manga o loo iai whanau a onga i to tonu o potua o ngā malotoa wa onga te tasi. Whamon mole i tātou komiti a onga umu. O le a watu le whaatangana a le tātou mtanga aluenga. E whamatu atu le 5 se lau tā la ma le tātou One Government Grant o le OGG e ono so soani i tūranga o tātou tāmpepenanga i le nei vai aso, a wāle a e mai o tātou whanau i le aso lua walu a perila, i le aso na fua le vai aso fau. Ai le whaasilanga la valeta se mail officer Silio a onga, wa whaamalo si ai le polo inga, e whaatatau le la o le whala le o tā tele nei, e te winai lo toa matonga la au. Tele o tātou wa onga i tonu ala atunu, o le o teu ina le loto a i le la au le o le whala. E la le manatu al tātou mtanga aluenga, pa pena le fautuanga na a mai le mtanga aluenga so i fua maloloina.
whaamole mole. Ia ki lia ese le la au lea. Ono se tasi nei o la au. O lo whapenana whanau mai ai, namu o lo whapenana maafua mai ai, le whaamai nei o le tenki fiva. Taruai o nao leo ngaonga o le siama o le tenki fiva le ua pēsia mamali li wai nisi mai fiti, whapea foi se alo le atunu na masalo mia na afia mai fiti le teimi saa iai. Wa matai tuwe na e mtanga ruenga wa onga, e ala i se whautuanga mai le soifua maloloina, e le ia matua wha mamā vaenga pēti neia, vaenga e tautu fua aile namu, olo o lato wha salalawina siama o le wha mai. O se tasi ne o aso malolo o mea le tausanga, wa poto i nisi o aingo le atunu, e le ngata o wheiloa ai ma mafuta i le nei e seta, a o se teimi pānga no le mo i lato uma, e tu whaata si e whaafotu ulu whaafotu alii, o swafata wa a inga. O le aso tō na i le wha i unga le vaiaso, na whaatumuli ai le moto af masanga i whasi tō tai, whaataunu i na i le whaafotu ulu ma le whaafotu al vaali, o swafata wa le ainga, o af masanga le tole a foa, le whaumui na, o le waafsuanga, ma le swafa niu le vaea, ia i lantou na whaataunu ina nofo i 5 mali iwa. E lea foi numero nofo o niso i lantou na malanga mai New Zealand, Ausitalia, o Amerika, Hawaii, Amerika Samoa, ma Samoa nei. Na whai wina malamanuia le wha moe moe, meise o le wha te foi le tubalo, ma le awhiuanga o le wha aloalo mai le ainga poto, ma nofo wa mai a wha paieina. O le ua wha maunia mai al komisina o leo a wa pa aulongo i Tino Filippo, o le asuru se fulma le walo le maasina nei e tula iai le tamā le ua molia nei, i lona wha o 5 wa maliwa i lona to lua, o se tina me le awhio anga o whale lau niu mo whastoo. E whaisi tu ngā o manu angai pe o ni ia wha o ngai nai se anga ese, mai o se wha noa noanga le ainga o le tina, i le wha lawe le ua tula i mai. Mai na wha maunia foi a wapa au, e wha swa a vali ta mai le teimi na ia wha tino i nai lea ngā o inga, mai olo o lātou tāo fie le teimi le nei, au wha a ua waisu e suenga, sa ia au lia lea sodu se funma le valu, le ua wha tūlanga e tūla ia i luma o le whamasi nonga. O tana fawia, manuia ni yaso le tātou tino, wha soi foia.
Whawhiwhianga sui whiwhiloi le ua luas fultolo minute te aile se funu ma le lua ia i le tautua le si ufonga lau mua po le Samoa Capital Radio i Wellington i lona ofisa whaasala lau i Porirua nei ia toi wha malo atu tatu au whaafonga malo lava le ngā lulue le nei au auli malo fo i le tapua i nei tatu ta mamatina matutua ia le ono o mafuta mai tutonu maota malawa i tutonu ia i mafuta mai nua tatu tasi ono te si matasi whaamua malo lava le soifua manuia ia le whiwasui mai le nofua ia ma te whaau atua le tatu tautua ia manga lue to loa toi mali uso ia Savelina ia e whaau fo le tautua i le nei au auli. Malo Savelina o mai oe nei au auli. Talo ana malo fo i le soifua nei vaenga le aso ia se soifua ia ia tatu no nei aso wale le toi umi fo ia mai al tatu tautua i lunga le o tatu unanga le whaamo tasi ono tasi man tasi whaamo whaau te ia tali tu lai tas mana ia le aso anna fisa pisa ta ulua nei ti munga ia le umana ia sulo lai nei porirua ia tatone whapena fo isi vaenga nei le tumano Wellington moni le e wila fo i le sa tau ia peo o ave fo i le whao o tam le sa tau a whaina ia au kilani ma le pito i lungo le motu le tate ai ia o tatou Wellington le olo o fili mu lava tatou mai a whama lo longa. Moni sa o le whaftai le atua uma le ia sauninga o le aso mali uma le e setai e selmane i o le tau vanga nale pe o le tau o le asfareile ia ma le hoa uli ia e pe sa so longa le ia tulanga o le tau ia mo tatou whaingo fiele o i sauninga ia te amatalia neiva ia so pupu ia a le ai atu le malos ia tata o whaingawe. O ata whaalongongo man leila whapeltala tu fwe matasi ia malolofo i les whareile e talia mātou whaawale. Ia ona tātou ia ngaluenga i le malolo i aso sa o le. Aso pai aso. Ia almane ia i o aso ia mantu e pe o aso malolo i so soane i tolu. Ia. Ia so nai matua i malolo ato ni usila a wau le sia sola sol kirisimasi. E tā puni uma supermarketi tele o e tāpuni uma vangana pisini sifo i e fia tongia la tola so sala ia na tala lea e mantua fo i sifa le lo la iti tala e le o le vela lo tula fon ia pe ona ia so yo e pe o le aso maliu le Good Friday ma le aso sao le iseta ia ma le aso la le o le Anzac le tau te anga ia tu le asfarile nei e afa sola le afa mo le aso ia tāpuni e fo ia fale pe fo i o lenta to ia le aso wharaile ma le aso sa ia after talaile le auli ia mana i o naina aso malolo te o istanga talai na malolo mai lava i le mai aso le tu ua ia o ngata maiti ia ma o e malolo ia ma avato e malvai aso atol nei wale na le tolu aso na asfainga luenga ia o mo tato ia foi le vai aso muli o le tuanga whanawa onga. Ia to ia e foi le o alom whanau le vai aso fou. Te foi mātua o lo whapea. Pola mena le pa ua i le aso le vai aso e a onga i le sfaraili. Ia e mana i o leo mau foi le malolonga na tuli atu foi le ato e mau foi isi aso malolo. Ia po yuni. Po yuni po yu lai le. Yuni le asfanau tupu. Ia lo atu ele mal matariki. Ia mo fiu toi tuli atu i sias malo. Ia sa o lei fa ngali nei aso malo lo e malo lo lei ai. To ia e me ngaluenga male a onga o matua. To e maual malo si ato toa. Mana ia malo whaftai. Lea la vai foi toi tali umai ona whaawa watu leo matatano atu. Matatano atu fo im Savelina. Inisio tala leo o sau lava tala Savelina nungo le Radio New Zealand maisi ala ata. Ia e winga i le tu malo tai ia o le Kalesia Katoliko ia po lana fionga pope wharani sisi. Ma reko e teru ia malwhawhiwhianga ni awa uli. Lua sulfitu minute wa te aile se fulu ma le lua. Sila, le ave o le la.
tama se mamali e toa ua malo tau ua malo toa lea ua maua mai e le lau olive le lupe o noa Samoa ua so o olo ua soa wa atoa tino le tamalo a lenei ua maua lo utulanga sale iloa ua tuma mauio e langa alia tama whainga olo na suafa o le fu au Samoa le sui o le tupe apa ua le vao me tanomia le nei ua maua ua li ua le tupe siliva Samoa ua so o olo ua soa wa atoa tino le tamalo a lenei ua maua lo utulanga sale iloa ua tasi o e funga le fefe malo usa ele ane ile ala tele Savali male fa ai te wa fainga talo lau ele a e tanga I inga tai ua ferua I ai o le va alele sila sila le tu inga uta olo o fa ala bai o le ngata ula sawi atao le ngata ula o le afo I o I amali e lau fa alo alo o le a o fo I ua mali e te umalo sawi atao le ngata ula o le afo I o I amali e lau fa alo alo o le a o fo I ua mali e te umalo Whawhiwhiangana mai a tusunga ia Mariko e Teru ia Ilinea wa uli ia taito o lua fo ia awalu whaiva ia siu tato atunuu I tau mawhtanga o lea wa uli a wafu I se whaasiringa ma losi Ilinea so lua. Savelina ia mana ia fo I pa ia tu te lo o e te la tulo sila fia nei lo au I vaenga I e peona fisilingi e tufu ili sunga ia tasi ana leila I sona malama anga I sa ilingo o le isi pope fo o le olo la walunga lungo le Radio New Zealand ma le One News siri fo I ma la flafo manatu tangata I po le alan meo le atu punei o na le watu o malo ia le taitai o le kalesi al taimi nei a la fionga pope farani sisi Ia o na leo sfela tu silot au te lo te leo tangata lo sila fia wal tele la vo ia vaenga o la wai lunga uma o penga tfailangi e vole o penga tfailangi la tau o le Vaticano o le tele fo ina o iaima sa ili mai e fa matalanga ia e pe o le e ta tele I o le vaenga nana e sau no ai ana ia pe o le tele fo I isto so senga o au mai o le tūlanga I ngā luenga Safatino, vaenga fo isai longa ile, tūla I mai o pope Falansisi, ia ili ngā tailea o le vā mama loma tūlanga whapena. Moni. Ia le fo intato mātau watu I le taimi sa tū māloa ia whaangasolo fo whaangasolo ngā māsani le kalisi e māsani o na whatūlanga I taimi whapena. Ia e pe wa oni me se ase atutupu
ia e se longa lava e tupu i ta matawelen tātou titilo e mai se hoata i ala le lotu ma le e kālesia o talitonu whapena o maa ia e kālesia taitasi ma talitonunga taitasi whangasolonga o whainga o lātou pe a i se tasi e maliu e pe lau le vaenga le wawai atu ia i le tu maa loa i pope whalan sisi ia e iei vaenga o ta i ala fo i e pe o le right of the certification of death ma le placement po le tuunga o lona tino maliu i tono o le pusa maliu ia e whaanga solo ta itasi umama vai ta itasi umama vaenga i na fo i e whaasau ilunga le BBC ia leo ilinga o meana wai e se mai ai i o nanga ia upenga te whailangia ale kale sia ia lava lal tangata le pele fo isa fonga lo ia mai le tu malo yo po pe falan sisi ia fa solo mai lo ia ta ia la ta sie pe na iai se o lava ina o itaimi e fale la wa sem tu langa fa pena e foi la sauninga ta si lava lai le taimi e sai nelo na pe pa maliu ma tu langa pena foi la tangata na ta o le kamalenko ia po le pikpo ia po katinali fo ipo ai lava le pe o sana vai la utosilia po tangata le va ia tu pe matulanga fa pena tono le kalesia tu sala o ia la ile fa iloanga vo ile confirm po fa ma ia le maliu po tu malo fa ta se male fo mai sala o la wanai e alo ion fa ma ia le tu malo le pope ia masai ni lole na pe pa maliu tu sala ina fa iloa aloa iai ua muta ma ua mai ai le tofinga faa tamapa ia po le tupusa ia po le pope fo ia pope falan sisi ia na so ile male tuunga ole pe ia faa solo mai ia male ole placement i tono ole pusa maliu ia pe tu fo ilona tino maliu tono le pusa ia manto pusa ia bona o se pusa vai an pe se pusa lau papa po le wood ia pe fatino i tono se malu le titi po se chapel ia po le nofuanga fo ilena fio ai o soifua ia tapuni le pusa e fai umasau ninga fa pena sealing the coffin e fai umasau ninga fa pena ia ngei vanga te tasi aton tasi o tato a pu e mai fo inia te iam fai tato matamata ia mai lo ai fo ia vanga e pio tulanga pena ale we ta ua tulanga ia ole sa ilinga ole taimi nei o te lola ua kua matantau nuu ia katinale te tasi uma lava ia e au fia i le filfilinga o le isi pope fau. Au i neila i New Zealand, e mantuana o katinale John Tew. Ia o ia fo i le to a fitus fo limanga i lunga o na tausanga. O le lave i tutono o le conclave, po le kone ka lave o i lantou i o le kolisio katinale, le College of Cardinals. Po lantou i tutono le kolisia ia mantua i fo i katinale le au filfilinga ona ua wailunga tutau sanga pe fo i sivaenga le mwhaiona au filfilinga o le isi po pe fo ia au po i nei matonga wa o katinale mafi le tonga pe o la ui le utelo mai il Pasifika ia e fo katinale Australia ia au tele le mai tau iai i Papua New Guinea pe ia e leo tele i tui su e tu iai. E pe mauti no alavalao, Cardinal Williams, Cardinal John Dew, ia ma katina le mafi. Pe o la uia mai i tatou tulangi le tau tela talata iai. Ia e au fia ai. O te ilo o la ua malanga tona fisa, sa matou vata se ma le fionga, sa tal malo e le fionga katina le John Dew. Ia sa tal noa ia ile tulanga wa isi ia popi Francis ia misi pel taimul mulale na vai ola na failan sau noanga le taimile le sauningo le eseta ia lena tu malo ile sona soai ia le ua tu malo ia mautino la ua le lopo la ua vale le ia John Dew e malanga wai e tupoloa ia Babylona. Wow, o whanonga men leila i o si o tatou ia taitai o si o tatou e kalisi Samoa e o lo o avea ma aki piko po tu sei
ele I avea makatinali. Ele au fia e foi. Pero ese ngana ona I foi nisi wa fisilingia I lungo penga ta whailangi. E mana ia foi te leo wainga mwhena whaita wai peo le foi na whailo manino I Savelina. Alma nei o le whaita watu foi tala anga o la fionga Pope Francis. Sa te le foi na ia kukaina lavana ia tau mafa. Tu sai soifua I se soifuanga simple. Whaingofie. E sa telefona ia whaongaina ia whio inga whaalawa of transportation, public transport, po o whio inga lau tele. Ia, e o whaatasi pasi a matangata. Peo nisi waenga e tau ai fo I mai longa I tangata. Wai pisa amata mai ai I fo I lona tunu. O Argentina len whalongo whai mela uta. Ia, amata mai lona tunu unga lue sosani tangata mativa pififia ia e mafutai tangata. Ia le pina na fio mai amanga lue filfilia ia vea matamapa ia a leawa sa whaatino fa e petele na saunu. Ia tele whaatangata e pi ele I fia ia ia me se lava le tu fo ile atono isi vaenga ia tele le oa matulanga whapena. Ia ai sa malosi fo ile fi naui I le climate change, I le swing o le tau, le pui o langi, mai ia afianga ma swing o le tau, tasi nam tau sa pisa ina pe teleilona taimina e sau noi e pui o langi mai swing o le tau. Ale wabai atu liputia le tiu New Zealand nai, tu le tau mate upu muli na whaia e le afionga ia Pope Francis. Peo isi ana upu peo lae o lae tatalo ma wala au ia tau fia le tau wai kasa. Peo onisi na o ana upu muli po oni talo sanga muli fo ia ili itu malo. Ia onisi na wainga e whaasoa tuai fo I le nea wauli to esfulu iwa minute tali tu lae tasi. Savelina inisi wainga ili itaina tapisi. Yep. Pese I fo I mai se uman tata pese ia ana toi whaawau leo nis tata la nei taimio le auli. A me se lava whenga iei ma tau mawhitanga. Ia fo inisi o mauwale tau mawhitanga ana. Tau mawha wale sa tau mawha mele sa manafi. Whawhiwhianga mai a whaipa ua ia kopo ma le pese mati launga ngana. Sambo,
se isila silane ina le imotu ole afafaile amapeau langa vale o fea ele ami o tonu olo o tau alanga fa amala malama le olo o mo o mia e o tangata ela usamo ela usamo o fea e o wa mati mati ola una ngana uole ai so fa amo e mo tua ai se i toi langa langa e toi fa amana tu mai ia Samoa ole malama lama e tonu la vale tangata ia io na manatu a e toe te pale ama tanga e tu ia lo fatu e balu balu sia ia a ole la au Samoa e se fa amole mole fai se fa atachau ela usamo o fea e o wa mati mati ola o ngana uale ai so fa amo e mo tua ai se i toi langa langa e toe fa amana tu mai ia Samoa ole malama lama e toe fa amana tu mai ia Samoa ole malama lama Ia, o le ua toi sfultolo minuta an jalo li tu la tasi, lo tau whaafong mai pia le tau tua le siufonga la mua, ile nei fo i vahenga o le awauli. Ia, o lata lava ina mai, al tatou tau tua ilunga le tasi ono tesimal tasi whamo. Ia, e whaawau pia ilunga o le Facebook, YouTube, ia ma le app, o le tatou le tio. Malo, ia lea, mata watu, ia ua anga ia tunisi toi fo ia matanga luenga, mo sine iwa ia so pupu. Ia mantua, o to telefo i o lae, pe i to a mai, alava malo longa le whaingol vai a so walae, a vea to ela to a so malo lo. Ia a o le saunga le mula wala to lunga o wala tele a ana. O lo o mafo fautu fo i le tele o le tulanga wha le tono le tau le safia ngai ma au kilani, i le whaingol vai a so. Ia tal sia le o nga tele mona inisi a inga wai, to e atu le onga mga luenga ia o tele fo ina inisi whaing tam whaafitau le whia ngai mai lato. Moni le ia e mana i tatou Wellington i le lo mana i le tau. Whetau i lawa fo i mafuafuanga whaale a inga. Sa o le. Ia, tele fo i lato le ua sia simtawhanga. Mana i whewa manatu sa velina. Ia. Wale sa watu fo i tatou telefone vai aso ia pāua. Sa o le ia. Lima pāua, wasa se fulu. Ia lo ua lima. No winga ua le o tau. Le tele fi ngotai whasosoa le mole tau san. Pia siria ia le ave o le whaalifu le samima tau mawhai e saunga le mua wai le ele o au maia le whale. Ia e lima le tangata matua o lo susu.
Ele la vea mai pepela na ma te fa au le sa. Ia nā, o lo o tata noa tu pēni si fo i vaenga mwhaiona. No, pui ali ele tato atu no. Ia e mei se o tala fo i lo o lau alunga i tala fo ia maala ata ia i le nei haso. Ne o to esfulta si minute tali tu lai tas. Ia nā, ia manto fo i whangasolonga o ngā luenga nei vai aso. Ia o tātou lawa ia e whaawau pia a, ele wha pia malolo, e mo ia e malolo i le Anzac Day. Ia ai e tau te whainga luenga lava o no le pa ula so i le aso wharaile. Ia o le aso e ume al tātou tau tuaftu a mai a lima. Moni le. Ia toi wha malo atu li tātou au whafonga. Ia o lo talta noa atu lava e me se lava ia. Nai tala fo imwheona oto atu i le soifua tautua. Ia po le soifua pa ia fo i o le tamapa ia. Peona tu maloa i le aso ana nafi. E tu leo ana lau te wawa i atu fo i le pia pole ase tali ata i ta i o lalangi i te mina. Tu maloa i so se tangata i longa i e wawa i a pole ale tali a. Poi le tali a vifa a maisenga. Le vai atu fo i ana tali i a oina o fo i le presidente o Amerika. Ia le fo isa failana saunoanga o Popi Falansisi o se tangata lelei sa ngalue malosi sa alofa lalangi. Ia ma o se a fo i o se whaia e anga te le mo ia le whaia o lea fo i tūlanga sa ia whaatino e lana tautua i le lalangi. Ia ma ave fo i leo ana wha mai senga. Ia le fo i la wha apea o le sa ia i lana whaatonunga e wha sisi wha vai loto ai ia fua po o tanga vai fo i le fale pae. Ia e wha ilonga ai fo ia po Falansisi leo tu malo. Ia fo lalpale mia o Italia, le fo i sa ave wha mai senga, o le presidente o Argentina, presidente o Falani, Emmanuel Macron, o le sa ave ma presidente o le United States, Joe Biden, ia wha pena fo ia na ia wha mai senga, e o fo i le sui presidente o le United States, J.D. Vance, ia mantuele o le sa whailal saunoanga le sui presidente o Amerika. Ia sa avelan wha mai senga i tangata e meso i le katoliko ma le au kirisiano. Na fia tu salen wha mai na wa ai ai nafi. Tu sala o le sale na la feiloa i ai. Ia sa ia vai fo ia le ngase te leo Popi Falansisi. Ia le fo isa sa aveela na wha mai senga i tangata uma. Ia be le sa fifio le na feiloa ia i le siaso ai tu malo Falansisi le siaso. Ia fo ia le sa aven presidente o Amerika, Barack Obama, o le whaileu tu siao au malo o whaatasi, Antonio Guterres, ia o le presidente o le whalaptonga o le komiti o le Olimpeka, o Thomas Bach. Ia pe o ila tau umafo ia o le presidente o Mexico, o presidente o Colombia, Brazilian o le Brazil, o le palemia o Kanata, ia o le palemia o India, ia ma le tō tele lava o Isia, ia tō tele i o taitai o a fo ila tō te lo fo i. Ia e fo i le tupo Peritania, ui o fo i a Putin, presidente o Rusia. E fo i a velan wha mai senga, ia presidente o Ukraine, presidente o Aikopito, ia man salo taitai o malalangi le wa vela tō wha mai senga fo i, ia mai se o le tu malo ai o Popi Falansisi. O te lo fo i o te leo ista taitai o le ai i toe sauninga pe fu na wa ai toe sauninga o sangato Popi Ione Paulo le lua ma Popi Benzito monile mana esa velina i o voi ana po atao o lai tau fai le talafoa i le vana sau le talafoa le pe breaking news mai ai aluane lo lunga tustu singa tatu palemia i Christopher Luxon. Mana i fo i o lana i tustu singa i mali fo i sabian palemia Helen Clark. Ia ani tai au vai atu fo i tustu singa fai pule o tatu palemia ne tu sai o la fo i fai la tau tustu singa pe
e au alofa i le ngata i le tu malo ai o pope Falanisisi ia ai au alofa i fo i katoliko lalolangi. Ia, e pe o te loa telefone nei vai aso, ia se i o taimi e fale la wasi ai, ia mai alfilfilinga o le, pe o le sistemi mana ia na mo tato wai, taimi le la alfilfili e nei le isi tai le kale isia, tato fata tali o taimi vai le asu liuli, ia le tau te wawa ai e taimi na, ia mai loa i po i lisi la tai, o lo to vato le, no va pepe au fia mel tai le o le kale sia o io katina le takle i Filipaina. Ia lo te vato le au fia mai i sile na e tano la fo mai. Ia te vavalo. Mana io vai atu i le lisile na Savelina wa. Pe ili sangata na ono svulu ono tau sanga ia wa e sa ili mai la to e valu svuluanga i lalo. Na. Ia ai tele o ingoa na te vai atu e pia o i mana ia fo i te lo la whaawa wen tata noanga tae au. Ia. Inisi o vaenga. Ia ai ono le tatou taimi Savelina to tina e fes tatou. Malo. Ia whaftai tele al malo o le atunu o sam whai ana mafuta ma whaafonga mai level tai on leilai le tu tēnā matatu e tu fuefiso ia matasi mai awa tui tolwa. Ia ai mai se fuli tata o whai ngā luenga i le nei a so whaftai tele la vai la u tau langolango ia mla o tau mafuta mai pia le tata o tau tua masani. E toi wha wau le tata o tau tua le ilunga le tasi ono tesi matasi wha mo ai le tu lai fitu le tai au. Ia ai o le am whaawau pia le tata tiu tel nei aso se ia ba ia le tu lai lua pia ona whailo atu. Ia whaftai tele lava manuia ngā luenga o toi i le awa uli ia ai wha soifua mo nei taimi lunga le tasi ono tesi mal tasi wha mo.
E toi whatalo whātua le whapoponga o telefou mo le nei awa uli. E tō mua atu I tala mai atu no umamao. Ua whaalau I loa le tio New Zealand o le esa avea mapale mia mua Dame Jacinda Ardern o le a whai masui o le wasenga I le University o Yale e whaia le launga. Savi ia Ardern I lona ngā lofa I le taita inga o le atunuu. A o avea o ia mapale mia o New Zealand mai le luafe se fulufitu I le luafe lua tolu. O le taimi nei o lo avea mawhauwhau tua maa losi mo le suinga o le tau o lo onga lue fo'i I le komiti o le Earthshot Prize ma o se tangata I longa I le Conservation International. E fesoasoani tu ina tuni fofo I suinga o le tau, malu I tau o le si o manga, o le aso se fuluvalu o me, e whaia I lea sauninga e launga I Ardern I le tausanga nei. Na whaia se whasira silanga ale panemia Christopher Luxon I le tae na leila mai I lone tona, e toi whalawa I te lea I le fesoasoani a New Zealand mo Ukraine e o atu ia te se mo le lua fe lua ono. Whaalie Luxon e le maluelue New Zealand I lana langolango mo Ukraine. E te te atuai I oso whainga whaasoli fono a Lucia. Ua o atu I le se lau 5 miliona tā la le taua whai o le fesosoani tautupea New Zealand mo Ukraine. Na saunoa le minista o le vai whafova wasa mana ia Winston Peters. O le taua I le vau Ukraine ma Lucia e whaawau pea le whewata wai. Ua tu umalo le taitai o le ekalesia katoliko I le lalolangi, la na fionga pope farani sisi, I le valu se fuluvalu o tausanga olo na soifua, na tatalongo I malu katoliko umai Roma, ina ua mai atu ina maile faasila silanga faalawa I tele maile Vatikano I le poa na po. Sa tau fia pope farani sisi I le fale mai mova ya soe 5, I le ngase tu mau o le mama, masa ave esea se vaenga o le isi o na mama, a o talavou. Sa tu ina maile faasila silanga aloa ia e katinale Kevin Farrell, maile Vatikano I le tu umaloa I o pope farani sisi I le asonga fua. O hore Mario Percorio na filifilia e avea mapope I le aso se fulutolu o mati, luafe se fulutolu, mana taua I lona naunau tai I tangata matitiva o le lalolangi. Sa avea mataitai o le ekalesia I Argentina I le taimi o le vevesi o le atunuu I ate sema I le luafe maletasi. Na ia o awina tangata o le ekalesia I aola e awala mai I le whaataua ina o le tala le lei, I le whaamaoni loto tele ma le alofa iso o se tangata. Ai mai se lava moe e sili ona matitiva matu ulafo ina pei ona faalia e katina le Farrell. O la fionga pope farani sisi o le pope mua le mai le itu ainga o le sosaiete mo Yesu ma o le pope mua Latina America mai le itu langi saute. Na faau uina o ia o se pātele I le awheiwa se lau o noiva, mai le awheiwa se lau fitutolu I le awheiwa se lau fituiva, na ave ai o ia o se pātele I le itu ainga o le Jesuit I Argentina, na avea o ia maaki epikopo o Buenos Aires I le awheiwa se lau I vavalu, mana faau uina avea makatinale I le luafe maletasi, le sa faau uina ai e pope Ione Paulo le lua. Sa momoli faamaisenga ataitai o atunu o le lalolangi e awhiai ma le palemio New Zealand Christopher Luxon I sana tustusinga I lunga upenga tawhailangi le poa na po na ia faamatala I pope farani sisi o se tangata loto maulalo. Ma faamaise ai I tangata o le ekalesia katoliko New Zealand faapea le lalolangi a toa. Sa momoli foi faamaisenga le sui palemia vavasa mana ia Winston Peters faapea le taitai o le Labour I a Chris Hipkins. Ua lata mai le vaitau e te tele ai le fulu, ma ua fautua ina tangata matamaiti e ilunga ne o le taiono masina ina ia whaia tuipui o le fulu. O tausanga taitasi e mataitu wina ai ele awata mamai le whaasolonga o le fulu. Matau mawhai ewa ai pe whapewhea no suia ia siama. Ua whaafautu I puipui e mawai le puipui ngatonu e whaavai mai I waloanga ale awata mamai. O le vaitau o le fulu I New Zealand maasani lava ona a matatu ia me anga ia o ke topa. Ma o le porkalame po
o le whaanga solonga o tui pui pui e amata ia aperila i le aso mua mua anga i le aso tolu tasi o te sema. O tui pui pui o le fulu e 5 o lo o maue New Zealand e ai le Influvac Tetra, Flusovax Quad, Fluid Quad, Flu Quadri, male Effluria Quad, o le wha mek e nafa ma le wha atulanga ngawa ia inga mata ayala mo i lato e anga waa mo tui pui pui whaia fua o le fulu. O le tausanga nei, o le Influvac Tetra le tui o lo wha atupeina, o lo maua isi tui e wha e le wha atupeina, o nisi tangata ma whaifoi o na maua lewa noa e whaifua ai tui pui pui, awa lato ia lato whale whainga luenga, o tangata umata i ono 5 tausanga nga ilunga e whaifua tui pui pui, wha apeatina ma itanga ma i lato e po iango fie wha amai, o vaila au e le wha atupeina, e tutongi le 25 i le ono 5 tala mo le whainga o tui pui pui. Ua whaalia whaanoanoanga a se ali e ona whale kofe lea na tale pese tau lea lea e whaonga i se masini sua palapala ma lona whaamoe moe e ngā oia tupe mai le masini tala tupe sai totonu. A ole i ole vailuanga o le pō le aso wharaile aso se 15 Novema o le tausanga taluai na tau whetu liai le au whainga luenga se tasi o pā la tāne i le whale kofe i Martin Barrow ina ua lato moli mawina le oso whainga e whaonga ai se loli sua palapala. E talepe ai le Kitchener's Cafe, ma tau mawhai e talepe le masini tala tupe. I le 5 masina muli muli ane, e le i whaia lawa ni molianga, maolo o whaawa o pesa i linga leo leo, mo nisi wha amatalanga. Na ta ua le pule o le whale kofe Bruce Sullivan i le Radio New Zealand, e na te malama o le masini sua palapala sa whaonga ai nei leo so whainga, na ngāoia mai se kamupani i totonu lava o le ai. Na ilo ato i lato na i le pā le na whaia leanga i oinga, maolo o iai le talitonunga, e iloa umai le toa telo tangata o le nuu, le na aveina le masini sua palapala peitai, e ne o lava wha amaoninga e molia ai. Sa wha alia e moli mau, sa e ofuina se mata pule pule ma whai tō tingi 5, o lo talosanga leo leo mo nisi wha amatalanga, ia i lato na moli mauina lea o so wha inga. E o mai le awhiawhiana na fi ua o atu i le wha leo wha inga o tangata maliliu, mai aso malo lo le e seta, wha upopo leisi tangata to atasi, na maliwa na nafi ina ua feto aini ta avale se lua i Taranaki. Na wha alia leo leo, o le afo le lua i le awauli na longo inai au nanga mo wha alavelave wha afua sei, i le wha alavelave i lungo le State Highway tolu. Na tula i mai le awala o whare kauri ma maunga maio, e to atasi le tangata na maliu mai to alua na manunu ati ngā aina. O le aso wharai le paia po le Good Friday na maliwa i le tangata mua mua. I se whaalavelave tauta avale i rua wai i Northland. O le whaalavelave tauta avale lona lua lea na maliwa i le isi tangata i Hawke's Bay i le tae o le aso to onai. Ua whaasease tasi o tamaa mai tauranga, whaasanga ni kamupaniwa a lile al New Zealand. Taluai le taungatau a la tau pase se mo malanga whaaloto i whale. Na ia whaailoa le whiu e sa ili se pase se taungofie e New Zealand. E toi fo i mai ailo na whawhine i le University Wellington e peitai. Na ia tā ua e sili ato na taungofie pe apu e le pasi mai tauranga i Aukilani na upa lea i le malaiwa a lele. O na malanga mai loa lea i Wellington e whaaunga ai le au nanga a le kamupaniwa a lele a le Jetstar na ilo o le tutongi o le pase se i le e New Zealand. Na tuli loa i le tama pase se o le aso saa i le tele o vai aso ma i le i aise pa o na tele lawa na si ilunga i le vau le se lau tolu se fulu, i le fitu se lau tolu se fulu 5 tala na o le whainga malanga e tasi mai i tauranga i Wellington. Na ia whaalienungo le te o New Zealand, e na o le ono se lau se fulu tala le pase se e aluai i LA. O lona winga ua taungofie atu le malanga i Amerika, na ilo o le whealua i pewhai malanga i totonu lava o New Zealand, ma ua tuina atu lana whaasea i le Commerce Commission. I li potea le liti o New Zealand ua whaalia i li si itia le numero tamaiti e vai tamamai i New Zealand e sa waina pe vai ai fo isa wanga matanga e mātua na mōlia ini soli tu la fono mua mua e tu saima wha amaumaunga le wha amasinonga ma le ofisa o le soifua manui o whanau. O se tamaiti tia se furulua tau sanga le matua sa wha awhainga luenga i nei New Zealand ma sa wha au o lima i ai le na vai tamaina mai.
O ia fo isa mo lia isa wanga mua. I se pepa whaamatalanga mai le ofiso whemalanga i ngā New Zealand na lātou whailo manino e le o sana matawhai o i le whai o siakia leo mō mātua e fuafua e vai tamamaini tamaiti pe atu i nātu i aini visa e vai tamamai ai whana witi po o adoption visas. Na tā ua se tangata i aiona tō mai whaapitoa tau i mata upu mō whanau e vai tamamai e whaape ua tele tau sanga o mawali poti i tamaiti ia e whaapolonga e mātua ma ainga e vai tamaina mai. Telefo i tamaiti ua tu ina atu i le au nanga ale oranga tamariki ona o sawanga. Sa whaasoa le pule sili mo le puipuinga o tamaiti whaavao mālo. Sharon Tijana i se seminana ia whaamatalai mo se whaataitainga le mata upulea e winga i se tamaititi Samoa whaonga i le ngō sione e le olona i ngō moni. E whaapea olona tamawhai a Joseph aunga matamata na ave e sea sione mai le a onga. Ma whaafainga luenga ina i le se fululua o na tausanga a e pepelo i tangata ua toi whaafo i lo nā tunuu. E le ai se tasina mawhauwhau e sueina sione mo le tausanga a e sa whainga luenga e tuo se pā e tusa ma le ono futu le umi sa ngalue ai i le whanua. Sa ola sione i se olanga fefe. Sa ola sione i se olanga fefe. Ele i le sitalaina lava fo i oia i se fō mai a e sa asiasi i whale mai ese ma ele i tasi se fō mai na ia aia. I whaamaumaunga le whaamasinonga na whaali ai sa mo lia matamata o na olona sawai no tamaiti. E au fia i le tamaititi se fululua tausanga. Whaatasi ai maisi tamata la vau mātutua. Na whale pui o ia i le lua whelua se fulu mo le se fulu tasi tausanga. Ona o soli tu la fono tau i whaataua inga ma le whaapolonga ino tamaiti e au fia i tangata Samoa e to o se fulu tolu i Hawke's Bay ma ole to atolu na ia vai tamaina mai Samoa. Tala fau ia mai le si fofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Whiwhilawa te whaatalo whātu e alai telefone zone wha o popongare nei fo iaso e sila fia inisi o meo lo te tupu si o tātua te no i Samoa se bai ele whaafonga. O le whatu a wha mautu mai se pepo whaamtalanga mai mtanga luenga o tā alonga mō le fia fianga o tangata le tui ina loa i lalo o whale ta alo te tele tolu o lo whaasangatu le tu i Utah o le malai ta alo au tu i le Apia Park. E na wofa amao ni e re kāpeneta le reporti na tu inatu. E insinia me le malo seina nao lato siaki na mai le tausanga o mawai. Wale to e saonga le mui e whale ta alo, mo le anga i atu i luma, o na watele nisi o vaenga wa pāpā o pou, ma wale to e saonga le mui lona ma mawhaolo iei, ma wafai fo i sina lewa wa te tau o na sui. O lo ngā lue whātasi nei le matanga luenga o tupe, ma le matanga luenga o vai fafo, i pā anga alo tātou tinu, e vesonsoane tu whaatasi ai le ātuanga, o se isi whale matamata fōi na ia au si ai le tūlanga o lo iai whale matamata whaavao malo, i malai ta alo atinu te tele langi. O se tasi leo ngā ruenga, o lo whae loa e pēra ngā rue wāwāla lātara malo sa mō masaina, ala le fausia i no ati na e te tele whaapenei te tonu olo tātou atinu. Walo ia ni ona whaamatu watu sa vaenga tupe mai visoa swanya le malo moa o ngā te tasi lea tino. E tawala mai i se whasisi langa mai le ofisa silion tanga luenga wa onga ai au Chris Hazelman e whaonga ai nai le sele ni 5 se lautang la e visoa swanya i le tāpe nei no lon tuawa o ngā te tasi i le vai aso le nei a o leito e fo i mai whanau i le vai aso fau moa wa onga e le whaanaunga ina ia kilia o mawaenga e tautu ufu aile namu. E le ia mautinoa e maru pui le si o manga o loo iai whanau onga i to tonu o potua o ngā malotoa wa onga te tasi. Whamon mole i tātou komite a onga umu. O le a watu le whaatanana a le tātou mtanga luenga. E whamatu atu le 5 se lau tā la mai tātou One Government Grant o le OGG e ono so soani. I tūranga o tātou tāmpepenanga i le nei mai aso, a wāle a e mai o tātou whanau, i le aso lua walu a perila, i le aso mafua le vai aso fau.
Ai le whaasisilanga la valeta se mail officer Silio a onga, wa whaamalo si ai le polo inga, e whaatatau le la o le whala le o ta tele nei, e teu te winai lo toa matonga la au. Tele o tātou wā onga i tonu ala atunu, o le o teu ina le loto a i le la au le o le whala. E la le manatu al tātou mtanga ruenga, pa pena le fautuanga na a mai le mtanga ruenga soifua maloloi. Wha mole, ia ki lia ese le la au lea, ono se tasi nei o la au, o lo fa penana whanau mai ai, namu o lo fa penana maafua mai ai, le wha mai nei o le tenki fiva. Taruai o na o le onga o le siama o le tenki fiva le ua pesia mamali li wainisi mai fiti, wha pe foi se alo le atunu na masalo mia na afia mai fiti le teimi sa ai, wa matai tuwe na il mtanga ruenga wa onga, e ala i se whautuanga mai le soifua maloloina, e le ia matua wha mamā vaenga pēti neia, vaenga e tautu fua aile namu, o lo o lātou wha salalawina sia maule wha mai. O se tasi neo aso malolo o mea le tausanga, wa poto e nisio aingo le atanu, e le ngata o wheiloa ai mamā futa i le nei e seta, a o se teimi pānga no le mo i lātou uma, e tu whaata si e whaafotu ulu whaafotu a lii, o swafa tā wa a inga. O le aso tōna i le whaai unga le vaiaso, na whaatumuli ai le maoto a whamasanga i whasi tōtai, whaataunu i nai le whaafotu ulu ma le whaafotu al vāli, o swafa tā wa le a inga, o a whamasanga le tole a foa, le whamui nā, o le whaafuswanga, ma le swafa niu le vaea, ia i lātou na whaataunu ina no foi lima se fulmali iwa. E lea foi numero nofo o niso i lātou na malanga mai New Zealand, Ausitalia, o Amerika, Hawaii, Amerika Samoa, ma Samoa nei. Na whai wina malamanuia le wha moe moe, meise o le wha te foi le tubalo, ma le afiu anga o le wha aloalo mai le ainga poto, ma nofo wa mai a wha pa yeina. O le ua wha maunia mai al komsina o leo a wa pa aulongo e Tino Filippo, o le asuru se fulma le valo le maasina nei e tula iai le tamā le ua molia nei, i lona wha o lima wa mali wai lona to lua, o se tina me le afio anga o whale lau niu mo whanstoo. E whaisi tu ngao manu anga pe o ni ia wha o ngai nai se anga ese, mai o se wha noa noa ngai le ainga o le tina, i le wha lawe le ua tula i mai. Mai na wha maunia foi a wapa au, e wha swa a vali ta mai le teimi na ia wha tino i nai lea ngā o inga, mai olo o lātou tāo fie le teimi le nei, au wha a ua waiso e suenga, sa ia au lia lea soru se fun male valu, lea ua wha tūlanga e tūla ia i luma o le whamasi nonga. O tana fawia, manuel ni yaso le tātou tano, wha soi foia.
Malo ulo to faangalo o ama ngama panu fa atasina ya u anu salende alofa so fano ai lo uola o te ino ai Lenei pe afai hiwa ele langona va iva sale masaninga ile miliona oh my love I ofu ita ile tashoina le anga mama seinga le biosina to toma ita ilo ainga ai etuli ya ita a osa pa ilo lu mana iyo ulima utifa mangalo Malo ulo to faangalo o ama mama panu fa atasina ya u anu salene alofa so fano ai lo uola o te ino ai Lenei
puna pea le oli oli e o le fa ababau tu salamba po ame uma ua be afat fo you salauta usala tuai matai ai tonu mea uma ile sila fanga le matai o te fa malo malo ulo to fa angalo o ama mama panu fa atasina ya anu salende ya lo fa so fano ai lo ola o te ino ai lenei pe afai wa ele langona Tasina anu salende aloha so fano ai lo uola o te ino ai lenei pe afai wa e maile langone o te ino ai lenei pe afai wa ele langona Mili. Patia. Lobat. Total far. Patsimal po. Wia imai o ituti no uma e papai si o aole amai moa Vesilita maboa ile ingoa Ne pese i se seva engane ile atoa Pati mapole au mai moa Me muole pese tu sapele iloa Beana tonulea O fia nga fasa boa Esili lavalo ufama sandi Fia nga ua masani ai Se ono me ai se faiti o mai Si toia ina na lava ai ua tausua ina Masalo sa inu i se whaamafu o se ainga Le whana ua tau whetuliane Tau mawhai e tau ave i le whale Tupe aia o anga lava o le fia Pati mapole au mai noa Me muole pese tu sapele iloa Me ana tonu lea O fia nga fasa moa
fia ngau masani ai. Te ono me ai, le ai se whaiti o mai. Tupula mai a e mana tua, o fia ngau a le sualua. O siva mai whafo, so aanga nisi e hao. Fia ngau a masani ai. Te ono me ai, le ai se whaiti o mai. I
Falava. You know, in Samoa, English is not our first language, but like the rock, we are try very hard. So, let me say, check this out. You walked into the room and put a smile upon my face, smile upon my face. Do you still remember? I said, please don't leave too soon, I really wanna know your name. I'll never forget that day. Now we have come a long way, and time goes by so fast. Time goes by so fast. You know I'm tired. You taught me to love again and put trust back in my heart. Cause you ain't my sweetie pie, or the apple of my eye. You were that amazing, humble girl that's running around my mind. Whatever I do, you know, no matter near or far. Wherever you go, I go, my darling. Wherever you are, I are. Wherever you are, I are. It ain't so hard to be so lost in the love you found. Lost in the love you found. Cause the beauty that I can see goes deep within yourself. Deep within yourself. You bring out the best in me. Put my feet down on the ground. Feet down on the ground. Both of them. And all the love you share with me, my baby, I'm gonna mix it with the sound. You don't mix it like a salad or chop suey. Cause you ain't my sweetie pie, or the apple of my eye. You are that amazing, humble girl that's running around my mind. Whatever I do, you know, no matter near or far. Wherever you go, I go, my darling. Wherever you are, I are. Wherever you are, I are. Too low, excuse me. Ngakale fight ya beselia, elea ya masis. Wa fika le vives. Fui fo ingalo le fetawi mai veape. Fiwe fa pipi ya ngango ko ka ape. O oi pa kuai ka ole pidgin English. Ngeila sa munta ka ole broken English. Kelele ese esenga, leo se meleanga. Pe ya like fusu ese umapanga. Sa uma se liura a oka mayanga. Nei mo so roingal fi romantic wala kama. Uma ya ku kongi sauti na sai mingi. Kipir kele fongi kule angry baby singi. Sek ya le baby la le pe tamboy. O oi le sa mala ai fa o mai palu. Ke ku mai ku kongu ai fetawi makwa oi. Oh my god friends, how wangi ekwem. You ain't my sweetie pie, or the apple of my eye. You were that amazing, humble girl that's running around my mind. Whatever I do, you know, no matter near or far. Wherever you go, I go, my darling. Wherever you are, I are. Wherever you are, I are. You said that I was gifted. All I had to do was use it. If I don't, that I was gonna lose it. There wasn't one doubt in you. Out of the blues, I don't know how, but you just knew it. You said to me, baby, you're gonna make sweet music. You ain't my sweetie pie, or the apple of my eye. You were that amazing, humble girl that's running around my mind. Whatever I do, you know, no matter near or far. Wherever you go, I go, my darling. Wherever you are, I are. Yeah. Wherever you are, I are. Who knows? Maybe there was a wherever you is, I is. You know
know they so love each other. Wherever you shop, you shop. Wherever you swim, I swim. Wherever you go, I go. I follow you around. Wherever I come, you come. We love
na o ita ta oto mai o autafa musu musu mai ilo taninga se tau maia telefoni dia ia ta ita awane I engalo ina le ta whengainga nai o ma fau fau nge tupu pe ia so oma le fieva aia oi le mana me I taimi oma lo ufatu ape ape Ia fa nga solo tu pe fa fifianga sui fi loi le ne au uli fa malo fa tai fo le mafuta mai tau tu si fonga lo mo mai lava le tai au na le la si pa ia mai le ne au uli ia ai fa malo no watu pe o se upu o le tau tamali I lau fa fonga anga ia mai lava le fitu le tai au na le la tau tu fo sunga ia au ia se pa ia mai le nei taimi ia fa mangalo tau tua ali Samo Capital Radio ai tato toi felo ai tai au manga lua to lua toi maliuso ia Savelina ia ile tai au manuia telefa sa saunga nei au uli manuia foi fofuanga o toi ia ole afia na nei alo fatu po kalame me la fionga ila lipule ma leo fainga luenga mato te fato fa soifu atu mo le nei taimi tawalunga atu ia le tato tautua ia ile fafifianga mai le tama porirua le o weino
yo sé pato sin la yuma